Hello everyone and welcome back. So this is a new series. So I've already done the series on HRM for restaurant industry. I've already done a series which is focused on menu engineering, and now this is the final part of the three-part series, which is branding and marketing for restaurant industry. So without further ado, let me introduce myself. Hello everyone. I am Anish Rashta and I am a restaurant consultant and I help restaurants to grow and earn more profit. So मैले किन marketing and branding लाई चाहिँ लास्टमा राखेको भन्दाखेरि because the thing is let me first give you an example. Suppose you have a restaurant, right? And it is running average, like first time restaurant खोल्दाखेरि त्यति धेरै traffic हुन गाह्रो हुन्छ because people do not know about your business or your restaurant, right? So त्यसले गर्दाखेरि you have hired like आफ्नै मान्छेहरू as a staff, or you are working as a staff yourself, like cashier बन्ने and this manage गर्ने आफै नै गरिरहेछ. And त्यसपछि like the menu is also not done so well, like you have a limited budget पनि. Even if people come and customer आयो उनीहरूले खायो भने उनीहरूको एक्सपिरियन्स नराम्रो या एभरेजतिर हुन्छ नि त. It won't be up to the quality that the restaurant can provide later in the phase. So त्यो बेलामा मार्केटिङ गर्यो भने सर्ट टर्ममा मान्छेहरू आउँछ, they will invest as in they will order food, right? They will give their money and like eat. तर यदि उसको food average छ, उसको customer service उसले पाएको average छ भने he or she will not be likely to refer that restaurant to other people. Okay, अब हुन्छ नि मोमो पसलमा गएको छ ठिकै थियो भन्यो भने like next time अब उसको साथीले मोमो खान जाउँ न त भन्दाखेरि you won't take that person to this restaurant किनकि एभरेज थियो. अनि अब सिन्स मैले रिफर गरेँ भनेपछि त राम्रो हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा इगो हुन्छ नि त मान्छेको. लाइक वेयर एभर वी गो द फुड सुड बी एक्सिलेन्ट, द कस्टमर सर्भिस सुड बी एक्सिलेन्ट, द एम्बियन्स सुड बी गुड. हामी सकेसम्म पैसाको भ्याल्यु अनुसार हामीलाई त्यो सर्भिस चाहिन्छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि मार्केटिङ मात्रै गरेर सर्ट टर्ममा चाहिँ मान्छेहरू आउँछ, तर लङ टर्ममा इट वोन्ट ब्रिङ एनी भ्याल्यु अनलेस everything from inside is done well. Like भित्रैबाट नै स्टाफहरू पनि they are well trained, हैन? They know everything. They know how to serve people. They know how to greet people. They know how to take orders and like give a flawless customer experience. Food pani, like the chef is also very culinarily अलिकति एक्सपर्ट छ, हैन? उसलाई चाहिँ जुन डिसहरू बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ फ्ललेसली बनाउन सक्छ, फिनोमिनल छ भने त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई त्यो पनि मनपर्छ नि त. सो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि मार्केटिङ कम गऱ्यो भने, मार्केटिङ त्यति धेरै नगरे पनि आफ्नै पिआर आफ्नै नेटवर्कको मान्छेहरू आए पनि उनीहरूले गर्दाखेरि नै बिग्छ क्या. बिकज कुनै एउटा प्रडक्ट या कुनै एउटा सर्भिस राम्रो छ भने अफकोर्स द्याट इज गोइङ टु become a free marketing tool. Okay, so your series now, what I'm going to talk about or what you are going to learn from this series is what is marketing and service marketing triangle bhaneko ke ho, right? Marketing go definition and why service marketing triangle is the most fundamental thing that you can learn about service industry or hospitality industry in general. Second, you'll know about the history of marketing, its evolution, cover marketing and how it has changed from marketing 1.0 to 2.0 to 3.0, and now we are currently living in the marketing 4.0, right? त्यसपछि we'll talk about the strategic planning process. Marketing चाहिँ कसरी गर्ने अनि what are the steps or what are the strategic planning that you have to do. Then we'll talk about like what are mission statement, vision and value for your restaurant. Then we'll go on to talk about the segmentation, targeting and positioning, which is very important for any business, especially for restaurant business and hospitality industry, because you need to know who you are targeting to, who you are catering to, what are your target audience, and how you are going to position yourself or your restaurant to meet that target. Then we are going to talk about the different types of marketing channel and how you can communicate your offerings. Then
last but not the least, we are also going to talk about the consumers buying behavior and the factors affecting it. Like, why do people go to restaurant? What are their behaviors and what are the factors that affect that behavior of going to the restaurant, having fun, ordering foods, and increasing your revenue, right? So these are the things these are like the basic things that you are going to learn, but yo bitra pani, like every section bitra pani, there are a lot of things that to uncover, right? So yeah, I'll see you on the first episode, which is going to be about the definition of marketing and service marketing triangle. So till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to talk about the definition of marketing as well as what is service marketing triangle. So marketing भनेको के हो त भन्दा, so marketing is the process by which companies create value for customers, resulting in strong customer relationship. कुनै पनि company exist गर्न, it has to provide value, whether that be a product or a service. जे भए पनि the customers must be able to have a transaction. के मैले कमाएको पैसा, if I give it, हैन, which means I need something that is worth that value. यदि मैले 100 रुपैयाँ दिइरहेको छु भने, I need something in return for that, for the value that I have. हुन्छ नि, त्यो 100 रुपैयाँको भ्यालु मैले के पाउन सक्छु, त्यो customers need to know. So service marketing triangle ले यही कुरा भन्छ, like there is a need or a problem. कुनै पनि company exist गर्न, the company has to solve a need or a problem. त्यसपछि there is the price or the sacrifice. त्यो problem solve गर्न कतिको price दिन ready छन् मान्छेहरु, कतिको sacrifices हरु गर्न ready छन्. Then comes the third part of the triangle, which is the service of the solution. So these exist interdependently. So कुनै एउटा need थाहा पाउँछ हैन, कुनै एउटा group of customers are having some problems or having a need that needs to be solved. त्यसपछि त्यसको लागि a company creates a service or a solution or a product. And the product को price कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ how much the customer are going to pay for it or how much the customers value it, right? So दुईटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ that need or that problems can be solved. One is you need to exceed expectations. So let me give you an example. Like restaurant industry मा नि हेर्ने हो भने पनि, what are the needs or the problems that lead customers to come to a restaurant? यदि कुनै एउटा साथीलाई भेट्नु छ या फ्यामिली ग्यादरिङ हुनु छ भने घरमा नगरिकन रेस्टुरेन्टमा गरौँ न त भनेर, that is a need. Like people need some place where they can interact with each other and they can also eat or have a wonderful dining experience without having to like wash the dishes at the end, without having to prepare the meal. Like त्यो हो नि त need. The need भनेको many people have different needs or different problems. So basic भनेको चाहिँ खानालाई है, to solve the hunger that you are facing, or कुनै कुनैलाई एउटा हुन्छ नि, को अब फ्रीलान्सरहरु छ भने उसलाई चाहिँ he needs or he or she needs a place to work from, or को अब ग्यादरिङ हुन लाग्छ नि, त्यो ग्यादरिङ is the need, right? So तिम्रो solution or तिम्रो service should exceed that expectation. जति प्राइस मैले तिरिरहेको छु त्यो खानाको, your solution should exceed that expectation. त्यसले गर्दाखेरि नै value create हुन्छ नि कस्टमरलाई, which results in frequent, त्यो मान्छे आइराख्ने, loyal हुन्छ, strong customer relationship हुन्छ. अर्को part is creating value. त्यही creating value कहिले हुन्छ भन्दा जब चाहिँ the price or the sacrifice is less than the problem or the need. के जस्तै कि प्राइस जति तिरेको छ नि, त्यो प्राइस तिरेको अनुसार need or problem fulfill भएको छ भने value create गर्छ, भएको छैन भने value create नगरेर it
actually makes people resentful or angry because मैले त्यति पैसा दिएँ but I couldn't get the value out of it जसले गर्दाखेरि चाहिँ I don't like it or I'm dissatisfied भन्ने हुन्छ के so two things a company can do to solve the need or problem is exceed the expectation अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिएट भ्याल्यु मान्छे प्राइस राम्रो हुनु पर्यो सर्भिस अर सल्युसन सुड बी रिलेटेड टु द प्रब्लम अनि त्यो प्रब्लम सल्भ गरेको बापतमा यु निड टु क्रिएट अ भ्याल्यु राइट सो भ्याल्यु मैले धेरै कुरा भने भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हो सो भ्याल्यु इज द फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङ and it is a very subjective term value भनेको it isn't like यो set value यति हो like 50% is the value हैन कि every customer को लागि value different हुन सक्छ अब a coffee shop can be of a greater value to a freelancer or to students because उनीहरुले पैसा कम तिरेर पनि they can have the same experience as in a dining area उनीहरुको नीड चाहिँ स्याटिस्फाई भयो द हंगर नीड द नीड फर ग्यादरिङ हैन त्यसले गर्दा भ्यालु धेरै भयो तर त्यही कफी शप बिजनेस पर्सनको लागि चाहिँ त्यति भ्यालु नहुन सक्छ बिकज दे प्रिफर समथिङ एल्स देन अ कफी शप नि त सो भ्यालु क्यान डिफर अन भेरियस factors but it is the fundamental of marketing so as you can see in the picture on the right hand of the screen the value चाहिँ चारवटा कुरासँग चाहिँ लिङ्क भएको छ के सो भ्याल्यु इज द सेन्टर अफ एभ्रिथिङ मार्केटिङ डज भ्याल्यु चाहिँ जहिले पनि सेन्टर अफ ग्राभिटी हो क्या सबै कुरालाई चाहिँ तानिरहेको हुन्छ क्या भ्याल्युले भनेको एभ्रिथिङ द्याट वी डु इन मार्केटिङ has to create value for the customers or for the end users. So product भन्ने बित्तिकै it isn't some creating of यस्तो हुन्छ कि product भन्ने बित्तिकै it is not equal to creating offerings that have value. जहिले पनि value छ एउटा प्रोडक्टमा or अफरिङमा हुँदैमा त्यो प्रोडक्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन. You can also provide that value through service, right? So restaurant ma what is the product? The product is the food that comes, right? Food average chare but the customer service that you are giving, right? The way the server greets and the way the food is presented, the way the whole surrounding, the ambience and सबै कुरा राम्रो छ भने कहिले कहिले त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरु आउँछन् के त्यसले पनि भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छ अफरिङ क्रिएट गर्न सक्छ सो इट इजन्ट जस्ट लिंक्ड विथ द प्रोडक्ट इटसेल्फ सेम गोज विथ प्रमोसन लाइक प्रमोसन भन्ने बित्तिकै कम्युनिकेटिङ अफरिङ हो नि त तर कहिले कहिले चाहिँ कम्युनिकेटिङ अफर इज नट इक्वल टु प्रमोसन चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ इट ब्रिङ्स another thing to the table, right? जस्तै कि अब if I want something to be said about my restaurant, मेरो restaurant say it is very it is an Asian styled restaurant, right? भनेको we serve mostly exotic Asian foods like I don't know of Asian like Korean chicken wings or maybe Chinese thuppa or something that are more presentable to Asian people, right? त्यो मैले भन्नु is like I'm communicating my offering. Same goes with the place. It doesn't mean that delivering that offering has to be through a place. अहिले त झन् like online portalहरु धेरै छ online food deliveryहरु भइरहेछ सो कुनै पनि एउटा restriction चाहिँ छैन कि यो यही प्लेसबाट गर्नुपर्छ भनेर के this has also changed because of the history of marketing which we are going to talk about in the next video. So यस्तो हो कि there are certain things that we need to follow. मैले पछि पनि I'm going to talk about the 4 P's of marketing and why those are so important. त्यही 4 P's कै कुरा गरेर but त्यो 4 P's मै restrict हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन के प्रोडक्ट नै ले गर्दा भ्यालु हुन्छ प्रमोसन नै गर्नुपर्छ टु कम्युनिकेट द अफरिङ प्लेसै हुनुपर्छ टु डेलिभर द्याट एन्ड प्राइस नै चाहिन्छ टु एक्सचेन्ज द्याट भन्ने कुरामा चाहिँ you shouldn't be concrete के यो यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न
मिल्दैन भनेर सोच्नु चाहिँ हुँदैन बट दिज आर द बेसिक थिङ्स प्राइस प्रमोसन प्रडक्ट अनि प्लेसमा अडिक हुनुभन्दा होइन यु सुड सी एट द राइट ह्यान्ड साइड विच इज क्रिएटिङ अफरिङ जसरी भए पनि यु निड टु क्रिएट एन अफर द्याट ह्याज अ भ्याल्यु same goes with communicating the offering. You need to deliver that offering and then you can exchange that offering, whether that be through cash, whether that be through prestige, whether that be through status quo, whether that be by being the best restaurant in the town or anything, right? So जहिले पनि त्यही 4P मै restrict हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. So this first video or first episode was mostly like surfaced around marketing को definition के हो र why value is like the fundamental of marketing and everything revolves around value. So our next video I'm going to talk about the history of marketing. So till then, enjoy, have a good day. In this video, I'm going to talk about the history of marketing and how it evolved. And I'm also going to talk about why marketing is so necessary, especially for the restaurant industry. And like हुन्छ नि मेरो रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू आइरहेछ I don't need marketing भन्नु is why that is so wrong, especially in this era. त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. So stay tuned for that. Hey, so let me start with marketing 1.0. This started in the early 19th century. त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग प्रेफरेन्स केही पनि थिएन के देयर वाजन्ट मेनी थिङ्स द्याट वर प्रड्युस्ड होइन पहिला अब प्रड्युस हुने भनेकै त्यही स्टिल र मेटेरियल्सहरू भनौँ न स्टिल आइरन ओर्स वुल कटन त्यस्तै कुराहरूमा त भन्थ्यो एन्ड दोज वेयर प्रोभाइडेड फ्रम द नेचर इट्सेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि वी जस्ट माइन्ड फर इट अनि त्यसपछि वी जस्ट ट्रेडेड इट विथ अदर थिङ्स बार्टर एक्सचेन्ज हुन्थ्यो होइन सो देयर वाजन्ट मच marketing needed, like it was just product centric. कुनै एउटा कम्पनीले लाइक स्टिल इन्डस्ट्रीले स्टिल बनाउँछ भने दे जस्ट सोल्ड इट टु कस्टमर्स दे जस्ट सोल्ड इट हुन्छ नि म इफ आई एम गुड एट or I have a company that produces steel then my best interest is to produce as much steel as possible. त्यसको लागि मैले धेरैवटा वर्कर राखौँ के गरौँ लाइक इट डजन्ट it doesn't make any हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरलाई केही ह्याम्पर हुनेवाला थिएन जति धेरै वर्कर राखे त्यति धेरै स्टिल बन्छ जति धेरै स्टिल बन्यो त्यति धेरै प्रडक्ट सेल हुन्छ एन्ड यु अर्न प्रफिट खालको वेमा चाहिँ जान्थ्यो मार्केटिङ फर्स्ट लाइक 1.0 then we went on to the marketing 2.0 which was around mid 1950s तिर जति बेला चाहिँ हैन this time was when consumers started having preferences त्यतिखेर पनि like अब raw materials मात्रै हैन कि people started since the economy was booming त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर जान थाले they started producing things out of that raw materials or they started producing other things हुन्छ नि त्यसले गर्दा एडभान्स कुराहरू बनाउन थाले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब there was a lot of competition के अब स्टिल एकजनाले बनाइरहेछ भने अर्को मान्छेले अब there are 5 companies that are making steel हैन अब कन्ज्युमरसँग त चोइस भयो नि त आई क्यान चुज उसको स्टिल यसको स्टिल मेरो स्टिल यस्तो भन्ने हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिन्स पिपल क्यान इजिली सब्स्टिट्युट टु अनदर कम्पनी अर अनदर product त्यसले गर्दाखेरि द मार्केटिङ शिफ्टेड टुवर्ड्स कन्ज्युमर्स लाइक कन्ज्युमरलाई चाहिँ कसरी सेटिस्फाई गर्ने किन चाहिँ मेरो स्टिल इज द बेस्ट अर किन चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्ट इज द बेस्ट भन्ने खालको वेमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न थालियो विच इज टु सेटिस्फाई द कस्टमर्स राइट देन वी वेन्ट अन टु मार्केटिङ 3.0 विच इज मोर भ्याल्यु ड्रिभन कस्टमर त आयो कस्टमरले किन्यो कस्टमरले मेरैबाट पनि किन्यो होइन बट हाउ टु रिटेन द्याट कस्टमर आज पो किन्यो त भोलि पर्सि मन नपरेर किन्न छोड्छ कि लाइक हाउ डु आई किप द्याट पर्सन इन द लाइन होइन त्यो पाइपलाइनमा कसरी राखिरहने कसरी त्यो कस्टमर चाहिँ लाइफ टाइम कस्टमर भ्यालु कसरी क्रिएट गराउने भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द मार्केटिङ वाज मोर फोकस्ड अन रिटेनिङ द कस्टमर सो द्याट ही अर सी क्यान पर्चेज इट एभ्री डे अब रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा
यस्तो गरी मार्केट गर्ने कि मान्छेहरू चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा फ्रिक्वेन्टली आइराखोस्, अरू ठाउँमा नगइकन लाइक भोक लाग्ने बित्तिकै या ग्यादरिङ गर्नु छ भने चाहिँ त्यही रेस्टुरेन्टमा गरोस् भन्ने कसरी त्यो भ्याल्यु ड्रिभन बनाउने इज द मार्केटिङ 3.0. नाउ we are advancing towards marketing 4.0, right? The 4.0 भनेको चाहिँ it is a fusion of online and offline. Marketing 1.0 देखि 3.0 सम्म it was more अफलाइन हुने कुराहरू भनेको लाइक मान्छेहरू आफै नै स्टिलहरू किन्थे, उनीहरूसँग केही पनि डेटाहरू थिएन नि त. लाइक दे कुडन्ट जस्ट गो इन द इन्टरनेट एन्ड फाइन्ड आउट लाइक कुन चाहिँ स्टिल राम्रो थियो. दे जस्ट ह्याड टु ट्रस्ट. लाइक अब गाडी किन्नु छ भने सेल्स पर्सनले कसरी मलाई सेल्स पर्सनले जे भन्छ हामीले त्यही मान्नु त पर्सन, बिकज वी डिडन्ट ह्याभ द नलेज or we didn't have the data beside what the salesperson is telling. तर अहिले due to the rise of internet we can easily search कुन चाहिँ which is the best restaurant for momos or which is the best restaurant for Thai. यो सबै कुराहरू त अब we can get it in a touch of a screen. एउटा click of the button मा we can find out so many different things, right? So त्यसले गर्दाखेरि पनि marketing 4.0 is more of a fusion between like online हुनु पर्यो, offline त छँदैछ, offline effortहरू marketing promotion गर्नुपर्छ भने online पनि गर्नुपर्छ, so that the customers can gather your information or your data that you are putting out, and त्यसले गर्दाखेरि best interest चाहिँ उनीहरूको होस् भनेर marketing 4.0 is focused on like data, online and offline effort, right? So किन मार्केटिङ गर्ने त म मेरो रेस्टुरेन्ट राम्रै चलिरहेको छ भने why do I need to focus on marketing and advertising and branding भन्दाखेरि if the customer's expectation is met हैन and the restaurant is able to create value, it leads to customer satisfaction and loyalty. यो त कुरा भइसक्यो हैन. लाइक एक्सपेक्टेसन राम्रो हुनु पर्यो, भ्यालु क्रिएट गर्न सक्यो भने कस्टमर इज योर्स. द कस्टमर इट लिड्स टु कस्टमर satisfaction, it leads to loyalty, it leads to frequent buying from your store or your product. सबै कुराहरू मिल्छ, राइट? तर what else are like the benefit भन्दाखेरि one is the people, the customer will be they will be less price sensitive to other competitors. So अब restaurant industry मा the competitors are another restaurant industry हैन. Like if you have a momo puzzle and side मा पनि momo puzzle छ भने if you do marketing better हैन, if you say you are the best momo puzzle in that area, then मान्छेहरूले अनलाइन खोज्दा या अफलाइन खोज्दाखेरि your location will pop up, and त्यसले गर्दाखेरि even if you raise your price मान्छेहरू यतिकै लोयल भइसक्छन् कि म भन्ने बित्तिकै यो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ कि. सो प्राइस बढेर पनि डिमान्ड चाहिँ गर्दैन. सो लेस प्राइस सेन्सिटिभ हुन्छ इफ यु इन्भेस्ट इन मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ. सेकेन्ड इज इट जेनरेट्स एडिसनल बिजनेस रेभेन्यू. लाइक प्राइस इन्क्रिज गर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरू आइरहेको छ भने त यसले गर्दाखेरि त रेभेन्यू इन्क्रिज गर्न मिल्यो नि त. इट अल्सो हेल्प्स वेन द इकोनोमी इज नट रियली गुड हैन. त्यतिखेर पनि अब मान्छेहरूले स्पेन्ड त्यति गर्न सकिरहेको छैन भने दे ट्राई टु लिमिट देयर अर रिस्ट्रिक्ट देयर स्पेन्डिङ्स, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि केही गर्नु नै छ भने पनि दे विल rather come to your store or your product or your service rather than other. So त्यसले गर्दाखेरि बिजनेस रेभेन्यू बढ्छ. अर्को इज मान्छेहरू फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि you don't have to focus on too many people, like limited people, but if they come twice or thrice a week त्यसले गर्दाखेरि त बिजनेस रेभेन्यू बढ्यो नि त. थर्ड इज रिपिट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ. लाइक यही कुरालाई त्यो गर्नु छ भने मान्छेहरूले किनिरहेको छ त्यही स्टोरबाट त्यही प्रडक्ट त्यही सर्भिस, एन्ड द्याट लिड्स टु more business revenue, that leads to more customer satisfaction and loyalty. हो यो कुरा हुन्छ without marketing. like what I mean is advertise नगरिकन मार्केटिङ भनेको त अब प्रडक्ट सर्भिस सबैमा पर्छ भने एडभर्टाइज नगरिकन पनि यो कुराहरू हुन्छ. तर मार्केटिङ एज अ जेनरल इफ यु स्टार्ट बिल्डिङ यर प्रडक्ट, अब रेस्टुरेन्ट पनि अब रेनोभेट गरिराख्यो, मेन्युहरू चेन्ज गरिराख्यो, ट्रेन्डी अप्सनहरू लिइराख्यो भने इट रिजल्ट्स इन पिपल knowing your effort, and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ रिपिट ट्रान्ज्याक्सन गर्छ, रेभेन्यू बढ्छ, and you can be less price sensitive. So yeah, this was the video on why marketing is necessary and what is the history of marketing. I hope you gathered some information, or I hope this helped you to understand marketing a little bit better, right? So
Till then, next video is going to be about the trends. के चाहिँ ट्रेन्डहरु चेन्ज भएको छ त from like early 1900s to mid 19s to अहिलेको स्टेजमा how the trend has changed हैन त्यसले गर्दा डिमान्ड र सप्लाईमा के चेन्ज भएको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं. Till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to learn about trends, especially demand side and supply side ma, and we are also going to learn what are the strategic planning process, के process strategic planning process ma. So without further ado, let me start. So demand side ma trends haru कसरी change भइराछ. Trends भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि upshift or downshift change in consumers behavior. उनीहरुको behavior कसरी change भएको छ and what are the factors that affect those behavior. So demand side or supply side ma कसरी change भएको छ. First, demand side ma there is a growing level of middle class. What I mean is पहिला since people's living standard was not really great, minority people were only middle class. त्यतिखेर most people could not afford going out to restaurants more often. उनीहरु चाहिँ price को हिसाबमा चाहिँ they rather prefer having a homemade meal हैन. त्यतिखेर त्यसरी बाहिर गएर रेस्टुरेन्टमा ह्याङ आउट गर्ने ग्यादर गर्ने त्यस्तो चलन थिएन. But the trends अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो भने चाहिँ there is a growing middle class, like students हरू या भर्खरको business people can afford हैन to go out multiple times, multiple days a week to restaurants हैन. त्यतिसम्मको income चाहिँ बढेको छ. Second is there are a lot of Gen Y and Z people, which is like Gen Y को कुरा गर्नु छ भने it is more millennials को मान्छेहरू, which is 30 तिरको 20 देखि 30, and Gen Z भनेको अहिलेको recent 1996 पछिको generation. So these generations are on the rise. These generations are the majority of the people अहिले. त्यसले गर्दाखेरि पनि they are more hippie, they are more interested in new products, new services, they want to try a lot of new things. हुन्छ नि त्यो पुरानो mentality लिएर आएको हुँदैन. they want to try something new every time. त्यसले गर्दाखेरि restaurant industry चाहिँ it never gets stagnated because there are a lot of people that keep coming to this restaurants and then केही नयाँ देख्यो भने like try गरौँ न त भन्ने हुन्छ. Old people they would rather like stick to a single restaurant. Like पहिला म यो रेस्टुरेन्टमा जान्थे, म पछि पनि यही रेस्टुरेन्टमा जान्छु भन्छ भने अहिलेको like demand side मा यो Gen Y हरू हेर्ने हो भने चाहिँ they are more focused on हुन्छ नि नयाँ कुराहरू ट्राई गरौँ, then we explore more भन्ने हुन्छ. So these are the trends that we can see on the demand side. So supply side मा चाहिँ के चेन्ज भएको छ भने one is technological innovation हरू हुन थालेछ. पहिला रेस्टुरेन्टमा if you had to like अहिले पनि गर्छन् होला ट्रेडिसनली त्यो पेपर लिएर you had to like write the receipt हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि you need to write it. त्यसपछि किचनमा जान्छ अनि फेरि बनाउनु पर्छ, बिल गर्नु पर्छ, and you would lose it, right? And the income statement हरू बनाउँदाखेरि like there are a lot of receipts that you have to look at, sales forecast हरू केही गर्न मिल्दैन. But अहिले technological innovation ले गर्दा everything is so easy. Like you just have to punch in every numbers and like you'll get a report for every day, every week, every month. So everything has been so easy due to technological innovations. Like अहिलेको यो pandemic ma we wouldn't have been able to have restaurant ko food if not for the technological evolution, like your online food delivery or no, right? So first is technological innovation. Second is digital channel or भनेको internet, social media. त्यसले गर्दाखेरि it has been a lot easier to find restaurants. हुन्छ नि अब मेन एरियामा पो रेस्टुरेन्टहरू we can easily see and अनि त्यसपछि जान्छौँ त. तर अब अलिकति गल्लीमा छ, अलिकति चोकमा छ भने we might have never heard about the restaurant if not for the digital channels. Like अब अनलाइनमा यो एउटा
गल्लीमा चाहिँ there is a famous चाट पसल भन्यो भने we would go in there because digital च्यानलले त्यो गर्न पनि easy बनाएको छ. So these are the changes in the supply side, right? Like these are the trends that we can see. These are like the emerging trends that we can see. Now let's talk about the strategic planning process. Marketing कहाँबाट start गर्ने त? If you haven't thought about, I've given a lot of thought about marketing, so you can start like this. So as you can see in the image, so के भनेको छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै एउटा मार्केटिङ गर्नुभन्दा अगाडि you need to research about किन चाहिँ मार्केटिङ गर्न लाग्छ. Marketing analysis or marketing research गर्दाखेरि you need to evaluate the internal environment as well as the external environment. Okay, त्यसको बारेमा we are going to talk about later in other episodes. त्यसपछि we need to create a mission. Like के हो त? किन यो रेस्टुरेन्टको मेन अफरिङ के हो or यो रेस्टुरेन्टको गोल के हो त? है त्यसपछि we focus on the objectives, like what is this restaurant trying to achieve? What is this restaurant planning for in the next year or this year? And then we go on to the value proposition and the strategy formulation. Once we have decided on what is the mission and what are the objectives, this like how are we going to position ourselves, how are we going to provide that value and formulate a strategy based on that value proposition. So this ko barema chai hami kura garchhau. So first is the competitive analysis, which is the evaluating the internal and external environment. Then we go on to making a mission statement. Then we go into objectives. Then we go into value proposition and strategy formulation. And yeah, now the next video I'm going to start with what are the competitive analysis. There's like there are different ways to do competitive analysis, and we are going to discuss more in depth in the next video. So till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to learn about the competitive analysis and KK parts of the competitive analysis most generally. So competitive analysis is a part of marketing analysis and marketing research. So this is also known as the mother of all analysis. So without further ado, let me start. First one is SWOT analysis, also known as strength, weakness, opportunity, and threats. So SWOT it is a strategic planning process which helps an organization, or in this case a restaurant, to identify strength, weakness, opportunity, and threat related to business competition. So it doesn't mean like it will help a restaurant just figure out it by itself, तर यसले चाहिँ एउटा गाइडलाइन प्रोभाइड गर्छ के. सो स्ट्रेन्थमा पढ्न सक्ने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरू के हो भन्दा स्ट्रेन्थमा what do you do best? You like in your restaurant, what is your strength? Maybe you have a chef who specializes just in momo and who have been making that momo for the last 10 to 20 years, and he has already perfected every momo making style and how it should be steamed and how it should be fried and chilied and sabai kuraharu. Like this is one of your strength. Or it could be like you have such a wonderful team or staff that they are able to handle customers, whether that be 10 customers or that be 100 customers. Maybe you have experience, or you have you know a lot about management, and you can manage your restaurant a lot better. Anything that can provide value to this restaurant, and that becomes your strength. So what do you do best? Your strengths can differ from one place to another. Like the momo pasal next to you could have their strength as being the most cheapest and our value for the buck wala momo. Your strength could be that you have the best chef who just price maile mango gare pani, like people are going to like this one. So strength can differ. Similarly, we can talk about the weakness. Like what could you do better? Chef चाहिँ राम्रो छ, but अब अरू वेटरहरू, बारटेन्डरहरू, बरिस्टाहरूलाई चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ दिनुपर्छ, so that the whole experience could be better भन्ने सक्छ नि त. So what are the weaknesses? What could you improve on in your restaurant? त्यो. Then third one is opportunity. Like how can you grow? Do you see something like
suppose you're a what could be like supplier naya aako cha are हैन so that supplier is providing tablewares or utensils for a very cheap price. You can capitalize on that ni ta like cheaper price ma you'll able to uplift the utensils or the kitchenwares त्यसले गर्दाखेरि the overall customer service will increase. Or you find out that a concert is going to happen near your restaurant त्यसले गर्दाखेरि you can promote your restaurant accordingly. So opportunity are how can I capitalize, how can I grow on that restaurant on that opportunity. And the last one is threats. So what are you up against, who are your competitors and ke bhayirahcha threats ma ke पर्न सक्छ भन्दाखेरि like the economy could be bad, right? Maybe you have a momo pasal and right next to you a new momo pasal has been established त्यसले गर्दाखेरि त competition high हुने भयो नि त. So like what are you up against and like how can you defend against that threat? So this is the SWOT analysis. Like this is the basic framework that helps you know what your strengths are, what your weaknesses are, what your opportunities are, and what the threats are. You can do this maybe every month or maybe every quarter so that you can have an understanding on पहिला जुन मेरो strength थियो अहिले पनि त्यही strength छ कि छैन, did I add upon my strength, weaknessहरु जे थियो त्यो strength मा convert भयो कि भएन या त्यो weaknessहरु at least neutralize भयो कि भएन, are there more opportunities, like threats हरुलाई did I defend against them good or did the threats actually हुन्छ नि मेरो रेस्टुरेन्ट नै को प्रॉफिट नै घटायो कि you'll be able to analyze these things. And the second one is the second analysis technique is Porter's 5 force model. So के हो भन्दाखेरि this is an important tool that can help you understand the forces that shape competition within an industry. So competition चाहिँ साइडको मोमो पसलले मात्रै गर्न सक्ने हैन कि there are a lot of different other factors that can actually affect how you position yourself or how you can outgrow your competition. So तिनीहरुमा चाहिँ के पर्छ भन्दा first is the bargaining power of buyers. So who are your buyers भनेको कस्टमर्सहरु हो नि त, बायरहरु त भनेको अब यदि the customers like you open a restaurant in a very in a location in which people cannot afford your product or service भने मान्छेहरुले डिस्काउन्ट माग्छन्, मान्छेहरु का पावर छ नि त त्यो हुन्छ नि यतातिर अब त्यस्तै खालको लोकेसनमा खोल्यो भने कम्पिटिसनमा त सस्तोमा पाउँछ भने त्यही फुड आइटम देन तिमीलाई पनि त्यतिमै नै बेच भन्ने खालको हुन्छ के, अनि बेचेन भने चाहिँ like people won't come to your restaurant. So त्यसले गर्दाखेरि पनि you have to give out discounts or you have to decrease the menu pricing. So यो भनेको चाहिँ bargaining power of buyers ले नै त्यो afford गर्न नसकेर you have to reduce your profit. Second is the bargaining power of suppliers. यदि अब suppliersहरु राम्रो भेटेको छैन हैन, अब suppliersमा पर्न सक्ने भनेको raw itemsहरु यो producerहरु किन्नु पर्यो, then suppliersमा they could also be like staffsहरु पनि are your suppliers because they supply their resources. अर्को is tablewares and the whole structure maintenance तिनीहरु सबैमा कतिको पावर छ त तिनीहरुसँग, यदि उनीहरुसँग धेरै पावर छ and you can negotiate राम्ररी भने त्यसले गर्दाखेरि your profit, your bottom line profit will suffer, right? So कतिको bargaining power छ त supplierसँग. Then we go on to the threat of new entrants, like नयाँ रेस्टुरेन्टहरु खोलिरहेछ कि छैन. अब existing restaurant छ भने त yeah that is a competition, तर नयाँ रेस्टुरेन्टहरु पनि खोल्दैछ भने त त्यसले गर्दाखेरि त कस्टमर्स का त चोइस भयो नि त. So that, like you also need to be aware of the new entrants and the threat of those new entrants. If you have a अब हुन्छ नि general restaurant हो भने त every new restaurant is going to be your threat. तर if you have a specialized momo pasal या specialized Asian cuisine मा त पाउने रेस्टुरेन्ट हो भने त फेरि एउटा अर्को cuisine रेस्टुरेन्ट खोल्ने चान्स इज less हैन, significantly less नि त. So त्यसरी पनि you can reduce the threat of new entrants. And the fourth one is the threat of substitute. So
momo ko substitute or the restaurant ko substitute भनेको के हो people can prefer eating at their home people can के भन्छ प्री प्याकेज मिलहरु लिन सक्छ अब यस्तो सुपरमार्केट बाट पनि निहरुबाट तिनीहरु आर योर सब्स्टिट्युट अब मान्छेहरुले खान पो जान्छ नि त तर त्यो खाने हंगर नै इफ दे क्यान सल्भ दैट नीड or that problem with your the substitute ले त्यो substitute ले त्यो कुरा त्यो नीड लाई fulfill गर्न सक्छ भने people won't come to your restaurant नि त so त्यो कुराको पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ and last one is of course the existing competition अहिलेको existing मा चाहिँ कस्तो खालको competition face गरिरहेको छ and how you can beat that competition भन्नु so हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ we only think about the existing things right so direct competitor को छ and how I can beat that industry or that restaurant in a price like more price घटाउँछु so that people उसको demand चाहिँ म घटाइदिन्छु because people would buy from me भन्ने खालको हो भने there are a lot of another factors that affect your हुन्छ नि competition or affect your profit भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ हुन्छ नि you might not have been aware of these problems that अहिलेको यो कुराहरु हेर्न थाल्यो भने चाहिँ you will be able to figure out a lot of other things right so the next video is going to be about mission statement के हो त mission statement भनेको and why your restaurant should have a mission statement if it doesn't have hey so till then enjoy have a good day so in this video we are going to learn what is mission statement and why your restaurant should have a mission statement mission statement भनेको चाहिँ it isn't a fancy thing for a big organization only mission statement should be there for every restaurant or every industry especially restaurant industry so mission statement ko definition भन्नु पर्यो भने it states the purpose of the restaurant and why it exists in the industry so restaurant to khole but why did you end up opening a restaurant you have a million other places that you can invest your money like of course आफ्नै पैसा होस् नहोस् या इन्भेस्टरसँग मागेको होस् नहोस् you could have invested that money in many other industries so किन चाहिँ restaurant industry मा नै त्यो पैसा राखेको why you opened up a restaurant in the first place यो कुरा चाहिँ आफूलाई सोध्न सक्यो भने you will be able to find out what the mission statement for your restaurant is mission statement like say we can also call it the culture the restaurant culture के हो त restaurant को like how do you want that restaurant to be like customer ले चाहिँ त्यो restaurant भित्र पस्दाखेरि how will they know what you want from the restaurant के restaurant मा पस्ने बित्तिकै like what do you want the vibe to be what do you want the culture to be what do you want the people to be what do you want the people to order यो सबै कुराहरु चाहिँ you need to focus on पहिला नै the more you are invested in this restaurant the more you know what to expect हैन त्यसले गर्दाखेरि नै यो मिशन चाहिँ आफ्नो चेन्ज भइराख्छ and you will be more driven your staff will be more driven and त्यसले गर्दाखेरि the customer will be able to hang on like people will be able to know your restaurant ko true nature or the restaurant ko true culture and people will appreciate your restaurant for that and त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा bond create हुन्छ एउटा relationship create हुन्छ so creating a mission statement can also help you to think critically about your goals like हुन्छ नि restaurant खोल ल okay कुनै पनि industry खोल्नुको main reason would be profit right profit आउँदैन भने त like you would have just stayed at your home and just let that money generate you के भन्छ interest right तर you plan to open this restaurant for other reasons as well maybe you like the fact that you have your own restaurant and you can brag about it with your friends or you have been working in the hospitality industry for too long and you wanted a restaurant of your own धेरैवटा रिजनहरु हुन सक्छ but what is your reason then तिम्रो reason could be similar to that of your competitor but that doesn't mean that reason is not valid enough and that reason is your mission statement okay and no one can steal you from that mission statement right so why your restaurant needs a mission statement भनेको first it gives your
leadership team and employees direction. Okay, but even if you plan on not controlling that restaurant after 1 year, पछि गएर चाहिँ restaurant चाहिँ owner चाहिँ हो, but I want to give that management task to one of a manager or you're a CEO राख्छु त्यो restaurant को लागि to handle every administrative tax भन्यो भने, like once you leave that restaurant हैन, once you won't be able to keep track of that restaurant, त्यो restaurant survive गर्छ कि गर्दैन, त्यो restaurant को कुन बेसिसमा त्यो रेस्टुरेन्ट खोलेको, कुन कल्चरमा त्यो रेस्टुरेन्ट खोलेको, त्यो ongoing हुन्छ कि हुँदैन even after you leave. So त्यो कुरा चाहिँ leadership team and employees लाई त्यो direction दिन चाहिँ सक्नु पर्यो from a very early age. Like staff hire गर्दाखेरि पनि you need to be able to convey that restaurant culture, convey that mission statement that you have in your mind. Second is it differentiates you from the competition, because अघि पनि भने कुनै एउटा mission statement चाहिँ आफूले पनि त्यसलाई फलो गरिरहेछ अनि टिमले पनि लाइक डेडिकेटली त्यो फलो गरिरहेछ भने कस्टमर्स विल क्याच अन टु द्याट के कस्टमरलाई थाहा हुन्छ कि त्यो फिल हुन्छ कि त्यो भाइब फिल हुन्छ कि ए दे वान्ट समथिङ एल्स अदर देन मनी. हुन्छ नि मलाई मैले जे खाएको छु त्यसको पैसा लिनुभन्दा पनि दे वान्ट टु प्रोभाइड द्याट भ्याल्यु, दे के भन्छ क्रिएटेड दिस रेस्टुरेन्ट मोर फर लाइक आवर बेनिफिट भन्ने खालको फिल भयो भने द्याट इट मेक्स कस्टमर्स मोर लोयल अनि त्यसले गर्दाखेरि इट डिफ्रेन्सिएट्स यु फ्रम द कस्टमर. अनि किन यो रेस्टुरेन्ट गएको भन्दाखेरि बिकज दिस रेस्टुरेन्ट नोज देयर मिसन स्टेटमेन्ट, बिकज दिस रेस्टुरेन्ट इज लट better than other competition भन्ने खालको डिफ्रेन्सिएसन आउँछ. एन्ड थर्ड वान इज इट हेल्प्स यु हायर द राइट ट्यालेन्ट. यदि अब कुनै एउटा नयाँ स्टाफ चाहिएको छ भने यु विल बी एबल टु लाइक कन्वे द्याट इन्फर्मेसन टु हिम, यु विल बी एबल टु विड आउट अल द हुन्छ नि ट्यालेन्ट चाहिँ छ होइन, स्किल्सहरू छ, एक्सपर्टिज छ, बट इफ हि अर सी डज नट एप्रिसिएट यर मिसन स्टेटमेन्ट अर यर रेस्टुरेन्ट कल्चर भने लाइक यु क्यान हुन्छ नि remove those people and only hire those who actually meet your values or align with your goals and values. So that's why it's important to make a mission statement as soon as you open a restaurant. That if you don't have but your restaurant is already existing money, it's better to make it right now, and keep a written, like it doesn't have to be long, like just 1-2 lines about why this restaurant exists त्यति मात्र लेख्न सक्यो भने पनि लाइक रिटनमा छ भने it will help you see that every day and be inspired. So the next video is going to next video's part is going to be about segmentation, targeting and positioning. So till then, enjoy, have a good day. Okay, in this video we are going to talk about segmentation. What is the definition of market segmentation and what are its benefits? So marketing segmentation bhane ke ho bhandakeri viewing the market of consumers as a small number of smaller subset or market segments. So kuनै euta market, अब restaurant ko market bhaneko it could be any customer, right? So you can like target any customer, but it doesn't mean that you should target everyone. सबै जनालाई टार्गेट गर्न थाल्यो भने you will be something that is more general. Okay, general हुनु भनेको कहिले पनि राम्रो हैन, because general हुनु भनेको you have to have a lot of menu items and त्यसले गर्दाखेरि you need to have a lot of staff who prepares those things, and त्यसले गर्दाखेरि your restaurant will just be a generic restaurant. Like your restaurant, how is it better than another restaurant भन्दाखेरि it's just general, it just has everything which is just average भन्ने हुन्छ नि त, किनकि सबै कुरामा हात लगाइरहेछ भने that means that no effort is really put into one thing नि त. So market segmentation गर्दाखेरि you really need to target a specific type of customer. Like mission statement मा त्यही कुरा गरे okay, why you want to be in this restaurant industry भन्दाखेरि maybe you want to target those people हैन, those students, like you were a student हैन, अनि त्यतिखेर चाहिँ when you were a student, like you didn't have any coffee place or cafes, and that's it. You always had a dream ki if when I was a student, if I could just go to a coffee shop and then just
do my work or do my study, sit quietly, राम्रो खालको music बजिरहेछ, and I can just sit comfortably, राम्रो खालको chairs, there are like other books on the shelf, and in there have a good lighting and the ambience is good. यो सबै कुरा चाहिँ if you wanted it, and you want to target those students who want to come to a cafe to study and get their work done भने that is a market segment. Similarly, maybe you want a restaurant which specifically caters to family dining, like Jimbo, like हुन्छ नि फैमिलीहरूलाई चाहिँ preference धेरै दिने हैन. You have like full on traditional Nepali like भात दाल हैन सबै कुरा पाउने गरी you want to provide those things भने त्यस्तो family oriented is your target segment. So त्यसरी नै how can you divide that market of consumers, the whole market, into a number of smaller subsets? त्यो भनेको नै market segmentation गर्नु भयो. So segmentation भनेको it always starts with the customer. मैले के बनाउँछु हैन कि कस्टमरलाई के चाहिन्छ, and it really depends on a lot of factors. कुन चाहिँ लोकेसनमा छ है. अब जस्तो कि if I open a cafe हैन around Jamsi Hill area भने maybe त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्राइस हाई गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउँछन्, because त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू त्यस्तै मिडल क्लास or हाई क्लासको मान्छेहरू बस्छन् भने अब कुनै एउटा गल्लीमा खोल्दाखेरि the price needs to be low because people won't be able to afford it भनेपछि त मैले त यो त कस्टमरको बिहाफमा सोच्दिएको हो नि त. If I just say like यहाँ यता गल्लीमा पनि 200 को कफी खान आउँछन् मान्छेहरू भन्यो भने त like I'm just like hiding. I'm just मैले झुकाइरहेको नि त मलाई आफै नै, because I know people won't be able to afford it, but I just say मान्छेले खान्छ भन्ने अनि त. So always the segmentation कुनै गर्नु छ, target segmentationलाई ब्रेक गर्नु छ भने चाहिँ you always need to think in terms of customerको perspective के हुन्छ भनेर है. So what are the benefits भन्दाखेरि first is force organization to do SWOT analysis. So यसले गर्दाखेरि जुन मैले पहिला SWOT analysis कुरा गरेँ नि त, किन गर्ने त SWOT analysis भन्दाखेरि this is one of the reason you need to do it. Strength के हो त हैन. If I know like मसँग chef Asian cuisine राम्रो बनाउँछ भने त I can target those people who want to try those Asian cuisines, hey, those like जसलाई चाहिँ Asian खाना मन पर्छ. Maybe I can like have a restaurant just Japanese sushi मात्र पाउने भनेर, because I can cater to those people who like to eat Japanese sushis or Japanese food items, right? त्यसै गरेर weaknessहरू केही छ भने यदि म त्यही सेगमेन्टलाई टार्गेट गरिरहेको छु भने त I'm actually like focusing on my weakness नि त. So त्यसले गर्दाखेरि you can avoid on those weaknesses, you can find new opportunities. So it will force the restaurant to do a SWOT analysis to know what is happening in your restaurant or what is happening around your restaurant. Second is it improves the match of supply and demand, because they सबैलाई happy बनाउन खोज्यो भने people can easily switch your restaurant with another. Like as a momo khana malai racha भने would you rather go to a place that serves delicious momo or a restaurant that serves everything which also includes momo? Of course you are going to search for momo, because मसँग पैसा धेरै भए पनि like hunger त एक प्लेट मोमो या 2 प्लेट मोमोले त सकिन्छ नि त. Like I won't be able to try it all, so why not just have specific menu items which like targets those people who want to eat it, right? So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ supply र demand चाहिँ concrete हुन्छ, and you can provide that level of supply for the demand that is for that menu item, which could be anything, right? It doesn't mean like एउटा मात्र कुरा पाउनु होइन कि, it means like एउटा preference, एउटा segment कि Asian मात्र खाने भने there are a lot of varieties that you can choose from the Asian, or family लाई मात्र oriented भने there are a lot of things or menu items that you can match within that category नि त. So it doesn't mean just one menu items which could work है. कुनै like restaurant or just serves like अब McDonald's लाने भने they only used to serve burgers and fries and soft drinks, right? But अहिले चाहिँ they started like selling अहिले पनि their menu item is not more than 10, I guess, because they're all
dedicated towards making it fast and making it reasonable price. So the third one is if it offers competitive advantage. As I already said, momo pasalma jancha ki general restaurant ma jancha. If you want to eat momo, then you would go there. So त्यसले गर्दाखेरि competitive advantage पाउँछ in regards to अनि अर्को कुरा इज मैले त्यो पोर्टस 5 फोर्स लमा भने जस्तै नयाँ रेस्टुरेन्ट आउने बित्तिकै इट वोन्ट बी अ थ्रेट बिकज यु हेभ अलरेडी स्पेसलाइज इन एउटा स्पेसिफिक आइटम अर एउटा स्पेसिफिक सेगमेन्ट नि त सो त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने बित्तिकै इट वोन्ट बी अ थ्रेट बिकज यु अलरेडी ह्याभ gained a competitive advantage and you already have a value proposition for that. So the last one is like it makes you think out of the box. के चाहिँ मलाई कस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ मैले सर्भ गर्नु मिल्छ भनेर इट माइट नेभर हेभ अकर्ड टु यु अनलेस यु स्टार्ट टु सेगमेन्ट द्याट मार्केट के रेस्टुरेन्ट खोलेको छु जो कस्टमर आए पनि हुन्छ भन्नु र होइन मलाई स्पेसली स्टुडेन्ट्स who are in their mid-20s होइन who are currently doing bachelors in business administration and who are looking for a place to do their work or get their assignments. This is like focusing on a specific target नि त यदि त्यो specific target लाई त्यही गरी त्यसरी नै कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने त the demand will be high for those customers if those customers are a lot होइन अब यदि त्यस्तो कस्टमर्सहरूले गर्दाखेरि नै your profit increase भने why not. So it makes you think out of the box. So now I'm going to talk about the different types of segmentation. मैले अघि भनेको जस्तो there are a lot of different types of segmentation that you can do with your customers, and it could be 1 or 2 or 3, right? You can actually have multiple market segments. So ke le garदाखेरि चाहिँ divide हुन्छ. There are 4 basic categories, right? So as you can see in the graph or in the image, first is by behavior, or let me start by geographic segmentation. So the geographic segmentation means like if you have a restaurant, if you are going to open a restaurant, then कुन चाहिँ लोकेसनमा खोल्ने त्यो लोकेसनमा कतिको मान्छेहरू ट्राफिक काउन्ट कस्तो छ त्यहाँ लोकल बसहरू कतिको चल्छ त्यहाँ मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ अरू रेस्टुरेन्टहरू छ कि छैन हाउ इज द पपुलेसन डेन्सिटी हाउ इज द क्लाइमेट डाउन देयर होइन अब कुनै एउटा ठाउँ अनफेमिलियर ठाउँमा खोल्नु लाग्छ भने त्यहाँ के भन्छ मान्छेहरू लाई कस्तो खालको प्रिफरेन्स मनपर्छ यो भनेको चाहिँ युआर सेगमेन्टिङ based on your geography. Like your restaurant खोलेको छ आफ्नै होम टाउनमा भने अब काठमाडौँमा भने पोखरामा खोल्दाखेरि like how does it change क्लाइमेट कस्तो छ त्यहाँ अब अलिकति गर्मी छ भने should I put deserts that accustom that climate. So त्यसरी सोच्नु is geographic segmentation गर्नु based on location, based on region, based on the size of city and everything, right? Then we move on to the demographic segmentation, which includes a lot of things like age and gender and income, family life cycle, ethnicity. सबैको कुरा गर्न थाल्यो भने it becomes a long list, but let me like briefly go through everything. Age, like जति age बढ्यो त्यति नै मान्छेहरूको प्रिफरेन्सहरू चेन्ज हुँदै जान्छ. लाइक आई सेड स्टुडेन्टहरूलाई क्याफेहरूमा बस्नु छ भने अलिकति ठुलो मान्छेहरूलाई मेबी दे प्रिफर फाइन डाइनिङ बिकज दे हेभ अलरेडी अन अ लट अफ मनी, राइट? त्यसपछि जेनेरेसनमा पनि त्यसरी नै पर्छ. नयाँ जेनेरेसनमा दे लाइक टु ट्राई न्यू थिङ्स. इन्कममा पनि सेम. यदि कम इन्कम छ भने यु वुड नट गो अन टु फाइन डाइनिङतिर जाँदैन. यु वुड प्रिफर गोइङ टु लाइक लोकल क्याफेज एन्ड रेस्टुरेन्ट द्याट अफर value for the box, right? तर अब high income छ भने you would rather go to a high fine dining restaurants or restaurants that have a dedicated bar area, a dedicated हुन्छ नि सबै कुरा भएको रेस्टुरेन्टमा जान्छ होइन, लन्चहरूतिर बारहरूतिर. सेम गोज विथ जेन्डर. लाइक अब जेन्डरमा पनि कसरी चेन्ज गर्नु मिल्छ भने बेबी यु हेभ अ पबमा धेरै जस्तो मेजोरिटी मेनहरू आउँछ नि त. सो त्यसरी पनि यु क्यान लाइक सेग्रिगेट कस्तो खालको जेन्डरलाई कसरी प्रिफरेन्स गर्ने. अब मेबी इफ यु हेभ अ फाइन डाइनिङ यु क्यान हेभ अ लट अफ वाइन सेलेक्सन्स. त्यसले गर्दाखेरि लट अफ फिमेल्स वुड रियली लाइक आई एम नट सब्जेक्टिफाइङ एभ्रिथिङ, बट हुन्छ नि कुनै प्रिफरेन्सेसहरू हुन्छ कि जेन्डर बेसिसमा पनि. सेम गोज विथ फ्यामिली लाइफ साइकल. यदि if you have a lot of like children, then you would prefer having lunch or dinner at family style restaurant. Or if you are just two couples or married, then you would go on to pub or you would go on to a restaurant which has a cozy bar area, right? Same goes with ethnicity. Like if you are
a vegetarian, then you would not go to just another restaurant because like हुन्छ नि अब उनीहरूले कसरी बनाउँछ थाहा हुँदैन, so you would rather go to a pure vegetarian restaurant, right? And family size कतिको ठुलो छ, occupation, if you work on like कुनै एउटा ठाउँमा where you have to work longer hours भने you would rather choose त्यस्तै खालको restaurant that opens for longer, right? And education, and similarly let's go on to psychographic segmentation, which means like कस्तो खालको activityहरू गर्छ. If you are more into if the targeted customer is more into like activities such as sports or magas, maybe they would prefer sports bar, right? And how are their interests? No, about they if they like a lot of playing games, you know, about you want to target people or adults who play video games, about video game parlor ko side mein khole bhane, like, and maybe you can offer or have menu items that are dedicated to those video game characters, like त्यसले गर्दाखेरि you'll attract those kind of customers. Then goes on to values, attitudes, lifestyle. अब lifestyle अलिकति मलाई राम्रो लाइफस्टाइलमा बस्नु छ भने त्यस्तै खालको रेस्टुरेन्टमा जानु खोज्छ, which is more prestigious, which has a more status quo, right? And त्यसपछि we go on to the uses and benefits, which means behavior in general. So behavior मा like what are the benefits that you sought from the product, भनेको यदि मलाई hunger satisfy गर्न छ भने did I get the value out of it भन्ने खालको कस्टमरहरू पनि हुन्छ, who just wants value out of it. So म रेस्टुरेन्टमा गइरहेको छु भने I wouldn't prefer like यो चाहियो होइन कि म त्यहाँ गएर मैले के अर्डर गरेँ भने if I will be able to satisfy my hunger then I'm good भन्ने खालको हुन्छ. अर्को is how often do I go there, होइन. अब यदि नजिकै छ भने I would frequently go there. तर यदि अलि टाढा छ भने I might go there occasionally, right? Then it goes on to talk about like loyalty कतिको छ, are they more ready to switch, हुन्छ नि. अब नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने बित्तिकै म बरु त्यो रेस्टुरेन्टमा जान्छु भन्ने छ कि नो मलाई यो रेस्टुरेन्ट मनपर्छ म यही रेस्टुरेन्टमा बस्छु भने त्यसलाई त्यो गर्नलाई लोयल्टी प्रोग्रामहरू युज गर्ने हो कि के गर्ने हो. सो देयर आर लट अफ सेगमेन्टेसन द्याट यु क्यान युज. तर यही 4 categories चाहिँ डिभाइड गर्नु मिल्छ. सो डु यु वान्ट टु segment your market based on gender, or do you want to do it based on the reason, or do you want to do it based on the values? There are a lot of things that you can do. There are subsections that you can do, or you can even choose from behavior and demographics and everything and make a collection of those. Just like values say उनीहरुको हुन्छ नि, they want to try something new, and they believe on having a lot of like nutritious food or healthy food or खाने खालको values छ अरे, हैन. उनीहरुको इन्ट्रेस्ट त्यस्तोतिर छ. अहिले योगाहरु गर्छ भने त्यस्तो is your segment, and maybe that is in a region, हैन. अब जियोग्राफीको वेमा हेर्ने हो भने that is in a region that have a lot of high class people, because nutritious food, healthy food हरु गर्नु छ भने त्यसमा high profit margin राख्नुपर्छ. सो त्यस्तै खालको टाउन खोज्यो होइन, त्यस्तै खालको जियोग्राफिक सेगमेन्टेसन. देन डेमोग्राफिक्समा हेर्नुपर्छ, इन्कम चाहिँ अलिकति हाई हुनुपर्छ, एज चाहिँ अलिकति mid-20s to mid-30s को, होइन. जेन्डर मोस्ट प्रिफरेबली मेबी यु आर टार्गेटिङ फिमेल, अनि त्यसपछि फ्यामिली साइज चाहिँ मेबी दे कुड बी सिङ्गल, होइन. एजुकेसन पनि दे आर मोर एजुकेटेड, सो दे आर मोर अवेर अफ द्याट प्रडक्ट or that restaurant. त्यसपछि they के भन्छ बिहेभियरको अनुसार they try to get that value, that nutritious value from the restaurant. So त्यसरी नै you can segment, do the market segmentation, right? So next video मा चाहिँ I'm going to talk about like कुन चाहिँ सेगमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने त. सो त्यसमा पनि you can do a lot of analysis on what I offer and how I can get that offer to the targeted customer भन्ने खालको कुरा गर्छु हैन नेक्स्ट भिडियोमा. So till then, enjoy. So previous videoमा I talked about what is market segmentation, what are its benefits, and what are the different types of segmentation money. In this video I'm going to talk about like रेस्टुरेन्टले कसरी डिसाइड गर्ने त कुन चाहिँ सेगमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने भनेर. So there are basically 3 things that you need to keep on mind while doing that. First is financial attractiveness. Okay, you selected or targeted a market segment. मैले अघि पुरानो भिडियो like previous भिडियोमा भने जस्तो students who are in their mid-20s, who are doing bachelor's in business administrator, and they want to find a place to do their assignment भनेर भने हैन. यो त ठीक छ, तर यदि
what you are offering, like जस्तो खालको हिप्पी लोकेसनमा खोलेको छ त्यो क्याफे or that coffee shop, त्यसमा चाहिँ you need to price your coffees at minimum 200 हैन 200 चाहिँ मिनिमममा अमेरिकनले लिनुपर्छ अरे भने will the target market that you have selected be able to afford that? Offer गर्न सक्छ भने पनि will they be able to afford that frequently? Because our student हो भने if they want a place to do their assignment, then they would come there frequently because our batches they would get a lot of assignments, right? So त्यसलाई facilitate गर्न सक्छ कि सक्दैन? Can you get profit out of them? यदि अब अफोर्डै गर्न नसकेर पिपल त्यो जुन मार्केट टार्गेट मार्केट छ त्यो आउनै सक्दैन त्यो रेस्टुरेन्टमा मतलब त्यो क्याफेमा एभ्री अब हुन्छ नि फ्रिक्वेन्टली एभ्री 2 to 3 times a week भने you might not be able to gain profit since you are targeting that specific market. त्यसले गर्दाखेरि अरू people may not be wanting to come to that cafe, right? So त्यसले गर्दाखेरि you need to select a market segment that is able to give you profit, that is able to make the cafe profit, right? So एउटा कुरा चाहिँ फाइनेन्शियल एट्र्याक्टिभनेस कतिको छ त्यो टाइप अफ सेगमेन्ट मार्केट or टार्गेट सेगमेन्ट आर देयर द साइज कति छ त्यो मार्केटको त्यो टार्गेट मार्केटको एन्ड आर दे एबल टु अफोर्ड the price or the value that you are providing in that price. Hey, second is competitive attractiveness कति छ त्यही अहिले कुरामा पनि if there is a coffee shop nearby that provides the same thing but at 150 per coffee cup भने people would go then. So competitively how attractive is your restaurant in compared to the competitors, okay? So if you won't be able to meet the demand or if you won't be able to attract the target segment भने अनि कम्पिटिटरहरूले तिनीहरूलाई लगिरहेछ भने त you will go on a loss. So competitively कतिको attractive छ like त्यो target segment चाहिँ they need to be aware of what you are offering and offering at a price that is not compatible with which is not competitive as the competitor is offering. So त्यतिको attractive हुनु पर्यो कि मान्छेहरूले आउनु चाहिँ पर्यो कि त्यो टार्गेट मार्केटको मान्छेहरू आउनु पर्यो just because you are providing that value or that need हुन्छ नि. Third is non-financial attractiveness कतिको छ त is your restaurant known for those students that come to that restaurant like त्यसरी नै आफ्नो ब्रान्ड प्रेजेन्स बनाएको छ त्यस्तो नै रेपुटेसन छ नाम पनि त्यस्तै खालको हुन्छ नि बजेट अर स्टुडेन्ट्स हब या त्यस्तै केही नाम राखेको छ भने पिपल वुड बी एबल स्टुडेन्ट्स विल बी एबल टु नो एन्ड विल बी एबल टु सी द्याट एन्ड बी लाइक ओ ओके यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ मेरो यो क्याफे चाहिँ मेरो लागि बनाएको या दे वान्ट students like me to come here भन्ने खालको थाहा हुन्छ नि त. सो इमेज कस्तो छ रेपुटेसन कस्तो छ अब जस्तो कि हिमालयन जाभा हेऱ्यो भने दे हेभ अ लट अफ ब्रान्चेस दे हेभ अ गुड रेपुटेसन दे हेभ अ गुड इमेज त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू प्रिफर टु have coffee at Himalayan Java rather than other places even if they have a costlier price किन भन्दाखेरि रेपुटेसन राम्रो छ नि त. सो त्यो non-financial attractiveness कतिको छ त त्यो टार्गेट मार्केटमा. सपोज you have a cafe that is not so good हैन but the location पनि त्यति राम्रो छैन and the place पनि it doesn't look that good, the staff is also average भने you can't like attract the target segment चाहिँ पुरै हाई क्लास मान्छेहरू छ भने मान्छेहरू त्यो हाई क्लास मान्छेहरू आउँदैनन् because it doesn't match with what you are providing or what you are showing. Like external or internal पनि मिल्नु पर्छ कि just because you are targeting those people who are from high class भन्दैमा they won't come to your restaurant just because you are targeting them नि त. You need to provide that value to that target segment that you are trying to capture. Okay, so let's continue this on the other side where I'll elaborate a lot more than just financial, competitive and non-financial, right? So selecting target market ma first is it should be large enough to be profitable. It should be profitable to a point that it covers all your fixed costs. So location ko rent and this with labor and maintenance costs, this cost or cover गरिसकेपछि if you are still profitable then
that target market is working, right? Because your restaurant is able to earn profit and reinvest in that business. Second is it is a growing market. Like त्यो market अब स्टुडेन्ट्सहरू आजकल ट्रेन्ड त्यस्तै छ भनेर भनेको थिएँ नि अघि like previous videosमा, right? I said that the trend is that people are trying to explore more, like Gen Y and Gen Z people are going to restaurants more. So त्यसले गर्दाखेरि if those you are attracting or you are targeting those people, then this त्यो market size त grow हुँदैछ नि त. So you need to capture the market, the target market which is actually growing. Like stagnant or declining the size will decrease and you will not be able to gain that profit, right? Third is it is not already swamped by competitors. Like सबै ठाउँमा क्याफे खोलेर the exact idea that you had, like स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म ल्याउँछु भनेर कम्पिटिटरहरूले त्यो सब अलरेडी त्यो कुराहरू गरिसक्यो भने you might want to switch up your target market. Maybe you want to now target couples, or like हुन्छ नि डेटमा आउने मान्छेहरू, लाइक यो डेटको लागि चाहिँ हो यो कफी सप भनेर राख्न मिल्छ हैन, where you organize like blind dates यो कफी सपमा भने नि you're switching, you're changing your target market, and त्यसले गर्दाखेरि maybe competitors are not doing that and you will be differentiated from the crowd. अरूहरूले स्टुडेन्टहरूलाई क्याप्चर गरिरहेको छ नि you are capturing the couples, and त्यसले गर्दाखेरि the demand increases, right? So you need to select a target market that is not already swamped by competitors. That's a consumers like धेरै choice नहोस् के त्यसमा है. And fourth one is it should be accessible, or you need to find a way to reach it. So target market, like I already said, like location चाहिँ अलिकति गल्लीमा छ where people can find that restaurant, तर you are targeting people हैन who हुन्छ नि अब लाइफस्टाइल चाहिँ राम्रो बनाउने, the behavioral psychographic segmentationमा चाहिँ you want someone who have a fancy lifestyle भने people, if they have a car then they won't be able to go to that restaurant. अब त्यो रेस्टुरेन्टमा पार्किङ स्पेस छैन भने they won't come to that restaurant even if you are targeting those people. But since it is not accessible, like they won't just park their car and anywhere and just walk to your restaurant and then have it. त्यो लामो प्रोसेस भयो नि त. So the target market should be accessible. Like if you are targeting those people who have a rich lifestyle or who want to express their wealth in terms of कस्तो रेस्टुरेन्टमा जान्छ भन्यो भने you need to present in a parking space पनि त्यही अनुसार अब ब्रान्डेड कारहरू राख्ने सोरुम जस्तो बनाएको छ त्यस्तो गऱ्यो भने it is accessible and you have a way to find it. लोकेसन पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ है. Fifth one is the restaurant has the resources to compete in it. So like I said, यो पनि resources तिर पर्छ कि लोकेसन चाहिँ त्यति राम्रो छैन बट मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो हाई क्लास गरिरहेछ भने त you don't have the resources to compete in नि त. यदि त्यही अनुसारको रेस्टुरेन्टमा इन्भेस्ट गरेको छ, त्यही अनुसारको स्टाफमा इन्भेस्ट गरेको छ, त्यही अनुसारको रिसोर्स छ भने पो त्यस्तो खालको मान्छेहरू आउँछ त. बट इफ यु डोन्ट ह्याभ दोज रिसोर्सेस देन यु वोन्ट बी एबल टु कम्पिट इन इट इभन इफ यु हेभ सेलेक्टेड अ टार्गेट मार्केट. So you need to be aware of what you have and who can you reach with that resources. And the sixth one is it fits in with your restaurant's mission and objective. Like I always said, mission statement like say ध्यानमा राख्नु पर्छ. Like if your culture tells you to focus on providing nutritious food, then you can't bring on people just for the sake, just like जसलाई चाहिँ benefit भन्दा पनि they want to let's just say okay you have a restaurant that specially focuses on people who want to who are interested in bodybuilding and weightlifting. तिनीहरूलाई target गरेर you have a protein bar business or protein restaurant that only serves like protein money. Since that is your restaurant's mission, then all people are like say you won't target them because it doesn't fit with the mission नि त. अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई target त गरेछ but if you are serving them cheap
proteins and are serving them something not त्यो मिसन or त्यो भ्याल्युज or त्यो अब्जेक्टिभबाट चाहिँ टाढा गइरहेछ भने लाइक त्यो टार्गेट मार्केटलाई select गरेर के भन्नु okay let me give you a better example if you focus on healthy things then you won't allow people who smoke then अब चुरोट खाने मान्छेहरूलाई you won't be like त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ गर्न दिदैन because it conflicts with your restaurant's mission which is to make a healthy lifestyle or healthy community right so त्यसरी चाहिँ these are like त्यही कुरा हो अघिकै competitive financial non-financial के कुरा हो भने I elaborated more on large हुनु पर्यो growing market हुनु पर्यो competitorsले swarm गर्नु भएन accessible हुनु पर्यो resources हुनु पर्यो रेस्टुरेन्टसँग and it needs to fit with your mission and objective. So the next video I'm going to talk about the role of market segmentation. Market segmentation गर्ने भन्यो त्यसको बेनिफिट थाहा पाए कस्तोलाई टार्गेट गर्ने पनि थाहा पायो भने अब what is the role in the bigger picture मा चाहिँ what is the role of market segmentation त्यसको कुरा गर्छौं. Till then enjoy, have a good day. So in this video we are going to talk about what is the role of market segmentation in strategic market. So bigger picture ma where does the role of market segmentation fit in? So as you can see in the picture on the right hand side there's a mountain, right? And you are at the bottom of the mountain and you want to go on the top of the mountain, right? But you are thinking like I'm here, right? And then I want to go to the top of the mountain, so I have a lot of trails. Like I can go through the middle, I can go through like curvy mountains, or I can go through another place. Like there are a lot of options. There are a lot of ways to reach the destination. So in this analogy that I'm giving you, so this ma ke huncha bhandakeri first is you need to know where are we. So mountain चढ्नु छ but I'm nowhere near the mountain भने just having that dream of like mountain चढ्छु भनेर पुग्दैन के. You need to first analyze where are you. If you want to reach the top of the mountain you need to at least be near a mountain हैन किनकि आफू mountain को नजिक नभएसम्म त you can just have a dream and be like म mountain को टपमा पुग्छु भनेर घरमा बसी त पुग्दैन नि त. त्यो गोल रिच त हुँदैन नि. मिसन स्टेटमेन्ट त बनायो म यस्तो हेल्दी कम्युनिटी राख्छु भनेर बट इफ यु आर योर मेन्यु आइटम इज नो वेयर नियर द्याट हेल्दी बनाउने खालको नै छैन, सब फास्ट फुड छ भने त you don't know where you are, right? So mission statementसँग म्याचै भएन नि त. So you need to first know where you are. So यसमा चाहिँ हेल्प गर्नलाई there is SWOT analysis and market research. Like market research गर्नु मिल्छ, सर्वे गर्नु मिल्छ, त्यो लोकेसनमा कस्तो खालको मान्छेहरू छ है. SWOT analysis मा you'll know what your strengths are, what your weaknesses are, what are the opportunities that you'll get, and what are the threats that can basically get you out of business, right? So कता छौ तिमी, that needs to be figured out. पहिला आफू कता छु है. सेकेन्ड इज where do you want to go. माउन्टेन भने नि अब त्यो माउन्टेन नै पुग्नु छ भनेर मैले त्यो गोल किन बनाएँ त. why do I want, where do you want to go भन्नु पनि पहिला why do I want to go where I want to go. मलाई माउन्टेनै चढ्नु छैन. If I don't have vision to climb that mountain then I won't be climbing that mountain. I could think that climbing mountain is dangerous and I might die and I'll never climb that mountain. Maybe my vision हैन अरूहरूले त माउन्टेन चढ्ने सपना देखिरहेछ भने it doesn't mean that I should also climb that mountain just because everyone else is doing it. Maybe I just want to climb the Eiffel Tower, or I want to climb a hill, alright, or I want to cross down a river. Like I could have a different vision, but you need to know where you want to go. Because if you want to go on a lake and do boating, but since others are climbing mountain, you get sidetracked. Lake ko satta you try to go on that mountain and but you fail miserably because you don't know anything about mountain, you didn't prepare yourself for the mountain, and you just die, or you lose your foot. This is just an analogy. I just mean like if you don't know where you want to go,
then you will not plan for it, and you are not prepared for it. And if you go just because other competitors are doing it, you'll fail miserably. So you need to first know where you want to go. So यसमा चाहिँ the role of segmentation, targeting, and positioning comes. जुन role को कुरा गरिरहेको छु नि, so it is more focused on where do you want to go. Third one is how do you get there. So I already know where I am now, right? Sort गरे मैले SWOT analysis गरे, market research गरे. I know like peopleहरुलाई चाहिँ nutritious खानेकुराहरु like खुवाउँछु हैन, त्यो त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट बनाउँछु. You know where you want to go. Like त्यस्तो खालको रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरुमा सेगमेन्ट गर्छु, त्यस्तो खालको टार्गेट मार्केटहरु राख्छु, and I want to position myself like that. मेरो मेन्यु लिस्ट पनि त्यसरी नै चेन्ज गर्छु. I'll only serve त्यस्तो खालको फुड which are healthy and सबै गरेर पोजिसनिङ त्यसरी गर्छु हैन. Now how do you get there? त्यो मैले कसरी कन्भे गर्ने भन्दाखेरि it is more based on marketing mix के छ हैन, and commonly known as the 4 P's. मैले पुरानो भिडियोमा नि कुरा गरेको छु, which is like place, promotion, product हैन, and यो प्राइस कसरी सेट गरेछ so that प्राइस पनि त्यही अनुसार अब त्यस्तै खालको लाइफस्टाइलमा गरेछ भने प्राइस पनि त्यही अनुसार बढाउन मिल्छ. प्रडक्ट पनि त्यस्तै छ जुन भने नि हेल्दी आइटमहरु छ हैन. अब प्लेस पनि लाइक इट इज अन अ गुड लोकेसन वेयर पिपल क्यान एक्सेस इट इजिली. अनि त्यसपछि प्रमोसन पनि त्यसरी नै फ्यान्सी वेमा गरेछ, हेभी एडभर्टाइजिङ बजेट युज गरेछ भने you'll be able to get there, right? तर मसँग अब भन्नु न यहाँ as you can see in the picture you have 3 options right here, right? First option सबसे चाँडै पुग्ने अप्सन भने सर्टकट हो हैन, तर it requires you to have like a lot of experience in mountaineering and mountaineering experience चाहिन्छ, and you need good के भन्छ mountain boots, and you need a lot of you need a guide हैन. यो सबै चाहिन्छ, तर you'll get there fast भने you can get there if you have all the resources that you want. तर छैन, you are just in the basic, like you don't have a lot of resources भने you can choose another path. You still can get there, but the path will be a lot harder हैन, भनेको टाइम धेरै लाग्छ, तर you will get there eventually. So त्यही भएर पनि त्यही अनुसार मार्केटिङ मिक्स कसरी चेन्ज गर्न मिल्छ, कसरी मेरो कम्युनिकेसन स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्न मिल्छ, you can think about it right there. So यतिमा स्टप हुँदैन. This is just an analogy of knowing where you are, where you want to go, and how you'll get there. तर you still are missing 2 important things after that. So which is where I go to the price concept of strategic marketing. So first one is plan. Where are we now? जुन मैले भने. Second is research, like where do you want to be? मलाई कता पुग्नु छ. Third is implement, like how do I get there? हैन, त्यो कुरा गरे. So C is control, like how do we make sure that we get there? बिचमा there are a lot of hurdles that can come, right? अब त्यो जुन टार्गेट मार्केटलाई चुज गरिरहेछ त्यो मान्छेहरु नआउन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि you might get sidetracked, like त्यति राम्रो जस्तो रेभेन्यू आइरहेछ त्यति नआउन सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि you might be like भयो छोड्दै आउँदैन जस्तो छ, I'll just switch back to what menu item I had भनेर भन्यो भने त you won't get there नि त. You are just saying like middle of the mountain मा पुग्दाखेरि भयो मलाई गाह्रो भयो भनेर you can just time down, because same जुन वेमा अप गएछ त्यही वेमा डाउन गर्न त झन् गाह्रो हुन्छ. So you need to make sure that you get there. So त्यसको लागि what are the control measures that can you maybe you can have a certain objective that you want to meet, जसलाई चाहिँ रिभर्स गर्न चाहिँ झनै गाह्रो होस्, so that you be on track, right? कुनै एउटा गाइड राखिरहेछ, कुनै एउटा कन्सल्टेन्टसँग कन्सल्ट गरिरहेछ भने you'll make sure that हुन्छ नि मलाई उसले सपोर्ट गर्छ, उसले मोटिभेट गर्छ. Maybe you have a partner who helps you when you are feeling down, right? And third is evaluate, like how do you know that you got there? अब म माउन्टेन चढ्छु भनेर भनेको छु, but if you don't know what the top of the mountain looks like, then you won't know when you get there. Like top of the mountain मा पुगे रे, but you are like top भने यस्तो पो हो भनेर बसेर and you are like I just prepared for nothing, or I just planned for nothing. अब हुन्छ नि हेल्दी भनेर गरे, तर त्यो हेल्दी
टार्गेट मार्केट चाहिँ धेरै छैन रे त्यसको साइज हैन एन्ड यु अलरेडी गट द्याट जतिजना मान्छे थियो त्यो मार्केट साइज जति थियो त्यो क्याप्चर गरिसकेर बट यु आर नट एबल टु गेट द्याट प्रफिट भने यु डोन्ट नो यु गट द्याट नि त त्यो अनि यु विल जस्ट बी प्रमोसन अझै गऱ्यो अझै मान्छेहरू आउँछ भनेर प्रमोसन गऱ्यो बट मान्छे नै त्यति सकिसक्यो त्यो मार्केट साइज सकिसकेपछि त यु वन्ट बी एबल टु इभ्यालुएट लाइक डिड आई गेट देयर भन्ने खालको त थाहा हुँदैन अब माउन्टेनमा पो यु हेभ अ क्वान्टिफाएबल मेजर तर यसमा त मेबी यु डोन्ट नो द्याट द मार्केट साइज हेज इज स्मल भन्ने खालको त्यो त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु हेभ अ मेथड अफ नोइङ लाइक when the resource when your objective is complete भन्ने त्यो इभ्यालुएसन गर्ने मेथड पनि राख्नुपर्छ so these are the main concept of strategic marketing किन गरिन्छ and where the role of role of segmentation targeting and positioning falls under it is under the implement how do we get there man and the next video is going to be about market segmentation analysis कसरी गर्ने so हामीले कस्तो खालको सेगमेन्टलाई टार्गेट गर्ने त भने बट हाउ डु वी नो त्यो टार्गेट ठुलो छ कि छैन त्यो टार्गेट कम्प्युटरले स्वाम गराएको छ कि छैन यो सबै कुरा गर्नलाई त यु निड to have an analysis you need to do an in-depth analysis so we are going to talk about that in the next video so till then enjoy have a good so in this video we are going to talk about market segmentation analysis we know what market segmentation is what are its benefit is this role in the bigger picture in the strategic marketing so गर्ने चाहिँ कसरी हाउ डु वी सेगमेन्ट द मार्केट एन्ड वाट आर द एनालिसिस प्रोसेस भन्नेको कुरामा चाहिँ वी आर गोइङ टु डाइभ in this video so market segmentation analysis is a process of grouping consumers into segments who share similar needs so similar needs as in कुनै एउटा same interest मान्छन् same occupation same age same gender like I have already talked about different types of segmentation केमा गर्न मिल्छ so त्यसलाई grouping गर्नु नै market segmentation analysis हो है so approaches हरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा first is common sense segmentation like why do you want to target त्यस्तो खालको target market in the first place के like do you have a past knowledge where त्यस्तो खालको क्याफे हुन्छ नि मैले पुरानो एनालोजी दिएको जस्तो एक्जाम्पलमा जुन स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसिफिकली टार्गेट गरेर बनाएको क्याफेहरू इफ यु हेभ सिन इन द पास्ट त्यो त्यस्तो खालको क्याफेहरू चाहिँ चलिरहेको देखाएको छ भने मेबी यु वान्ट टु ओपन अ सिमिलर क्याफे सो पास्ट नलेजले गर्दा अर्को इज एक्सपिरियन्स लाइक यु योरसेल्फ वेयर अ स्टुडेन्ट हु वाज सर्चिङ फर अ क्याफे एन्ड सिन्स यु एट द्याट निड अरूहरूसँग पनि त्यही निड छ कि भन्ने खालको सो पास्ट नलेज र एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि यु क्यान ह्याभ अ कमन सेन्स सेगमेन्टेसन अफ यस्तो खालको सेगमेन्टलाई चाहिँ मैले टार्गेट गर्न खोजेको भने है अर्को अप्रोच इज अ डेटा ड्रिभन सेगमेन्टेसन दिस इज मोर एक्युरेट बिकज इट is backed up by data like अघि एक्जाम्पलमा पनि मेबी यु वेयर द ओन्ली वान हु ह्याड त्यस्तो खालको निड होइन मेबी यु वेयर द ओन्ली वान अर द टार्गेट मार्केट इज रियली स्मल द्याट प्रफिटेबल हुन सकेन भने त डेटाले ब्याकअप गर्न सकेन भने कमन सेन्स सेगमेन्टेसन लगाएर त रेस्टुरेन्ट प्रफिटमा आउँदैन नि त सो इट अल्सो हेज टु बी ब्याक्ड अप बाई डेटा बाई अ लट अफ कस्टमर सर्वे टु नो त्यो लोक्यालिटीमा मान्छेहरूले त्यो जुन सेगमेन्टेसनलाई जुन टार्गेट सेगमेन्टलाई हामीले क्याप्चर गर्न खोजिरहेछ नि तिनीहरूलाई त्यो कुराहरू मनपर्छ कि मन पर्दैन भन्ने खालको सर्वे पनि लिनुपर्छ सो दिज आर द टु एप्रोचेस है सो इफ वी हेभ टु टक अबाउट द स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस अफ market segmentation analysis so first it starts with deciding what not to segment हामीले कुनलाई सेगमेन्ट गर्ने कुरा त गर्यो तर कुनैलाई सेगमेन्ट गर्नलाई वी निड टु गिभ अप अन अदर सेगमेन्ट्स नि त अब स्टुडेन्टलाई स्पेसिफिकली भनेर हामीले टार्गेट गर्नु खोज्यो भने अब फ्यामिली स्टाइल मतलब अब पुरै फ्यामिली ग्रुपहरू आएको छ भने उनीहरूलाई त्यस्तो comfortable feel नहोला त्यो क्याफेमा because it is not targeted to them नि त so you need to be comfortable on what you are not targeting when you are targeting on something when you have selected a target market त्यसले गर्दाखेरि अरूहरूलाई चाहिँ त्यो क्याफेमा आउन चाहिँ त्यति हुन्छ नि हेजिटेन्ट हुन्छ so you need to first decide on what you
डोन्ट वान्ट टु सेगमेन्ट लाइक 30+ को मान्छेहरूलाई चाहिँ दिस क्याफे इज नट फर देम भन्छ नि उनीहरू आउन त मिल्छ बट इट इज नट स्पेसिफिकली अर प्राइमरली सर्भिङ टु देम भनेर लाइक त्यसरी चाहिँ छुट्याउने सेकेन्ड इज स्केचिङ द्याट आइडियल सेगमेन्ट जुन कमन सेन्स नलेज थियो नि जहाँबाट चाहिँ हामीलाई आइडिया आयो नि म चाहिँ स्टुडेन्टलाई गर्छु भने सो स्केच द्याट आइडियल सेगमेन्ट कस्तो खालको हुन्छ त कस्तो खालको एज कति के हुन्छ जेन्डर उनीहरूको अकुपेसन कस्तो हुन्छ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ लाइक ट्राई टु स्केच इट आउट है जस्ट दिस विल बी जस्ट अ हाइपोथेसिस लाइक यु हेभन ब्याक्ड इट अफ बाई डेटा until now है say अब थर्ड इज कलेक्टिङ डेटा सो जुन लोकेसनमा खोलेको छ त्यहाँको सराउन्डिङ मान्छेहरूलाई नेबरहुडमा चाहिँ अब डेटाहरू लिने यस नो क्वेसनहरू सोध्ने 1 to 5 स्केल विथ स्याम्पल साइज which is at least 100 right? So yes no question like do you prefer what do you prefer भन्दाखेरि that there could be a wide variety of menu dish that they can say नि त तर do you prefer Asian cuisine भन्दाखेरि yes no मा answer आउँछ जसले गर्दाखेरि you can keep the data very short अनि you can go into the point अब धेरैवटा नो आछ भने त त्यहाँ एसियन क्युजिनवाला रेस्टुरेन्ट खोलेर त काम भएन नि त अब यहाँको मान्छेहरूलाई पिज्जा मनपर्छ कि मन पर्दैन डु यु प्रिफर पिज्जा अर नट भन्दाखेरि यस भनेर आछ भने ओ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ पिज्जा मन पर्दो रहेछ सो आई कुड स्टार्ट अ रेस्टुरेन्ट विच इज प्राइमरीली फोकस्ड अन मेकिङ लाइक फायरवुड पिज्जा भन्ने खालको हुन्छ नि त 1 to 5 मा लाइक हाउ सेटिस्फाइड आर यु विथ अदर रेस्टुरेन्ट्स अराउन्ड हियर अर what has your restaurant your experience been with the restaurant भन्दाखेरि 1 to 5 को स्केलमा 1 being the worst and 5 being the greatest they can rate their experience they can rate those things नि त so यसरी चाहिँ you can take survey rather than being very broad or what do you like in a restaurant भन्दाखेरि त there are million of things that a customer can say नि त तर if you can question if you can have a survey with the purpose of yes to no खालको क्वेसन or 1 to 5 त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेटा लिन पनि सजिलो हुन्छ अनि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ सो द फोर्थ इज एक्सप्लोरिङ डेटा अब जुन डेटाहरू कलेक्ट गरेको छ नि या त्यो डेटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने त्यसको लागि पनि वी निड टु एक्सप्लोर अन द्याट डेटा अब सिन्स 16 देखि 30 को मात्रै मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले टार्गेट गरिरहेको छु या 16 देखि 24 को मात्रै टार्गेट गरिरहेको छु भने मेबी त्यो नेबरहुडमा मैले त्यो डेटा कलेक्ट गर्न मिल्दैन मेबी आई निड टु गो टु नियर बाई स्कुल्स एन्ड कलेजेस एन्ड कम्युनिटी एन्ड देन सर्वे इन द्याट ग्राउन्ड होइन सो कसरी चाहिँ मैले त्यो डेटा चाहिँ पाउन सक्छु भनेर यु हेभ टु एक्सप्लोर अन इट देन वी हेभ टु स्टार्ट एक्सट्र्याक्टिङ द सेगमेन्ट जुन सेगमेन्ट मैले स्केच गरेको थिएँ र जुन कुरा एक्सट्र्याक्ट गरेँ डु दे म्याच अर नट जुन कुराहरू आइरहेछ त्यसले मेरो लाइक ओरिजिनल हाइपोथेसिसलाई मिट गर्छ कि गर्दैन म पिज्जा हाल रेस्टुरेन्ट खोल्न लाग्छु जसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो एजको आउँछ भनेर भनेर तर एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो एजको मान्छेहरूलाई त्यो मन पर्दैन भने डु आई हेभ टु चेन्ज द डेटा द सेगमेन्ट अर नट त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है सिक्स्थ गोज टु प्रोफाइलिङ द सेगमेन्ट हामीले हाइपोथेसिसमा त यस्तो खालको मान्छे आउँछ भनेर भने होइन तर अब त्यो डेटा हेरेर चाहिँ कस्तो खालको मान्छे चाहिँ लाई चाहिँ मन पर्दो रहेछ कसरी चाहिँ मैले यो सेगमेन्टलाई चेन्ज गर्नु मिल्छ या एड्याप्ट गर्नु मिल्छ मोडिफाई गर्नु मिल्छ र मेबी मेरो हाइपोथेसिस वाज 16 देखि 24 को मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याफे मनपर्छ भनेर मैले सोचेँ रे तर डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ बरु यो बिजनेस पिपलहरूले चाहिँ यो कफी खान आउँदो रहेछ धेरै जस्तो एन्ड दे प्रिफर दे वुड रादर ह्याभ अ कफी सप होइन द्याट इज targeted towards this business people भन्यो भने अब now you can profile that segment नि त किनकि you have collected the data अनि डेटाले जे देखाउँछ त्यही अनुसार you can start profiling अब another कस्टमर सेगमेन्ट तर होइन जुन हाइपोथेसिस त त्यही नै करेक्ट हुनसक्छ भने नाउ यु निड टु गो इन डेप्थ क्या अब पुरै कस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ मैले भनेर यु निड टु स्टार्ट प्रोफाइलिङ एउटा कन्ज्युमर प्रोफाइल बनाउनु पर्छ है सेभेन्थ इज डिस्क्राइब द्याट सेगमेन्ट नाउ यु नो हु दे आर यु हेभ अलरेडी प्रोफाइल्ड इट अब नाउ यु निड टु बी एबल टु डिस्क्राइब द्याट सेगमेन्ट बिकज पछि गएर हामीले यस्तो खालको
टार्गेट मार्केटलाई बोलाको यस्तो खालको टार्गेट मार्केटलाई हामी सर्भ गर्छौँ भनेर कम्युनिकेट त गर्नु पर्यो नि त थ्रु प्रमोसन एन्ड एडभर्टिजमेन्ट सो कसरी गर्छु त सो यु निड टु बी एबल टु डिस्क्राइब लाइक 16 देखि 24 दे निड टु बी मेबी मोस्टली मेल होइन त्यसपछि हु आर स्टडिङ in universities and who wants a place to do their assignment, to work on their projects and त्यस्तो खालको त्यसरी डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो है 8 is to select that target market अब सबै कुरा भयो डिस्क्राइब गर्यो प्रोफाइल गर्यो एक्सट्र्याक्ट गर्यो नाउ यु निड टु सेलेक्ट द्याट टार्गेट मार्केट सो टार्गेट मार्केट जहिले पनि एउटा मात्रै हुनुपर्ने छैन होइन यु क्यान सेलेक्ट भेरियस डिफ्रेन्ट टार्गेट मार्केट्स तर त्यो टार्गेट मार्केट्सहरू चाहिँ डेटाले ब्याकअप गरेको हुनु पर्यो The 9th is now you need to develop a marketing mix based on that target segment. The target segment को लाई चाहिँ कस्तो खालको मेन्यु मनपर्छ त कस्तो खालको मेन्यु आइटम मनपर्छ तिनीहरूलाई कसरी डेलिभर गर्ने त्यो आइटम त्यो एम्बियन्स कस्तो बनाउने त्यो प्लेस कस्तो हुनुपर्छ लोकेसन कस्तो खालको ठाउँमा राख्ने होइन प्रमोसन कसरी गर्ने अघि भनेको जस्तो लाइक त्यो डिस्क्राइब कसरी गर्ने त यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ हामी खोज्दैछौँ अट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछौँ भनेर सो यु निड टु बी एबल टु क्रिएट अ मार्केटिङ मिक्स बेस्ड अन द्याट टार्गेट सेगमेन्ट है एन्ड द लास्टली यु निड टु बी एबल टु इभ्यालुएट अ मोनिटर जे कुरा जुन चाहिँ मान्छेलाई टार्गेट गरिरहेको छ नि त्यस्तो मान्छेहरू आइरहेछ कि छैन यदि आइरहेको छैन भने किन आइरहेको छैन र आइरहेछ भने चाहिँ लाइक के को हाउ सक्सेसफुल हेज इज बिन जुन मार्केट साइज मैले सोचिरहेको थिएँ त्यो मार्केट साइज मिट भयो कि भएन अर डु आई हेभ टु स्टार्ट चेन्जिङ माई मेन्यु डु आई हेभ टु लुक फर अनदर लोकेसन डु आई हेभ टु चेन्ज द एम्बियन्स अफ द रेस्टुरेन्ट सो त्यही अनुसार यु क्यान इभ्यालुएट एन्ड मोनिटर एन्ड एड्याप्ट अकर्डिङली सो दिज आर लाइक मार्केट सेगमेन्टेसन एनालिसिस कसरी गर्ने र स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस यो हो भने नेक्स्ट भिडियोमा आइएम गोइङ टु टक अबाउट आई अल्सो रोड द्याट 3 to 7 भनेको चाहिँ इट्स नट निडेड फर कमन सेन्स म चाहिँ कमन सेन्सको बेसिसमा जाने अघि भने कमन सेन्स र डेटा सेगमेन्टेसन हुन्छ कमन सेन्सको बेसिसमा जाने भने चाहिँ यो 3 देखि 7 चाहिँ यु क्यान skip if you don't want to do all that hard work of like collecting survey and extracting segment and everything त्यसो गर्नु छैन भने चाहिँ you can just skip it and you can just go from sketching that ideal segment to selecting that target market and just developing the marketing mix based on that based on your assumptions right so next video ma I'm going to talk about the principles of market segmentation analysis yes त्यस्तो खालको डेटा देखेर पनि वाट आर द प्रिन्सिपल्स द्याट यु निड टु फलो त्यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि कुरा गर्छु टिल देन इन्जोय हेभ अ गुड डे सो इन दिस भिडियो वी आर गोइङ टु टक अबाउट द प्रिन्सिपल्स अफ मार्केट सेगमेन्टेसन एनालिसिस we know what market segmentation is how we do the analysis and the step by step process that are के हो the principles that you need to adhere to you need to follow भन्दाखेरि this is not a hard and fast rule like you can tweak upon it but these are the principles that if you follow it will really help you in gathering data for that market segment for that target market so first principle is it is exploratory there are hundreds of solutions to that problem suppose your restaurant is not gaining profit and this you want to start targeting another market or you need to start target एउटा अब पहिला चाहिँ कमनली सबैलाई टार्गेट गरिरहेको छ भने अब चाहिँ म बरु स्पेसिफिक टार्गेट गर्छु सो द्याट मान्छेहरू चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा आओस् भनेर गऱ्यो भने देयर आर हन्ड्रेड्स अफ प्रब्लम्स टु डु द्याट एन्ड हन्ड्रेड्स अफ सल्युसन्स टु फाइन्ड आउट है त्यही भएर इट्स रियली वन्स यु गो डाउन दिस ऱ्याबिट होल भने त लाइक त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मार्केट सेगमेन्टेसन मात्रै पनि 4वटा क्याटेगोरीमा छ भने त्यो 4वटा क्याटेगोरीभित्र पनि कतिवटा छ नि त सो यु विल फाइन्ड एभ्रिथिङ फ्यासिनेटिङ के म जेन्डरको बेसिसमा नि गरिदिन्छु एजको बेसिसमा नि गरिदिन्छु अकुपेसनको बेसमा गरिदिन्छु लाइफस्टाइल पनि यस्तो हुनुपर्छ सबै कुरा हामीले सोचिरहेछ होइन हन्ड्रेड्स अफ सल्युसन हुनसक्छ त्यो रेस्टुरेन्टको प्रफिटलाई ब्याकअप गर्न तर वन्स यु गो डाउन टु द्याट यो सबै कुराहरू त्यो गर्न थालेपछि होइन रिसर्च गर्न थालेपछि यु विल बी इन डिसिजन प्यारालिसिस मतलब डिसिजन प्यारालिसिसमा पुग्छ कि जहाँ चाहिँ यु वन्ट बी एबल टु डिसाइड अन कस्तो खालको मार्केट सेगमेन्ट चाहिँ मलाई चाहिन्छ सो देयरफोर यु निड टु
know that it is exploratory, and firstमा research गर्नुभन्दा अगाडि you need to be clear on what kind of target segment target segment कुन चाहिँ target market कुन पत्ता लगाउने भन्दाखेरि फर्स्टमा जहिले पनि हाइपोथेसिस लाउने के त्यो कमन सेन्स मार्केटिङ भन्ने जुन चाहिँ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो पास्ट नलेज के छ एक्सपिरियन्स के छ त्यसकै बेसिसमा बरु मलाई यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ भनेर एउटा स्केच गर्ने त्यो स्केच गरिसकेपछि बल्ल नाउ यु निड टु सर्वे इट है फर्स्टमै रिसर्च गर्न थाल्यो भने त युल फाइन्ड अ लट अफ अप्सन्स नि त तर त्यसरी गयो भने यु विल जस्ट बी you will just be paralyzed right there so त्यही भएर द स्टेप बाई स्टेप जुन अगाडि गरे नि त्यसरी नै स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुपर्छ फर्स्टमा हाइपोथेसिस क्रिएट गर्ने त्यसपछि सर्वे लिने सी इफ इट्स ट्रु अर फल्स यदि ट्रु भयो भने यु गो अन विथ इट फल्स भयो भने के चाहिँ कस्तो खालको टार्गेट सेगमेन्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई अपिल हुँदो रहेछ अनि त्यो अनुसार अड्याप्ट गर्ने चेन्ज गर्ने है दिस इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल सेकेन्ड प्रिन्सिपल इज मोस्ट सेगमेन्ट्स डु नट एक्जिस्ट लाइक दिस डजन्ट मिन द्याट त्यो सेगमेन्ट छैन होइन कि त्यो सेगमेन्ट चाहिँ तिम्रो रेस्टुरेन्ट यर रेस्टुरेन्टसँग कम्प्याटेबल हुँदैन लाइक मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ कि लाइफस्टाइल राम्रो भएको होइन अनि हाई क्लास पिपलहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छ भने यर रेस्टुरेन्ट सुड एटलिस्ट ह्याभ अ पार्किङ स्पेस अर यर रेस्टुरेन्ट सुड एटलिस्ट बी एबल टु give that value त्यो फाइन डाइनिङ एक्सपिरियन्स दिन सक्नु पऱ्यो इफ यु आर टार्गेटिङ दोज पिपल यदि सक्दैन भने that segment that target segment does not exist for your restaurant होला that exists for the fine dining restaurants who have invested a lot of money तर if you have just started out if you are just starting a cafe then त्यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ आउँछ भन्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू target segment चाहिँ it doesn't exist के सो त्यही भएर पनि just because you see यस्तो खालको मान्छेलाई ल्याउन सक्यो भने त मेरो प्रफिट बढ्छ भन्दैमा त्यस्तो मान्छेहरू आउँछ भन्ने छैन सो मोस्ट segments do not exist and you need to at least be able to you should at least be aware of that right? Third principle is you need good quality data धेरै जस्तो रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ म पिज्जा बनाउँछु मान्छेहरू आइहाल्छ नि पिज्जा खान यहाँ पिज्जा रेस्टुरेन्टहरू नै छैन मेरो फर्स्ट पिज्जा रेस्टुरेन्ट हुन्छ एन्ड एभ्रीबडी विल कम भनेर नै रेस्टुरेन्ट खोले हुन्छ क्या बट दे डोन्ट आस्क इन द फर्स्ट प्लेस कि किन चाहिँ पिज्जा रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहाँ छैन त मेबी यहाँ कसैले पिज्जै खाँदैन देयरफोर देयर इज नो पिज्जा रेस्टुरेन्ट त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त सो यु निड गुड क्वालिटी डेटा इन अर्डर टु एनालाइज इन अर्डर टु नो वेदर what the decision you are making your pizza restaurant बनाउने decision you are making is backed up by data or not so the data ma pani it shouldn't be a broad data where people can just give any answer you need to be able to get an answer in terms of yes or no or you need to limit that answer within the range of what you are searching for hey 1 to 5 and this the halko I just went straight to the home page okay wait okay so I was in the principle 3 now we go on to principle 4 so principle 4 is it is dynamic like अहिले त्यो market segment exist गर्छ भन्दैमा 6 महिनापछि पनि त्यो market segment exist गर्छ भन्ने छैन है because people follow trend if you are following the trend like हुन्छ नि अब जस्तै कि पहिला मान्छेहरूलाई सपोज लाइक अब यस्तो भन्नु ल बर्गरहरू खान मन लाग्थ्यो अरे पहिला भने त्यो मार्केट सेगमेन्ट बर्गर पनि ल यस्तो भन्नु मार्केट सेगमेन्ट है ल मार्केट सेगमेन्ट जुन हामीले सोचिरहेको थियो नि त्यो स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरेर उनीहरूलाई असाइनमेन्ट गर्नलाई भनेर त्यो मार्केट सेगमेन्ट चुज गरे होइन मेबी पिपल डु नट गो टु रेस्टुरेन्ट्स अब चाहिँ लाइब्रेरीहरू बन्न थालेर त्यो लोकेलिटीमा एन्ड पिपल एक्चुली गो टु लाइब्रेरी टु डु देयर असाइनमेन्ट्स त्यसले गर्दाखेरि त त्यो टार्गेट सेगमेन्ट त अब कम हुँदै गयो नि त भनेको त इट इज भेरी डाइनामिक के कहिले कहिले चाहिँ अब लाइब्रेरी नभएर सबैजना क्याफेमा आउनु पनि सक्छ कहिले कहिले लाइब्रेरीहरू बिल्ड भयो दिज आर द एक्सटर्नालिटिज नि त यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्ट्रोल ओभर इट बट सिन्स त्यो टार्गेट मार्केटलाई टार्गेट गरिरहेछ नि त त्यही भएर यु निड टु बी एबल टु नो द्याट इट इज डाइनामिक एन्ड यु निड टु चेन्ज यर मार्केटिङ strategy based on that के अब त्यस्तो मान्छेहरू क्याफेमा आइरहेको छैन भने लाइक वाट काइन्ड अफ अल्टरनेटिभ क्यान यु युज maybe you can give out discounts you can give out offers so that त्यो डाइनामिक environment like you can
at least control. So you need to be able to know that अहिले त्यो target market profitable छ, त्यो target market को size market size त्यो ठुलो छ भन्दैमा पछि पनि यस्तै हुन्छ, long term मा नि यस्तै हुन्छ भन्ने छैन है. Fifth one is one segment is enough. I said that कहिले कहिले चाहिँ अब एउटा टार्गेट सेगमेन्टमा लिमिट नहुनु होइन, बिकज बिजनेस पिपललाई अलिकति ट्विक गर्ने अनि स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति ट्विक गरेर लाइक यु क्यान चेन्ज इट. तर कहिले कहिले चाहिँ वान सेगमेन्ट इज इनफ के, इफ यु क्यान मेक द्याट सेगमेन्ट ब्रोड इनफ. लाइक म चाहिँ हेल्थ ओरिएन्टेड पिपल, द पिपल हु वान्ट टु ह्याभ हेल्दी आइटम्स होइन, उनीहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको छ भन्यो भने त दिस कन्सिस्ट अफ अ ब्रोड, लाइक न्यारो छ तर न्यारोभित्र पनि ब्रोड छ नि त. त्यसमा त अब ओल्ड पिपल हु वान्ट टु बी फिट तिनीहरू पनि आउन सक्छ, बडी बिल्डर हु वान्ट टु किप देयर प्रोटिन इन चेक तिनीहरू पनि आउन सक्छ, स्टुडेन्ट्स हु एक्चुअली वान्ट टु बी, अब जस्तै कि होस्टेलमा बसिरहेको छ भने दे वान्ट टु ट्राई समथिङ न्यू, दे वान्ट टु बी हेल्दी भने तिनीहरूलाई हुन्छ, योगा जानेहरू एक्टिभिटिजहरू गर्नेहरूलाई हुन्छ. सो एउटा सेगमेन्ट जुन सेगमेन्टभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट सब सेगमेन्टहरू पनि हुने खालको सेगमेन्ट भेटाउन खोज्यो भने भेटाउन सक्यो भने लाइक द्याट्स अ बिग win for you, for your restaurant. And the sixth principle is keep it simple. Like I said, कहिले पनि कम्प्लिकेटेड गर्नु हुँदैन. रिसर्च गर्न थालेपछि यु विल फाइन्ड अ लट अफ सल्युसन्स एन्ड यु विल बी लाइक माइन्ड ब्लोन बाई हाउ मच डेटा देयर आर के. लाइक डेटाहरूमा पनि अब इट चेन्ज विथ लोकेसन, विथ ट्रेन्ड्स, विथ के भन्छ साइज अफ द अडियन्स, सबै कुराले चेन्ज हुनसक्छ नि त. देयरफोर इफ यु गो डाउन टु दोज रिसर्च होइन, कुनै कुनै फ्लड हुनसक्छ, कुनै कुनै बायस हुनसक्छ, त्यो सकेसम्म create your own hypothesis based on your past experience, based on your knowledge, and then test that hypothesis through good quality data and customer survey, and त्यसपछि know that if it is true जहिले पनि त्यही नै मार्केट सेगमेन्टलाई टार्गेट गरेर राख्न मिल्दैन, एन्ड कहिले कहिले चाहिँ एउटा सेगमेन्ट पनि इनफ हुन्छ. एन्ड ट्राई टु किप इट सिम्पल होइन. यदि त्यो यो अब 3 महिना चलायो अनि त्यसपछि अलिकति प्रफिट फ्लक्चुएट भएको जस्तो लाग्यो भने यु क्यान ट्राई चेन्जिङ इट, यु क्यान ट्राई एड्याप्टिङ टु द्याट market segment, right? So in the next video I'm going to talk about differentiation, and now we go on to that differentiation and positioning and value proposition. Okay, so market segmentation ko parts is okay. So till then, enjoy, have a good day. Hello everyone, and in this video we are going to talk about differentiation and value proposition. So differentiation bhaneko chai ke ho ta? Marketing starts with differentiation, and differentiation starts with the product. Previous video I told you that market segmentation starts with the customers. Customer like kasto khalko product service चाहिन्छ त्यसलाई नै अब align गरेर if you provide that value, that becomes a successful market segmentation, target market, right? Differentiation भनेको चाहिँ starts with the product. What are you offering that is different than that from the competitor? Like the target market, like if two restaurants are targeting that this taharko target market bhane, how are you different from your competitor? So त्यो भनेको नै differentiation. How different is your restaurant from others? के म तिम्रो रेस्टुरेन्टमा किन आउने if I can go to any other restaurant? So you need to be able to create that differentiation, right? So what does it do bhandakeri? It distinguishes product from its competitor. मलाई कोक खाने कि पेप्सी भन्ने खालको यो जुन डिसिजन छ नि, त्यो डिसिजन इज based on the differentiation that each brand has given. Like कोकमा चाहिँ अलिकति अब जस्तो कि कोक र पेप्सी इज लाइक बोथ सफ्ट ड्रिङ्क भने अब डिफ्रेन्सिएसन एज इन अब कोक र
maybe जुसमा भनौँ न त लाइक वाट इज द डिफ्रेन्सिएसन कोक भनेको अलिकति फिजी ड्रिङ्क हो भने जुस इज मोर अफ अ नेचुरल पल्पबाट बनेको जुस लाइक सो देयर इज अ डिफ्रेन्सिएसन नि त इन टर्म्स अफ क्याटेगोरी इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ लाइक अब कोक र पेप्सीमा पनि त दुईवटा सिमिलर टेस्ट हो बट देयर इज अ डिफ्रेन्सिएसन विच डिस्टिङ्ग्विसेस कोक फ्रम पेप्सी नि त अब दुवैको टेस्ट डिफ्रेन्ट छ दुवैको ब्रान्डिङ डिफ्रेन्ट छ सो यो कसरी चाहिँ तपाईँ त यदि त ब्रान्डिङ नगरेको भने त कोक र पेप्सीमा त्यति धेरै डिफ्रेन्स त छैन नि त बट सिन्स दे हेभ डिफ्रेन्सिएटेड देमसेल्फ उनीहरूले स्पोन्सरहरू त्यसरी गरेको छ उनीहरूको टेस्ट त्यस्तै छ म्याजिकल फर्मुलाहरू जुन युज गर्छ त्यस्तै छ नि त सो इट डिस्टिङ्ग्विसेस यर प्रडक्ट फ्रम इट्स कम्पिटिटर एन्ड मेक्स पिपल वान्ट टु बाई फ्रम यु Second is it makes it attractive to customer. Okay, when you can distinguish, okay, when you can differentiate, like any other typical restaurant होइन कि यो चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा स्पेसल मोमो मात्र पाउने रेस्टुरेन्ट हो भन्ने खालको भन्यो भने it makes it attractive to customer okay because I can just say like कति रेस्टुरेन्टमा त गइराख्ने बरु मोमो मात्र पाउने ठाउँमा जाउँ न त because I'm craving मोमो भन्नु मिल्छ नि त so it makes it more attractive अनि त्यो अझ त्यही ब्रान्ड नेम चलिराख्यो होइन मोमो पसल बेस्ट मोमो पसल बेस्ट बर्गर पसल बेस्ट पिज्जा पसल रेस्टुरेन्ट भनेर त्यो जब एउटा ब्रान्ड आउँछ नि क्रिएट हुन्छ नि त पिज्जा भन्ने बित्तिकै यो रेस्टुरेन्टमा जाउँ भन्ने खालको भयो भने इट मेक्स इट एट्र्याक्टिभ पिज्जाको लागि चाहिँ त्यही रेस्टुरेन्टमा आउन खोज्छन् रादर देन टु इट्स कम्पिटिटर्स राइट अब किन डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ किन गर्नुपर्छ वाइ आई क्यान बी लाइक एनी अदर रेस्टुरेन्ट्स भन्दाखेरि फर्स्ट इज इट हेल्प्स यर प्रडक्ट फ्रम कम्पिटिङ सोली बेस्ड अन प्राइस यदि कुनै डिफ्रेन्सिएसनै छैन इफ यर प्रडक्ट इज द सेम एज द कम्पिटिटर द ओन्ली डिफ्रेन्सिएसन इज इन प्राइस के यदि म चिपरमा दिन सक्छु भने आई विन यदि कम्पिटिटरले चिपरमा दिन सक्छ भने दे विन के सो दे यु विल के भन्छ कम्पिट विथ इच अदर बेस्ड अन सोली बेस्ड अन प्राइस कसको प्राइस कम छ अनि त्यसकैबाट म किन्छु भन्ने हुन्छ तर यदि you have a restaurant that is more branded a restaurant that only serves pizza that is made in a pure wooden pizza and you put a lot of toppings and सबै गार्निसेसहरू पनि राम्रो छ एन्ड अनदर कम्पिटिटरमा चाहिँ यतिकै पिज्जा पनि पाउँछ अरू कुरा पनि पाउँछ भने पिपल विल कम टु द्याट इभन इफ यता त्यो कम्पिटिटरमा पिज्जाको प्राइस 200 छ तर तिम्रोमा 300 छ भने पनि पिपल विल कम टु यर रेस्टुरेन्ट बिकज अफ द्याट के बिकज अफ द्याट डिफ्रेन्सिएसन एन्ड द सेकेन्ड वान इज यो त्यही यसकै कुरा हो लाइक अलाउ इट टु बी प्राइस एट अ प्रिमियम के प्रिमियममा चाहिँ यु विल बी एबल टु प्राइस द customers just because you were able to differentiate it right now त्यसकै कुरा यो डिफ्रेन्सिएसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ we go to value proposition also known as USP unique selling point के हो त unique selling point के हो त it is similar to that of differentiation कसरी हुन्छ भन्दाखेरि value proposition ले गर्दा हुन्छ so value proposition can be defined as a 30-second elevator speech that states the specific value that the product or service provides to the target market हामीले target market select गरिसक्यो त्यो segmentation गरेर so त्यो segmentation लाई कसरी चाहिँ म attract गर्न सक्छु त यदि मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छु टु उनीहरूलाई चाहिँ होइन आऊ हामीसँग हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आऊ हाम्रो क्याफेमा आऊ यु विल बी एबल टु वर्क फर लङ्गर आवर्स यु विल बी एबल टु डु यर असाइनमेन्ट क्वाइट पिसफुल्ली भन्ने खालको अब भन्नु छ भने यु कुड से द्याट वी आर इन अ डाउन टाउन क्याफे द्याट इज भेरी पिसफुल एन्ड हेज अ रियली good ambience and an excellent lighting for people for students who like to do their assignments and to complete their projects यसरी मैले कम्युनिकेट गर्न सके भने त त्यस्तो टार्गेट मार्केटको मान्छेहरूले त्यो पढ्छ अनि they feel like it feels like it is that messaging is that communication message is talking to them and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू attract हुने हो नि त so your value proposition should be like that okay so what are the components भन्दाखेरि first is product ingredients कस्तो छ method of production कस्तो छ यदि if you are selling to like business peoples हैन business people लाई चाहिँ कफी त्यो गरिरहेछ भने त्यो कफी अब स्ट्रङ हुनु पर्यो नि त बिकज दे हेभ टु वर्क लङ्गर आवर्स सो त्यस्तो खालको स्ट्रङ इन्ग्रिडियन्ट छ कि छैन कसरी बनाइरहेछ एक्सप्रेसो बनाइछ भने त्यो एक्सप्रेसो इज इट मेड
करेक्टली अर नट होइन त्यो जे कुराहरू फलो गर्ने पर्ने त्यो गरेको छ कि छैन सेकेन्ड इज मार्केट सो लाइक कस्तो खालको मार्केट चाहिँ छ त मेबी यु आर ओपनिङ इन अ लोकेसन द्याट ह्याज अ लट अफ ट्राफिक काउन्ट होइन धेरैजना मान्छेहरू हिँडिरहेछ भने त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू धेरै आउन खोज्छन् फ्रिक्वेन्टली त्यो रेस्टुरेन्टलाई देख्छ एन्ड पिपल वुड वान्ट टु इट देयर राइट मेबी यु जस्ट सर्भ टेक अवे कफी अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै रेस्टुरेन्टमै बसिराख्नु पर्दैन दे क्यान टेक द्याट कप अफ कफी एन्ड like drink it in the park so कसरी चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ मार्केट द्याट कुड अल्सो बी अ भ्यालु प्रोपोजिसन भन्न खोजेको कि सो प्रडक्टमा पनि यु कुड ह्याभ अ भ्यालु प्रोपोजिसन द्याट वी मेक द बेस्ट कफी विथ द बेस्ट इन्ग्रिडियन्ट्स भनेर मार्केटमा पनि लाइक यु क्यान टेक अवे यर कफी विदिन 1 minute टु मेबी टु ड्रिङ्क इट इन द पार्क अर टेक इट टु द अफिस लाइक त्यतिको फास्ट छ त्यतिको रिलायबल छ भनेर यु क्यान लाइक make your value proposition same goes with distribution like कसरी चाहिँ distribute गरिरहेको छ हामीलाई online delivery छ where it will be super fast delivery भनेर होइन रेस्टुरेन्टमा अब जस्तै कि प्याकेजिङ चाहिँ हामी कस्टमाइज प्याकेजिङ गरिदिन्छौँ या अब त्यो फुड सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ द डिस्ट्रिब्युसन वुड बी रियली गुड ल त्यो टपिङ्सहरू गार्निसेसहरू हामी एक्स्ट्रा हालिदिन्छौँ त्यस्तै केही डिस्ट्रिब्युसनमा नेक्स्ट इज प्राइसिङमा सो कस्टमर ओरिएन्टेड प्राइसिङ गरेको छौँ हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा मान्छे चाहिँ होइन अब जस्तै कि लोयल्टी अफरहरू प्रोग्रामहरू छ सो यु कुड ह्याभ मेम्बरसिप प्राइसेस होइन अब यदि कार्ड लिएको छ भने चाहिँ एभ्री 500 भन्दा धेरैको खायो भने यु विल गेट 10% डिस्काउन्ट इफ यु हेभ द कार्ड भनेर राख्यो भने यु आर चेन्जिङ द कस्टमर्स बाइङ बिहेभियर बेस्ड अन प्राइसिङ नि त सिन्स प्राइस घट्छ इफ यु हेभ यति प्रडक्ट भन्दा यति रुपिजको त्यो भन्दाखेरि त प्राइसिङमा चेन्ज भएको नि त सो यो पनि एउटा भ्यालु प्रोपोजिसन हुनसक्छ कि वी आर अ रेस्टुरेन्ट द्याट believes in customer loyalty and we have membership cards to prove that भन्ने खालको है and the last one is service like how do you serve the people होइन अब फुड त राम्रो छ तर कस्टमर सर्भिस पनि त्यही अनुसार राम्रो छ वेटरहरूले पनि राम्रोसित ग्रिट गर्छ and the ambience is good the location is good the chairs are comfortable the के भन्छ the इन्टेरियर डिजाइनिङ इज गुड सर्भिस चाहिँ कस्तो छ त होइन त्यो फुड वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यसलाई पनि यु क्यान make it a value proposition like if you have a resort in a place and which is full of greenery and you can see the mountain range भने that is a value proposition you can say that you will be able to have the cup of coffee while looking at the mountain range that is a value proposition right so यसरी चाहिँ you can change your value proposition so next video मा चाहिँ I'm going to talk about positioning त्यो value positioning र हैन त्यो value proposition र differentiation ने कसरी how you can position your restaurant in terms of the whole restaurant industry भन्ने कुरा गर्छौं till then enjoy have a good day in this video we are going to talk about positioning so previous video मा we talked about differentiation भने के हो र value proposition कसरी गर्ने right so positioning भनेको त्यसकै like after differentiation गरिसकेपछि how do you position your restaurant in the face or in the customer's mind भन्नु कन्ज्युमरहरुले चाहिँ when they think of what you are offering हैन त्यो अफरलाई चाहिँ याद गर्ने बित्तिकै people should be able to know that your brand makes that offering so let me elaborate on that so positioning bhaneko if you can you want to define it it's an expression of how a product with differentiation fill the need of that particular customer segment so we have already like targeted a customer segment right and this ko lagi differentiation ke गर्ने त्यो पनि भइसक्यो भने now you need to be able to position yourself के like यदि मोमो मा चाहिँ म चाहिँ बेस्ट मोमो इन द टाउन हो पिज्जा मा चाहिँ we make the best fire good pizza like if you serve for like त्यो कफीहरु बनाउँछ हैन बेस्ट we can say ourselves as the best espresso coffee in town or something like we are positioning ourselves as the best or the only restaurant in the town that actually delivers to that
मार्केट सेगमेन्ट त्यसरी चाहिँ पोजिसनिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको होइन सो पोजिसनिङ गरेन विदाउट पोजिसनिङ चाहिँ के डिसएडभान्टेजेसहरू हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इज कस्टमर्स ल्याक द टप अफ माइन्ड अवेरनेस के मैले एउटा ठाउँमा खाएको थिएँ त्यहाँ त मोमो मात्रै पाउँथ्यो तर मलाई त्यो ठाउँको त्यो रेस्टुरेन्टको यादै आएन कस्तो मिठो मोमो पाउँथ्यो बट आई डोन्ट नो वेयर इट वाज भन्ने खालको चाहिँ नहोस् कि मान्छेहरूलाई चाहिँ मोमो पाउँछ भन्ने मोमो खाने भन्ने बित्तिकै पिपल सुड बी एबल टु नो द्याट your प्लेस your टार्गेट मार्केट सुड बी एबल टु नो द्याट त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ जानुपर्छ या यही रेस्टुरेन्टमा आउनुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ इफ यु क्यान पोजिसन यर सेल्फ टुवर्ड्स द्याट market segment है second is the customers don't know how your product is different okay? If you can position yourself on what you are offering to that target market त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you will not be different the differentiation नै आउँदैन के and कुन चाहिँ निड्सलाई चाहिँ फुलफिल गरिरहेछ त्यो नै थाहा हुँदैन लाइक स्टुडेन्टहरूलाई त टार्गेट गरिरहेछ होइन त यता बिजनेस साइडबाट चाहिँ you have done everything to target त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई but if you have not कन्भेइङ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन द्याट कम्युनिकेसन मेसेजै छैन भने त मान्छे त्यो स्टुडेन्टहरूलाई कसरी थाहा पाओस् कि द रेस्टुरेन्ट इज टार्गेटिङ दोज स्टुडेन्ट्स भनेर थाहै हुँदैन नि त अनलेस यु क्यान पोजिसन यर सेल्फ एज द क्याफे वेयर स्टुडेन्ट्स एन्ड entrepreneurs meets or something एउटा ट्यागलाइन जस्तो वेयर पिपल क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु एउटा ट्यागलाइन एउटा ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्यो भने that makes it a good positioning भनौँ न and the third is like you have to compete with everyone in the competition यदि niche target थियो भने you would only have to focus on त्यो खालको market भने हैन त्यो specific market भने अब if you won't be able to position yourself you are just another restaurant in the crowd के अब कोकोकोलाले आफूलाई त्यसरी डोमिनेट गर्न नसकेको भए कोकोकोला would just be another soft drink in the market there are hundreds of soft drinks but why do we only recognize a few भन्दाखेरि because they have tried a lot of things they have invested a lot of money or marketing budget to position themselves towards this okay जुन पनि हामीले ब्रान्डहरु चाहिँ टप ब्रान्डहरु चिन्छौं नि they all have done wonderful job in positioning themselves Apple they have positioned themselves to be the best हुन्छ नि राम्रो खालको आइफोन्सहरु निकाल्छ फोन इन्डस्ट्रीमा राम्रो छ के भन्छ यो I don't know डेस्कटप ल्यापटपहरुमा चाहिँ हामी राम्रो गर्छौं हालको so every brand has a positioning that will make the target segment attractive right so now I'm going to talk about the template for a good positioning statement the positioning statement यसरी बनाउने भनेर you might think like positioning statement चाहिँ अब चाहिन्छ but how do you create one भन्दाखेरि here is a basic template है hard and fast rule हैन but you can follow this and create a positioning statement of your own so first is product and service के चाहिँ सेल गर्छ त what is your menu item what do you sell what do you primarily sell to that के भन्छ टार्गेट सेगमेन्ट जस्तै कि अब स्टुडेन्ट्सहरुलाई टार्गेट गरिरहेछ भने त्यो स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ के मन पर्छ होला सिन्स दे वुड नट ह्याभ द्याट मच बजेट मेबी यु सर्भ लाइक एभरेज खालको कफी हैन यु सर्भ बेकरी आइटम्स आर समथिङ द्याट keeps them going keeps them energized है अनि त्यसपछि सेकेन्ड इज द कस्टमर सेगमेन्ट सो कस्तो खालको कस्टमर सेगमेन्टलाई चाहिँ म टार्गेट गरिरहेको छु लाइक 18 to 24 male goes to universities has a lot of projects to do and does not hang out with a lot of friends but has to submit the project and deadline something like customer segment चाहिँ के हो so first product के हो सर्भिस के हो त्यसपछि कस्टमर सेगमेन्ट के हो then त्यो कस्टमरको निड कस्तो हुन्छ 18 to 24 त्यस्तो त भयो तर उनीहरुको निड के हो त उनीहरुलाई चाहिँ एउटा ठाउँ चाहियो where they can relax where they can hang out where they can do their assignment what are their problems why अब जस्तो कि अब फ्यामिली स्टाइल रेस्टुरेन्ट हो भने why would that family want to go out to eat because maybe you saw त्यो फ्यामिली चाहिँ घरमै बस्यो भने they would have to prepare the dish on their self they would have to wash it अनि त्यसपछि त्यस्तो राम्रो एम्बियन्स हुँदैन so you can acknowledge that problem and say that we are authentic Nepali styled Thakali restaurant who serves balanced diet foods or something and जसले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यो डिजायर त्यो वान्ट चाहिँ सल्भ होस्
Fourth is what is the key benefit. कसरी चाहिँ त्यो product or service जुन menu item serve गरिरहेछ नि त्यसले चाहिँ कसरी त्यो need or desire चाहिँ fulfill गर्छ त. Like you need to be able to say that in one segment. Like हुन्छ नि अब coffee we serve excellent coffee along with bakery items so that you will be energized भन्यो भने need हो एउटा hang out गर्ने ठाउँ हैन अलिकति energized होस् for the assignment त्यो need and you are providing it nita, and when you say that is the key benefit that the person will get, the customer will get. And the fifth one is the differentiating element. Oh, they provide the cost competitor element, but how are you unique? Maybe you just focus on people, students who want to hang out. You just want to focus on students who want that coffee in a cheaper or affordable price. You want ambience पनि राम्रो बनाएको छ हामीले त्यसको लागि. सो कसरी चाहिँ डिफरेन्स छ त कम्पिटिटरसँग. मेबी त्यही प्राइस चिपर हुनसक्छ, फास्टर रिलायबल हुनसक्छ. मेबी यु प्रोभाइड अ लट अफ सपोर्ट हुन्छ नि. अब त्यही नै लाइब्रेरीको बुकहरू पनि छ सो द्याट यु क्यान गेट रिसोर्सेस एज वेल मटेरियल्सहरू पनि. सो वाट एभर इट इज द्याट यु सर्भ or whatever you do. यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै दिएको. सो दिज आर द टेम्प्लेट्स. फर्स्टमा वाट आर द प्रडक्ट or services, what is the menu item that you serve, then कस्तो खालको कस्टमर सेगमेन्टलाई सेल गरेर हो, त्यो कस्टमरको निड, त्यो टार्गेट मार्केटको निड के हो, वान्ट के हो, डिजायर के हो, प्रब्लम के हो, एन्ड हाउ यु क्यान सल्भ द्याट निड, वान्ट, डिजायर, प्रब्लम, एन्ड वाट इज द डिफ्रेन्सिएट एलिमेन्ट द्याट डिफ्रेन्सिएट्स यु विथ द कस्टमर. यो पाँचैवटा कुरालाई one लाइनमा लेख्न सक्यो भने you will be able to come up with a positioning statement in a paragraph, in a short and sweet paragraph, and you can use that to advertise your restaurant. Yeah, promote your restaurant. So in the next video I'm going to talk about the marketing channels, and अब त्यो promotion त गर्ने, advertise त गर्ने, तर कसरी गर्ने, कता गर्ने, and किन गर्ने कुराहरू गर्छौँ. So till then, enjoy, have a good day. So in this video we are going to talk about the marketing channels. So हामीले previous video मा we already created the positioning statement. कसरी चाहिँ मेरो के भन्छ मेरो रेस्टुरेन्ट चाहिँ it is unique हैन, how it solves the target market problem, त्यो सबै कुरा लेखे हैन. सो कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई you advertise, how do you promote भन्ने कुरा. There is a quote, this is a brilliant quote and a fantastic quote. I don't know, but if you can't get your product or service to them as in the target market when, where, and how they want it, they'll simply buy a competing product. Just the key is if your restaurant is great and everything is good, you have positioned yourself best and the location पुग्न चाहिँ मान्छेहरुलाई त्यो गुगल म्याप हेरेर पनि गाह्रो हुन्छ भने एकचोटि आउँला तर त्यसपछि आउँदैन के. इभन इफ यु आर द पर्फेक्ट रेस्टुरेन्ट, सबै कुरा वाट एभर द्याट कस्टमर निड्स त्यो सबै प्रोभाइड गरेर भ्याल्यु दिएको छ, एक्सिड गरेको छ त्यो भ्याल्यु, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन पाएको छ भने पनि सिन्स दे ह्याड टु गो थ्रु अ लट, त्यो ठाउँ पुग्नलाई मात्रै दे ह्याड टु गो थ्रु अ लट अफ पेन, राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ the market channel is necessary. That could make or break the whole the whole restaurant, because मान्छेहरुलाई त्यो एडिशनल एफर्ट लगाउन चाहिँ मन लाग्दैन, right? So marketing channel is therefore it's needed. So what are the benefits? The first is it saves time and money, because हुन्छ नि मैले ट्रेडिसनल वेमा नै अब रेस्टुरेन्ट बाहिर बसिरहे अनि रेस्टुरेन्ट खोलिहाल्यो क्या अरे, मान्छेहरूले देखेपछि आउँछ भनेर बस्यो भने एन्ड यु डोन्ट try to promote it or advertise it, people just like random people will come and they will think that the restaurant is average, and your restaurant will not have a lot of traction. Jun मान्छेलाई खोज्या, जुन टार्गेट मार्केटलाई like persuade गर्न खोज्या, attract गर्न खोज्या, तिनीहरु आउँदैनन्, and your restaurant will just be like any other restaurant, and there will be a lot of competitors and you'll soon lose your profit and you'll have to go out of business. Okay, so त्यसैले marketing channel use गर्न थाल्यो भने it will save you time and money, because जस्तो मान्छे खोजिरा त्यस्तै मान्छे आउँछ in less money, because you will get that ROI return. Second is rapid distribution of product. Since product त किन्न परिहाल्छ, raw materials त किन्न परिहाल्छ, but since you are promoting your
restaurant or advertising your restaurant through those marketing channels, the products, the inventory management can be more smooth, okay? Because ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त कतिजना मान्छेहरू आउँदो रहेछ typical डेमा एभरेजमा अनि त्यही अनुसार you can buy the raw materials and there will be a rapid distribution and selling of those products as services. Third is you'll get access to customers. जुन मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन थियो होला यो restaurant exist, the marketing channel गर्दाखेरि the customers will be aware about your restaurant and your positioning, your value proposition that you are giving. And fourth is it will have increased effectiveness because जहिले पनि जति धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पायो त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा जति धेरै ब्रान्ड अवेरनेस भयो त्यति नै मान्छेहरू आउँछन् राइट जति मासलाई यु क्यान मेक देम अवेर त्यति नै मान्छेहरू त्यति नै धेरै मान्छेहरू कहाँ त्यो मेसेज पुग्छ राइट सो इट विल बी एन इन्क्रिज इफेक्टिभनेस बिकज एउटा मात्रै मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा पायो भने त्यो मान्छेले तीनजना भन्यो भने लाइक इट जस्ट starts compounding like that. So push and pull strategy bhaneko chai it is a part of marketing channels. So push strategy means it revolves around manufacturers convincing restaurants to sell its product. भनेको अब कुनै एउटा नयाँ यो चाहिँ सप्लायर बेसिसमा जान्छ जस्तै कि अब सप्लाई एउटा नयाँ maybe there is a local whiskey हैन लोकल whiskey बनेको छ अनि त्यो लोकल whiskey चाहिँ the whiskey owner wants to sell it भने they could go to different restaurants and say that हुन्छ नि यो whiskey चाहिँ म डिस्काउन्टमा दिन्छु अफरमा दिन्छु if you can like sell this whiskey in your restaurant भनेर. So this is more of a push strategy that others the manufacturers are pushing you to sell that product. And another is pull restaurant where you are creating demand for that product. Just say if your value proposition is that you make the best firewood pizza in the town, त्यसले गर्दाखेरि a lot of demand create भयो नि त and त्यो डिमान्डले गर्दाखेरि you are pulling people. अब यसले गर्दाखेरि म्यानुफ्याक्चररहरू पनि पुल हुन्छ कि यता चाहिँ पिज्जा राम्रो बनाउँछ भने चाहिँ मेबी कुनै एउटा ओभन डिस्ट्रिब्युटर छ हैन ओभन म्यानुफ्याक्चर छ भने मेबी दे कुड से द्याट म चाहिँ ओभन प्रोभाइड गर्छु विच विल मेक यर पिज्जा मोर सफ्टर मोर क्रस्टियर मोर के भन्छ फ्लेभरफुल हैन त्यस्तो खालको लाइक त्यसरी चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुन्छ. सो बोथ वर्क्स राइट म्यानुफ्याक्चररले त्यसरी नै अब जस्तो कि मेकडोनल्ड्समा यु ओन्ली गेट कोक नि त भनेको त्यो कोको कोलाले दे आर trying to push their marketing strategy or they're pushing their sales right and त्यसरी नै गर्दाखेरि McDonald's is using that brand to sell their meals भनौँ न. अब pull strategy मा like if you sell something and that creates a lot of brand value creates a lot of demand and त्यसले गर्दाखेरि manufacturer will be able to capitalize on that. Okay, so it works both ways So now I'm going to talk about the channel selection factors. So कसरी चाहिँ च्यानल्सहरु यो मार्केटिङ च्यानल्सहरु चाहिँ सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट इज द टाइप अफ कस्टमर. कस्तो खालको कस्टमर त्यो जुन टार्गेट मार्केट थियो नि कस्तो खालको कस्टमरलाई चाहिँ टार्गेट गरेर इफ इट इज अ मोर यङ्गर डेमोग्राफिक देन उनीहरूलाई मेबी फेसबुक इन्स्टाग्रामबाट प्रमोट गर्न मिल्छ भने ओल्डर डेमोग्राफिक्स हो भने मेबी लिङ्क्डइन मेबी दे वान्ट लाइक ट्रेडिसनल न्युज पेपरहरूमा इभेन्ट म्यागजिनहरूमा प्रमोट गर्ने भएपछि सो इट डिपेन्ड्स अपन the type of customers है कस्तो खालको कस्टमरलाई चाहिँ टार्गेट गर्दा. सेकेन्ड इज द टाइप अफ प्रडक्ट वाट डु यु सेल वाट काइन्ड अफ मेन्यु आइटम डु यु सेल. अब न्युट्रिसियस फुडहरू त्यो गरिरहेको छ भने मेबी यु वन्ट बी एबल टु प्रमोट अन द पेजेस हु प्रमोट फास्ट फुड राइट बिकज त्यसले गर्दाखेरि त ब्रान्ड भ्याल्यु त्यो कम्पनीको कोर मिसन नै डिस्टर्ब भयो नि त. सो टाइप कस्तो खालको टाइप अफ प्रडक्ट बेच्छ एन्ड त्यस्तो टाइप अफ प्रडक्टको लागि कस्तो खालको मार्केटिङ च्यानल चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ. थर्ड इज द च्यानल पार्टनर क्यापेबिलिटी. सो त्यो च्यानल पार्टनरले विल दे बी एबल टु मार्केट इट इन द वे द्याट यु वान्ट लाइक अब के गरी त्यो मार्केट त्यो रेस्टुरेन्टलाई प्रमोट गर्न मेबी यु आर हुन्छ नि पिआरको वाइजमा होइन कुनै एउटा पिआर एजेन्सीलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टलाई प्रमोट गरिदियो भनेर भन्यो भने वुड दे डु अ बेटर जब लाइक उनीहरूको क्यापेबिलिटिज के छ त विल दे बी एबल टु गेट मी दोज टार्गेट मार्केट द्याट आइ एम होपिङ फर है. फोर्थ इज बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी कस्तो छ त टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट कस्तो छ अनलाइन कतिको छन् त्यो टार्गेट सेगमेन्ट रिसेसनमा छ कि
booming भइरहेछ हैन will people be able to afford eating in my restaurant weekly or bi-weekly so त्यसरी business environment कस्तो छ competitorsहरूले कस्तो गरिरहेछ suppliersहरूको demand कस्तो छ customers-हरूको demand कस्तो छ त्यो सबै गएर हेर्नुपर्छ fifth one is competing products marketing channel अरूहरूले चाहिँ कता अब competitorsहरूले like if you are selling pizza right and the store next to you is also selling pizza and that restaurant is like have huge marketing budget and they are just promoting themselves on social media and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरु आइराछ भने maybe you want to look into the Facebook मा कसरी मैले एडभर्टाइज गर्न मिल्छ so that I can get his or her customer as well हैन त्यो डिमान्ड कसरी क्रिएट गर्न मिल्छ so these are the 5 factors that affect के भन्छ यो मार्केटिङ च्यानलहरुमा चाहिँ कस्तो खालको मार्केटिङ च्यानल युज गर्ने भनेर the next video is going to be about integrated marketing communication and why you should have the similar message across all the platforms that you promote on so till then enjoy have a good day in this video we are going to talk about integrated marketing communication also known as IMC so यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि it is an approach which is designed to deliver this one consistent message throughout the restaurant to increase its effectiveness and consistency and believe me this is very simple it sounds complicated but since हामीले previous video ma we have already created a positioning statement यदि हेरेको छैन भने you can like maybe it's 2 videos back where we learn how why positioning statements is important and how you make it like template दिएको थियो भने त्यो positioning statement भनेको नै it is the integrated marketing communication that you have के त्यही कुरा त्यही के भन्छ त्यही positioning statement लाई you can use it to promote and advertise your restaurant to that target segment and as we have already mentioned target segment भनेको we could have multiple target segment right so every target segment को लागि different positioning statement बनाउने and make it consistent के अब त्यस्तो खालको जुन चाहिँ target market लाई select like attract गरेर हो जुन चाहिँ target market लाई बोलाउन खोजिरहेको हैन कन्भिन्स गराउन खोजिरहेको सो उनीहरुलाई चाहिँ कसरी त्यो consistently every marketing channel मा चाहिँ persuade गराउने भन्ने कुरा is integrated marketing communication right so what are the benefits भन्दा first is it will have a greater consistency in communication message like Facebook अब जस्तो कि marketing channel मा पनि traditionally चाहिँ this could be a good example like online मा चाहिँ buy one get one free भनेर लेखेको छ रे तर रेस्टुरेन्ट भित्र पस्दाखेरि चाहिँ there is not that kind of offer भन्यो भने त there is a mismatch between the communication नि त अनलाइन मा चाहिँ त्यो कुरा भनिसक्यो भने अब अफलाइन मा पनि त्यो कुरा देखिन पर्यो नि त भनेको त्यो मार्केटिङ कम्युनिकेसन त सेम हुनु पर्यो नि त whether that be offline or online त्यही कुरा लाइक प्रिन्ट मा एउटा कुरा भनेको छ तर रेस्टुरेन्ट मा चाहिँ त्यो कुरा लागू हुँदैन भनेको छ त्यो अफर युज हुँदैन त्यो डिस्काउन्ट दिदैन भन्यो भने त it creates a mismatch between what the customer values or what the customer has expected अनि त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट के आयो सो त्यसले गर्दाखेरि पनि IMC is very important so that you can have a consistent त्यो consistent मेसेजलाई चाहिँ कसरी पोर्ट्रे गराउने कसरी त्यो प्रोसेसलाई मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ IMC ले गर्छ हैन सो फर्स्ट बेनिफिट इज लाइक देयर इज अ ग्रेटर कन्सिस्टेन्सी इन कम्युनिकेसन मेसेज सेकेन्ड इज इट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेन्ट कस्टमर बाइङ स्टेजेस लाइक पछि हामी कुरा पनि गर्छौँ कस्टमरको बाइङ स्टेजेसको फेजेसहरू कस्तो कस्तो हुन्छ हैन सो के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री कस्टमर बाइङ स्टेज वुड बी डिफरेन्ट फर्स्टमा चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेर मात्रै बनाउनु पर्छ हैन ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ हैन पछि त्यो मान्छेलाई म रिटेन अब ऊ रेस्टुरेन्टमा आउन थाल्यो उसलाई मन पर्न थाल्यो भने त्यो कस्टमरलाई रिटेन कसरी गर्ने भन्ने खालको मार्केटिङ मेसेज पुऱ्याउनु पर्छ नि त सो इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसनले चाहिँ इट मेक स्योर द्याट इट विल रिफ्लेक्ट द कस्टमर बाइङ एक्सपिरियन्स कुन चाहिँ स्टेजमा त्यो मान्छे छ अनि कसरी चाहिँ म त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छु त्यो मान्छेलाई इन अर्डर टु टेल द्याट पर्सन टु कम टु माई रेस्टुरेन्ट अगेन जस्तै कि त्यो मान्छे आइसक्यो होइन उसको डिटेलहरू मसँग छ भने मैले त्यसलाई रिटार्गेट त्यो मान्छेलाई रिटार्गेट गरेर आई क्यान कल हिम लाइक सेङ द्याट देयर इज अ डिस्काउन्ट अन वाट यु ह्याड होइन देयर इज अ लोयल्टी डिस्काउन्ट or if you come here
this Friday or this weekend, like we are having appetizer off, appetizer like our French fry free ma cha ya त्यस्तै केही गर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि different buying stageमा चाहिँ people we can tap into that and influence their decision, their buying decision, their everything. And third one is it helps to messages or say राम्रोसित communicate गर्न सक्छ हैन यदि त्यो promotion नगरेको भए you would not have been able to convey that communication message तर since you are using the same marketing message for every marketing channel त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा consistent हुन्छ र messageहरु पनि राम्रोसित convey हुन सक्छ हामी कम्युनिकेट हुन्छ एउटा मार्केटिङ अब फेसबुकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा भनेछ तर फेरि उता इन्स्टाग्राममा डिफ्रेन्ट कुरा भनेछ भने त्यही मिसम्याच हुन्छ नि त सो त्यसलाई चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि कस्टमर त कन्फ्युज हुने भयो नि त वेदर इट इज द सेम रेस्टुरेन्ट मेबी इट्स यु के भन्छ अपरेटेड बाई डिफ्रेन्ट पिपल लाइक म जाउँ कि नजाउँ भन्ने खालको त्यो कन्फ्युजनमा क्रिएट चाहिँ हुन्छ इफ IMC युज गरेको छैन भने बट बेनिफिट इज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभली कन्भे हुन्छ एन्ड फोर्थ वान इज इट विल हेल्प टु बेटर एकोमोडेट डिफ्रेन्ट कस्टमर साइड सबै कस्टमर अब जस्तै कि टार्गेट मार्केट स्पेसिफिक लाइक टार्गेट गरेको छ भने उनीहरूको कस्टमरको स्टाइल पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेको द वे दे टक द वे दे युज देयर social media, the way they post pictures on the internet and अब रेस्टुरेन्टको पिक्सहरू राख्ने हो भने या त्यो सबै कुराहरू त मैले हामीले सोचिसकेका हुन्छ नि त त्यो टार्गेट मार्केट खोज्दाखेरि नै सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अकोमोडेट गर्ने यदि अब जुन चाहिँ टार्गेट मार्केट हो दे आर मोर यङ्गर पिपल हु लाइक टु पोस्ट अन इन्स्टाग्राम भने तिनीहरूलाई चाहिँ म कसरी अकोमोडेट गर्न सक्छु यो इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ कम्युनिकेसनले भनेर वी क्यान अप्रोच इट द्याट वे So what are the message strategies like your IMC चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा first is you need to utilize the product's unique selling point which is the USP also known as like how you are going to position yourself by differentiating yourself from the competitors right second is रेस्टुरेन्टको प्रमोसन स्ट्राटेजीहरू के हो अब न्यू इयर आउनु लाग्छ दसैँ आउनु लाग्छ तिहार आउनु लाग्छ कुनै फेस्टिभल आउनु लाग्छ कुनै एउटा इभेन्ट हुनु लाग्छ भने हाउ यु आर गोइङ टु प्रमोट यर रेस्टुरेन्ट होइन त्यो इभेन्टमा चाहिँ मेबी यु आर गिभिङ अवे free coupons maybe you are giving away discounts you are giving away membership cards or anything and त्यसले गर्दा कस्तो खालको promotion strategies छ third is what is the characteristics of the message is it like how are you presenting your restaurant is it funny is it emotional is it rational if you are creating a video the video like maybe you want to make it a straightforward video where it talks about the benefits or maybe you want to make it a satire a humor or maybe you want to make it emotional so that people can relate with it so कसरी चाहिँ त्यो गरिरहेको छ होइन कसरी यु वान्ट टु कन्भे द्याट मेसेज कन्भे गर्ने इज वान थिङ तर त्यो मिडियम चाहिँ के हो भन्ने खालको हो होइन सो दिस एन्ड्स द के भन्छ डिफ्रेन्सिएसन टार्गेटिङ अनि पोजिसन कसरी गर्ने भनेर नाउ वी मुभ अन टु द फ्याक्टर्स द्याट इन्फ्लुएन्स कस्टमर्सको बाइङ बिहेभियरहरू कस्टमरहरूले चाहिँ किन खान आउँछन् त भन्ने खालको कुरामा चाहिँ वी डाइभ इन्टु इट होइन सो टिल देन इन्जोय हेभ अ गुड डे In this part, we are going to talk about the factors that influence customers' buying behavior. So, customer जुन target segment हामी target गरिरहेका छौँ तिनीहरूको buying behavior चाहिँ कस्तो हुन्छ के कुराहरूले चाहिँ influence हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ we are going to talk in depth about that. So, the first is situational factors. These are more about emotional or rational than you say ethical आउने खालको factors चाहिँ के हो भन्दा first is social situation like you just want to go somewhere होइन अब Saturday छ you want to meet with your friends भने अब you just say होइन अब त्यो ग्रुप मेसेजमा चाहिँ अर ग्रुपलाई चाहिँ you just say that ल एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट्थ्यौँ न त जहाँ चाहिँ अब सबैलाई नजिक पनि होस् त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ we could gather and talk about things भन्ने खालको छ भने that is a social situation like you just made a plan and you just picked a restaurant that is easier to go सबैलाई चाहिँ आउन सजिलो होस् and you just went to that restaurant right? So first is social situation so second is time कतिको time छ त if I don't have much time म त्यस्तो fine dining मा पुरै 5 course meal खान जादिन maybe I'll just grab something casual होइन मलाई भोक लागिरहेछ मसँग त्यति time छैन maybe I'm at the office and I only have like
20 minutes to go somewhere भने म अफिसको नजिकै ठाउँमा जान्छु नि त तर इफ आई ह्याभ द होल लाइक स्याटरडे होल छ भने मेबी I'll go to a restaurant that also has like a bar, also has some fun activities to do. So because I just want to like once in a weekend spend गर्न खोजे अन्त सो टाइमले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट चुज गर्ने भनेर चेन्ज हुन सक्छ है थर्ड इज द रिजन फर द purchase as in the reason for why they are going to that restaurant kunai they just want to satisfy their hunger, they just want to have something that will not make them hungry. I want to go there because I have heard from many people that taco pizza is really great and I want to try it out भन्ने खालको हुन्छ त्यही gathering गर्नु छ but since we can meet at our home हैन what is the next best alternative भन्दाखेरि let's go to a restaurant हैन त्यस्तै like reason what are the reason for that purchase or what are the reasons that they are going to that restaurant. Fourth one is mood कस्तो छ if I have the mood or I'm craving for momo I'll search for places where search for restaurants that serve momo right अब यदि मलाई अब बाहिर जाने मुडै छैन या पानी परिरहेछ and I just want to have something at home हैन होम कुक मिलले खान्छु भने त्यो त मुडमा डिपेन्ड गरे नि त यदि if the weather was sunny maybe I would have gone out and went to a restaurant तर since मेरो मुड छैन अब the weather is very gloomy भएर like I didn't go to that so moodले गर्दा नि डिपेन्ड हुन्छ so these are all situation factors. Next one is personal factors like personally चाहिँ कसरी कन्ज्युमर्सहरुको बाइङ डिसिजनहरु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है. फर्स्ट इज पर्सनालिटी एन्ड सेल्फ कन्सेप्ट लाइक म आफूलाई कसरी चिन्छु. इफ आई find myself very fun loving and I find myself enjoying others' company, then I would go to restaurants more often, restaurants that reflect that. Okay, हुन्छ नि अब बार र के भन्छ लाउन्जतिर जान्छु because I prefer like spending time with friends हैन त्यस्तो खालको ठाउँमा हैन ड्रिङ्क्सहरुको लागि जान्छु डान्स गर्नलाई अब क्लब्सहरु जान्छु भने त्यस्तो खालको personality. Maybe someone is more introverted and they don't want to go out with their friends. Maybe it's like cafe where they can study, they can have a cup of coffee and do their work, do their assignments. And so personality self concept like that you choose different restaurant. Second is gender कस्तो छ एज कति छ लाइफ स्टेज अफ लाइफ कुनमा छ लाइक जति यंगर छ they want to try new things भने जति ओल्डर हुन्छ they want to stick to one thing. जेन्डरमा पनि maybe boys men's would like to go on to pubs and have a drink and there is a majority मा भने girls would maybe want to have fine dining experience and they want to taste different wines and they want to go on to place that is more casual and places that serve nutritious foods. Stage of life if you are single then you could just go to a fast food restaurant. Maybe once you have children maybe you want to go to a more traditional Nepali Thakali restaurants where they serve a whole meal so त्यसरी पनि चेन्ज हुन्छ. थर्ड इज लाइक भ्याल्युज भाल्स भन्छ विच इज भ्यालु एटिट्युड एन्ड लाइफस्टाइल लाइक कसरी चाहिँ यो पनि के अब जस्तै कि इफ यु think that your lifestyle is too luxurious then you won't go to cheap restaurants or budget restaurants. You would rather go to restaurants that have maybe a swimming pool, maybe restaurants that have their own dedicated gyms and everything. And कस्तो खालको values राख्छु कस्तो खालको attitude राख्छु. Maybe I am a person who tries to be frugal with money and त्यसले गर्दाखेरि I go to places that are value for like bang for the bucks and त्यसरी पनि चेन्ज हुन्छ है. The next factor is psychological factors. So first ma motivation. What is my motivation to go there? Is it because कुनै एउटा साथीले मलाई त्यहाँ जा भनेर म गइरहेको कि मलाई साच्चीकै नै मोमो क्रेभ भएर म गइरहेको? What is the motivation that I want to go to that restaurant? Second is like perception कस्तो छ त त्यो ब्रान्ड त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले सर्च गर्दाखेरि if it has a lot of negative reviews त्यसले गर्दाखेरि मेरो पर्सेप्सन कस्तो भयो त त्यो रेस्टुरेन्टमा. हुन्छ नि सबैले पिज्जा राम्रो छ भनेर तर रिभ्यूमा चाहिँ त्यति राम्रो एट लाइक एभरेज छ भनेर भन्यो भने त मेरो पर्सेप्सन चेन्ज हुन्छ नि त. एन्ड मेबी आई डोन्ट वान्ट टु गो द्याट टु द्याट रेस्टुरेन्ट एनिमोर. सो पर्सेप्सन
third is learning. Like every time I gain new information त्यसले गर्दाखेरि म जाने या नजाने कुरा हुन्छ जस्तो कि रिभ्यू भनेको त त्यो I learned that people did not like that restaurant or that pizza in that restaurant, you know. So since I knew about it, that if the reviews were more good and our reviews might say yeah this is the best pizza one, and maybe I would have gone there. I would be more excited to go there, right? So जति त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले खोजेँ त्यति नै मलाई थाहा पाएँ एन्ड त्यति नै मेरो पर्सेप्सन चेन्ज भयो एन्ड त्यसरी नै लाइक आई मे बी excited to go or maybe I don't want to go there. So त्यसरी चेन्ज हुन सक्छ. फोर्थ इज एटिट्युड के छ त लाइक मेन्टल पोजिसनिङ कस्तो छ. मेबी एकचोटि म गएको थिएँ अनि त्यो एकचोटि जाँदाखेरि सबै कुरा ठिक थियो बट द वेटर एक्टेड रुडली होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि द होल एक्सपिरियन्स वाज ब्याड. अनि त्यसले गर्दाखेरि इभन इफ द फुड वाज ग्रेट, द एम्बियन्स वाज ग्रेट, तर त्यो एउटा रेस्टुरेन्टको स्टाफको फल्टले गर्दाखेरि you don't like that restaurant anymore. Okay, त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि त. So what is your attitude or what was your experience when you went to that restaurant? Those are the psychological factors. The fourth one is societal factors. So community, society like कस्तो भन्छ. First is culture and subculture. And if you are culture अब जस्तै नेवार हो होइन, अब यो यही नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने you maybe would like more नेवारी आइटम्स होइन. नेवारी आइटम्स खान जान्छ यमरी एन्ड यो चिउराहरू खान जान्छ भने मेबी इफ यु आर जस्तै थकालीहरूलाई थकाली मनपर्छ होइन. सम पिपल लाइक टु चेन्ज हुन्छ नि. अब मलाई चाहिँ त्यही वेस्टर्न कल्चरको इटालियन पिज्जा मेक्सिकन ट्याकोजहरू मनपर्छ भने लाइक त्यही कल्चर वाइज होइन कसरी चाहिँ मलाई कुराहरू खान मन लाग्छ त्यसमा चेन्ज हुन्छ होइन. सेकेन्ड इज द सोसल क्लास. लाइक वाट इज यर सोसल लाइफ लाइक होइन. वाट इज यर economic background and what is your educational status. The more educational status you have, the more राम्रो job you have and the more you want to spend on going to restaurants होइन. त्यसरी चेन्ज हुन सक्छ कस्तो खालको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ म जाने भनेर. थर्ड इज रेफरेन्स ग्रुप एन्ड ओपिनियन लिडर्स. त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरू गइरहेछ, यदि सेलिब्रिटिजहरू गइरहेछ, यदि लाइक यस्तो फुड ब्लगर्सहरू गइरहेछ एन्ड दिस ए इट्स गुड भने त्यसले गर्दाखेरि पनि आई वुड बी लाइक ए सबैलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ मलाई पनि मनपर्छ होला भन्ने खालको. फोर्थ इज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज अफकोर्स. बिकज कुनै एउटा साथीले यो ठाउँमा मिठो पाउँछ भन्यो भने वी आर मोर लाइकली टु गो देयर. बिकज साथीले यत्तिकै एउटा कुनै ठाउँ राम्रो राम्रो भन्दैन नि त. बिकज यदि त्यो राम्रो भन्यो तर मलाई मन परेन भने त द्याट वुड मिन द्याट हि इज अर हर टेस्ट इज ब्याड राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि वी आर मोस्ट लाइकली गोइङ टु रेकमेन्ड अ रेस्टुरेन्ट द्याट इज रियली गुड, रियली वर्थ इट. So these are like the various factors that change customer behavior. And the next video we are going to talk about the 4 stages of customer experience, how it changes over time and buying process, the decision process, because it changes. So this till then, enjoy, have a good day. In this video we are going to talk about the 4 stages of customer experience, like कसरी सुरु हुन्छ र कसरी चाहिँ मान्छेहरु लोयल हुन्छ. If a person doesn't even know about your restaurant, doesn't know about your brand, त्यो स्टेजबाट मान्छेहरु त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली विकको 2-3 चोटि आउने स्टेजसम्म कसरी पुग्छ त. व्हाट आर द स्टेजेस भन्दाखेरि सो लेट्स डाइभ इन्टु इट है. फर्स्ट इज द प्री कन्जम्सन फेज वेयर यु डोन्ट नो अबाउट द्याट brand or that restaurant. नयाँ खोलिरहेछ या त्यो लोकेलिटीमा you weren't really present, त्यो बारेमा थाहा छैन भने now you as a restaurant would want to communicate and have a brand awareness. Like यदि म चाहिँ त्यो टार्गेट मार्केटमा पर्छु भने how would I be able to know that यस्तो खालको रेस्टुरेन्ट पनि छ है where I can go भन्ने खालको. So you need to be able to communicate that. You need to be able to create a brand awareness around that. You need to be able to create promotional strategies around that.
सो फर्स्टमा नै ल म मेरो रेस्टुरेन्टमा खाना आइज भनेर होइन कि लाइक हाम्रो रेस्टुरेन्ट मेरो लाइक दिस रेस्टुरेन्ट सर्भ्स यस्तो खालको पिपल दिस रेस्टुरेन्ट बिलिभ्स इन यस्तो खालको भ्याल्युज भनेर जेनरल आइडिया दिन पायो भने ओके दिस रेस्टुरेन्ट मेक सेन्स लाइक कता रहेछ त भन्ने खालको म खोज्न थाल्छु आई स्टार्ट रिसर्चिङ आई डोन्ट बी लाइक यो रेस्टुरेन्टमा जम हुँदैन कि यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ it kind of matches my vibe like maybe I'll look into their social media presence or maybe I'll just ask my friends if they have gone to that restaurant. These are the pre-consumption phase where I'm looking for more clues on that restaurant. Right? Second is purchase phase. अब मलाई त्यो रेस्टुरेन्ट राम्रो लाग्यो अरे मैले हेरेँ अरे अनि हुन्छ नि ल ठिक छ म जान्छु भन्ने खालको भयो भने अब पर्चेस फेजमा चाहिँ यु एज अ रेस्टुरेन्ट निड टु ह्याभ गिभ देम द चोइस के यदि उनीहरूलाई त्यो कुरा हेजिटेन्ट भइरहेछ कि त्यहाँसम्म आउनुपर्छ भने मेबी यु क्यान प्रोभाइड लाइक चोइसेस यु क्यान प्रोभाइड सपिङ एक्सपिरियन्सेस हुन्छ नि अब यसरी तान्नु पऱ्यो कि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पर्चेस गरोस् त्यो रेस्टुरेन्टमा जाओस् त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर अर्डर गरोस् सो कसरी चाहिँ हाउ आर यु गोइङ टु पुल देम भन्ने कुरा चाहिँ it lies in the purchase phase. यसमा चाहिँ like you will try out different tactics like discounts offersहरू दिएर चाहिँ कसरी त्यो अवेर भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा ल्याउने. Third is the consumption phase where the person is already in your restaurant, he or she is already ordering it and खायो होइन. अब त्यो खाँदाखेरि पनि like how do you as a restaurant owner should know how you want that consumption phase to be like. कस्तो खालको एम्बियन्स दिने त कस्तो खालको फुड प्रेजेन्टेसन गर्ने कस्तो खालको म्युजिक बजाउने कसरी चाहिँ स्टाफहरूलाई ट्रेन गर्ने कसरी चाहिँ मैले के भन्छ डेकोरहरू सेट गर्ने इन्टेरियर डिजाइनर बनाउने कसरी चाहिँ मैले त्यो एक्सपिरियन्सलाई राम्रो बनाउन सक्छु फ्ललेस बनाउन सक्छु. सो दिस इन्क्लुड्स लाइक from the food, from the service, from the designing perspective, from the ambience perspective. यो चाहिँ कसरी हुन्छ यो भनेको चाहिँ मान्छेहरू आइसक्यो रेस्टुरेन्टमा अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ how do you want that process to be है. The fourth one is post consumption phase. ल खाइसक्यो now it goes now it's all on the customer on whether they want to come again or not के. अब मैले खाएँ मलाई राम्रो लाग्यो भने म फेरि आउँछु होला म साथीहरूलाई फ्यामिलीलाई भन्छु होला म यो रेस्टुरेन्टमा गएको थिएँ एन्ड इट सर्भ्स डिलिसियस फुड यु सुड ट्राई इट भन्छु होला होइन. यदि मलाई अब नराम्रो लाग्छ एभरेज लाग्छ भने म त्यति भन्दिनँ होला नराम्रो लाग्छ मलाई रुड लाग्यो मलाई फुड मन परेन या फुडमा हुन्छ नि हेयर आयो या केही भयो भने मेबी आई विल सेयर माई रिभ्युज अन हाउ ब्याड द प्लेस इज होइन. सो यो चाहिँ कन्जम्सन फेजको consequence हो क्या. इफ द कन्जम्सन फेज वाज गुड इफ द रेस्टुरेन्ट वाज एबल टु प्रोभाइड द्याट भ्यालु एन्ड एक्सिड द्याट एक्सपेक्टेसन मैले राम्रो भन्छु होला मैले रिफर गर्छु होला. तर यदि त्यो भ्यालु क्रिएट गर्न सकेन फर द प्राइस द्याट आई पेड अर त्यो एक्सपेक्टेसन एक्सिड गर्न सकेन भने आई वुड either never come back to that restaurant ignore गर्छु होला होइन अरूहरूलाई पनि नजा भन्छु होला. तर either if it was really bad then I would just give out hate comments to the restaurant in the reviews right. So these are like the 4 stages of customer experience and how you can actually improve upon every phase. Okay? Pre-consumption मा चाहिँ you could invest on brand awareness and communication and integrated marketing के भन्छ integrated marketing communication. Purchase phase मा you can give more choices, you can have more shopping experience, you can give a lot of discounts. Consumption phase मा you can improve on your food, you can improve on your staff training, you can improve on your decors, you can improve on your ambience. Post consumption मा you can tell people you want to tell people to like share their happy moments होइन. you want to like उनीहरूलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा फोटोहरू राख भनेर सो द्याट त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ बिलिभ गरोस् कि रिभ्युजहरू राम्रो छ भनेर. सो त्यसरी यु क्यान इम्प्रुभ अपन इट एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर है. सो the next video is like the next part भनौँ न is going to be about restaurant marketing कसरी गर्ने as a whole. अब सबै कुरा थाहा पाइसक्यो सेलेक्सन कसरी गर्ने टार्गेट मार्केट के हो पोजिसनिङ कसरी गर्ने भ्यालु कसरी प्रपोजिसन कसरी गर्ने मार्केटिङ च्यानल कुन चुज गर्ने. अब यदि अब मलाई त्यहाँ प्रमोट गर्नु छ भने लाइक वाट आर द different like micro tactics that I can use त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ. So till then enjoy, have a good
Hello everyone, in this video we are going to talk about what restaurant marketing is. So अहिलेसम्म हामीले कुरा गरेको was basic, right? About like segmentation कसरी गर्ने, how to target, how to position, what is the mission statement, what is value and everything भने. Now we dive deep into restaurant marketing भित्र के पर्छ. What are the micro things that you can do in order to bring customers to your restaurant? So what drives people to the restaurant? यसको लागि let's recap है त. We first like introduction मा नै we talked about service marketing triangle. कसरी चाहिँ हामीले एउटा need एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ सल्युसन दिने काम चाहिँ एउटा बिजनेसको हो, and if that solution can bring value हैन, can exceed the expectation from the customers, then the customer becomes satisfied, the customer becomes loyal to your business, and त्यसले गर्दाखेरि प्रफिट बढ्दै जान्छ. सो यसलाई चाहिँ एज अ कम्पनी इम्प्लोइ र कस्टमर्सको बेसिसमा कसरी हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि what the company and the employees have is known as internal marketing. त्यो भनेको मेरो कम्पनीमा कोही मान्छेलाई त्यो हायर गर्नु छ हैन, उनीहरुलाई चाहिँ मेरो कम्पनीको बारेमा भन्नु छ भने that's more of a internal marketing. We are marketing about how good our company is in the eyes of the employees हैन. म त्यहाँ काम गर्न थालेपछि चाहिँ what benefits do I get, what trainings do I get, what performance appraisal do I get भने in the other side company र customer को relationship is more of external marketing. We are telling the customers why you should buy products or services from our company. यसमा चाहिँ we talk about features, the benefits, the key differentiation with in terms of other competitors. तर and what the employees and customers have is interactive marketing. So company is the face value भने धेरै जस्तो कस्टमर सँग interact गर्ने भनेको employee, the front of the house employee. अब यो रेस्टुरेन्टको कुरा गर्ने भने the waiter, the cashier are the ones who are going to do most of the talking to the customers, right? So त्यसको लागि interactive marketing हो है. So let's talk about internal marketing first, right? Internal marketing which is restaurant employees हरुको. So first thing in internal marketing practices is hiring the right people for the job. जहिले पनि if the company cannot align its goals with that of the team, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सक्सेस आउँदैन के, सक्सेस फिल हुँदैन. अब यो रेस्टुरेन्टमा पनि if your restaurant feels that customers should be their first priority and customerलाई चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि we tend to be as hospitable as possible भन्ने कुरा गरेछ भने if the people do not show that hospitality to the customers, then we have not hired the right people. So जस्तो खालको मिशन छ, जस्तो खालको भ्याल्युज, जस्तो खालको हुन्छ नि देखाउन खोजेको, द पर्सोना देखाउन खोजेको त्यो चाहिँ म्याच हुनुपर्छ है. सेकेन्ड इज creating job for the right people. So people the राखेको छ, टिममा राखेको छ, but there are different jobs within that restaurant, right? कोही cashier, bartender, barista, manager and के भन्छ waiter. There are different roles, right? So कुनै people like maybe they like interacting, so they could be the front of the house employees like cashier or the host or the staff or the waiter who can actually like greet the customers with enthusiasm. कोहीलाई चाहिँ maybe they are more good at technical expertise, maybe they are good at managing other employees, maybe they are good at cooking, so they can be the show chef, right? So त्यसरी नै creating job for the right people and right job भयो भने चाहिँ that means that you have hired the right person for this restaurant, right? So third is training and team spirit. Yeah, that person might be good as a sole cook or as a sole waiter, but he or she should also know how to do it efficiently. He or she should also work in a team, and the team's efforts should be collective rather than एकजनाले मात्र सबै गरे अरूहरूको चाहिँ त्यति नाम आउँदैन. त्यस्तो होइन कि सबैजनाले कलेक्टिभली नै त्यो टिम स्पिरिट देखायो. एभ्रिथिङ इज लाइक अर्केस्ट्रा, लाइक हुन्छ नि ठ्याक्कै अर्डर भन्ने बित्तिकै द कुक के भन्छ makes the dish and then the waiter serves it and then the order is placed and everything is done very gracefully, right? So त्यसको लागि training, a lot of training चाहिन्छ, because when you are new to the restaurant and as an employee you need to know about the how and
where everything is placed, where to do things, why to do things this way, and everything. Fourth is managing employee emotions, right? So जहिले पनि अब मैले पैसा तिरेको छु मतलब मैले स्टाफ हायर गरेको छु सो दे सुड डु देयर वर्क दे सुड फुलफिल देयर जब रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा होइन कि यु सुड अल्सो द पर्सन हु इज म्यानेजिङ देम टेक्निकली अ म्यानेजर अर द ओनर सुड बी एबल टु म्यानेज द इम्प्लोइज इमोसन्स लाइक नो हाउ दे आर फिलिङ इफ दे आर फिलिङ डाउन or exhausted or unmotivated they won't be able to perform or do their job productively. So how can we uplift the employees mood? Maybe you can create competition, like healthy competition between them. Maybe you can have rewards, you can have events, you can have discounted meals, and a lot of things that you can do in order to manage employees emotions and then retain those employees. And the fifth one is like, as talked in the fourth and third one, it's reward and recognition. If you can recognize someone who is the star performer for your restaurant, then you can like prepare specific reward for them. त्यसले गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा इज द पर्सन हु इज डुइङ द जब उसलाई चाहिँ फिल हुन्छ कि ओ द पर्सन द ओनर अर द म्यानेजर नोज हाउ वेल आई डु इट भनेर त्यो एउटा प्राइड फिल हुन्छ जसले गर्दा मोटिभेटेड फिल हुन्छ भने सेकेन्ड लाइक बेनिफिट इज अरूहरूलाई पनि ए मान्छे रेकगनाइज गर्छ भनेर दे विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स गेटिङ टु द्याट स्टार पर्फर्मर सो त्यसले गर्दाखेरि सबै इम्प्लोइको नै productivity increase. And so this is internal marketing, which is the relationship between restaurant and the employees. Now we go on to external marketing. So external marketing, there are a lot of things that you can do in order to make sure that you stand out from the competition. So a few of them are like having loyalty cards, membership cards, doing events like live events, or bringing out celebrities and doing fundraiser events and all sort of events. Then social media marketing, paid ads, like giving out offers, giving out promotions, showing how the dishes are made, and everything that goes into how making social media presence, right? Then we go into influencer marketing, like bringing foodies and bringing food blogs and having them review your restaurant or your restaurant's dishes. Then we go on to Google optimization, like how maps Google Maps your restaurant will come on the top. Then we go on to like user generated contents, which dives into user आफै नै रेस्टुरेन्ट आइसकेपछि they take pictures of your restaurant, they take pictures of your menu items and then they post it. त्यो भनेको त युजरले जेनेरेट गरेको कन्टेन्ट हो नि त. Then we go into branding, like how the restaurant's colors are, how the menu is, how the logo is, how it is perceived, how other people think about your restaurant, what is the social status of that restaurant, and everything, like branding गर्नु भनेको त्यही हो. And then finally it's like building a community. सबैजना आइसकेपछि, like if you have a restaurant that is focused on a niche of a healthy product, then we can build a community of healthy people, so that त्यसले गर्दाखेरि एउटा फेसबुक ग्रुप या कुनै एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो लाइक माइन्डेड पिपल क्यान जोइन, लाइक क्यान कनेक्ट टु इच अदर, एन्ड त्यसले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टको झन् प्रमोसन बढ्दै जान्छ. सो दिज आर द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल is the relationship between restaurant and customer. So यसरी चाहिँ different marketing tactics use गर्न मिल्छ for different types of marketing, right? So in the next video, I'm going to talk about the 8 P's of service marketing. We know the 4 P's, right? There are 4 additional P's especially in service marketing. So in the next video. Till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to talk about the 8 P's of service marketing. Key with the 8 P's of service marketing. So let's dive right in. So first one is product. The range of products and services. So restaurant ma, what are the products that you are selling? Products ma ta haina ki, what are the services that you are selling? So yo duita kura ma chai there could be a range. So product ma, it's the menu dishes, right? About a specific pizza restaurant ho bhane the product, the primary product
is pizza. Pani service is like how it is presented, how fast is it made, and how cheap is it, and how it is packaged, or how the guest, how the staffs treat you. So you sabai कुरा चाहिँ सर्भिसमा पर्छ, which means that you are experiencing it before the product even arrives. त्यो पिज्जा आउनु भन्दा पिज्जा अर्डर गरिसकेपछि त्यो पिज्जा आउनु जेलसम्मको everything that happens, everything that you experience is a service नि त. So this is the first P, which is the product. Second is place. So place ma parcha is location, the selection of distribution channels. So location, कस्तो खालको ठाउँमा खोलेको छ त्यो restaurant, or selection of distribution channel. If you are selling it online, अहिले जन food delivery हरुकोमा हेरिरहेछ भने like how have you, कुन चाहिँ ठाउँ, how accessible is it के अब कुकु मलाई घरमा ल्याइदियो भनेर भन्नु छ भने how can I access your restaurant को menu items. So त्यसको लागि कता कता छ त, where are you located हुन्छ नि. अब फुड बान्डुमा छ कि भोजमा छ, these are also place, these are digital place that you are being accessible to. So accessible कतिको छ. Second is place. Third is promotion. So मान्छेहरुलाई त्यो रेस्टुरेन्ट छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? How will you promote your restaurant? How will you promote that your restaurant is your restaurant को main हुन्छ नि offering is this, your restaurant को value proposition is this. Like how do you promote that भन्दाखेरि is through advertisements, through public relations, through marketing and everything. Fourth one, okay, the third one is promotion. Fourth one is pricing. So revenue management and pricing plans. कसरी चाहिँ price गरिरहेछ? Is it priced too aggressively, जसले गर्दाखेरि चाहिँ there aren't many customer demands, or have you priced it very cheap and reasonable, जसले गर्दाखेरि चाहिँ a lot of customers are demanding your product, or maybe the service is so great and the food is so great that even if the price is higher, people are still enjoying your product because of the value that we are providing to the customer, because of the exceeding expectation that you are giving to the customer. So fourth one is pricing. Fifth one is people. Like fourth summer, we know the 4 P's, right? Our abako 4 are things that are specifically important for service marketing. So fifth is people, plans and strategies to develop human interaction. Last one, a human will be interacting with human unless like we have robots and everything taking the ordering and making the food. The level of intricacy ma napugesamma, and the level of technological advancement ma napugesamma, we human will be interacting with each other. So ek अर्काको emotions बुझ्ने how people like to be treated, त्यसको बारेमा बुझाउने, इम्प्लोयरलाई त्यसरी नै ट्रेनिङ दिने, so that they can create that vibe for the customers and everything, like people oriented कुराहरु. अब प्रमोसन गर्दाखेरि पनि ethics को कुराहरुमा ध्यान दिने. These are all things that you are relating to people, and त्यसले गर्दाखेरि the value and the expectation exceeds, right? The sixth one is programming. अहिलेको एजमा data is everything. So customer oriented activities and events हरु गर्न लाग्छ भने पनि how will you manage it? त्यो गर्नलाई you may need to follow up with a lot of bands and artists, and त्यसको लागि अब कतिजना customer आउँछ त्यही अनुसार reservationहरु गर्नु पर्यो. So these all things, it could be done manually, but it takes time. So अहिले चाहिँ programming ले गर्दाखेरि once you set a thing, like you can automate it, and त्यसले गर्दाखेरि the work becomes much more efficient. So programming is very necessary because you can't keep track of every restaurant, every customer that comes to your restaurant. So त्यसको लागि if you have a dedicated database in which हुन्छ नि कुन customer आछ र कुन चाहिँ customer लाई कुन चाहिँ dish धेरै मन पर्छ, यो सबै कुराहरु if it is accessible, if it is integrated to your software that you are using, the PS software, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ मेरो बारेमा थाहा पाउँदो रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा भएपछि they become loyal to your restaurant. So programming is very necessary, especially in service. Like product ho bhane po programming is not necessary, because once you get the product,
you are the decider, you are the like the sole decision maker of whether you like that product or not. तर सर्भिस बेस्डमा त एभ्री इन्टरेक्सन कुड मेक अर ब्रेक इट. लाइक सबै कुरा राम्रो भएछ, लास्टमा गएर मैले यो एक्जाम्पल पहिला पनि दिएको थिएँ, सबै कुरा राम्रो भएछ तर लास्टमा गएर चाहिँ द वेटर स्पिल्स लाइक रेड वाइन अन यु, अर द वेटर बिकम्स रुड जस्ट एट द सेकेन्ड द्याट यु आर गोइङ टु लिभ. त्यसले गर्दाखेरि नराम्रो इम्प्रेसन पार्छ कि एभ्रिथिङ द्याट ह्यापन गुड होइन, अन्टिल द्याट ह्यापन, जुन त्यो मेन नराम्रो कुरा भयो नि त्यो सबै कुरा बिर्सेर त्यो नराम्रो कुरा मात्रै याद हुन्छ. सो यु निड टु focus on people and programming. The seventh one is partnership. So restaurant चल्ने भनेको नि it's a lot of partnership, a lot of collective partnership. Like कस्तो भनेको रेस्टुरेन्ट र इम्प्लोइको पार्टनरसिप, रेस्टुरेन्ट र सप्लायरको पार्टनरसिप, रेस्टुरेन्ट अब सेफ र वेटरको पार्टनरसिप, बिकज सेफले अब वेटरले अर्डर गरिसकेपछि सेफले त्यो अर्डर लिएर सर्भ गर्नुको त्यो पार्टनरसिप, के भन्छ वेटर र क्यासियरको पार्टनरसिप, waiter र कस्टमरको पार्टनरसिप. सो देयर आर लट अफ पार्टनरसिप द्याट निड टु ह्याभ. इभन दो दे आर सर्ट टर्म पार्टनरसिप, लङ टर्म पार्टनरसिपमा यही लाइक हुन्छ नि कोलाबोरेटिभ मार्केटिङ. अब कुनै एउटा अर्को इभेन्ट अर्गनाइजेसन, इभेन्ट कम्पनीसँग collaborate गऱ्यो भने they will also be getting a lot of people and the restaurant will also be getting a lot of people. So it's a win-win situation for both नि त. But if that partnership never happened, त्यसले गर्दाखेरि you are leaving a lot of things in the table. So त्यसले गर्दाखेरि when it comes to service marketing, there should be a lot of partnership so that कस्टमरले चाहिँ एक्सपेक्टै नगरोस् क्या त्यो कुराहरू. ओ यो पनि हुन्छ, यता यो इभेन्ट पनि हुन्छ. लाइक दे शुड बी astonished by how much value you can provide to them in such in that amount of money that they are paying for it. The eighth and the final one is physical evidence. यो सबै कुरा त छ. Like service like it can't be stored like unlike product. Like product po it can wear and tear, it can either deplete over time, it can depreciate over time. तर service भनेको it's more of a memory. Like मलाई त्यो ठाउँमा लाइक त्यो होटलमा त्यो सलुनमा गइसकेपछि लाइक वाट डिड आई गेट फ्रम इट. लाइक अब हेयर कट गर्न जाँदाखेरि पनि या द प्रडक्ट इज द हेयर कट द्याट यु गेट, बट द सर्भिस इज लाइक हाउ डिड यु फिल आफ्टर गेटिङ द्याट हेयर कट, लाइक वाट वेयर द प्रोसेस टुवर्ड्स गेटिङ द्याट हेयर कट. त्यसरी नै रेस्टुरेन्टमा पनि या द प्रडक्ट इज द फुड, तर त्यो फुड खानु जेलसम्म या त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो, नट ओन्ली द फुड्स टेस्ट बट हाउ डिड यु फिल, हाउ वाज द एम्बियन्स, लाइक हाउ was the hospitality done towards you. यो सबै कुराहरू लाइक एभिडेन्सको रूपमा बनाउनलाई चाहिँ you need to be able to document it through reviews, through stories, through case studies, through surveys and everything. यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा कन्क्रिट रिटन स्टेटमेन्ट आउँछ. द्याट्स वाइ रिभ्युज वर्क सो वेल. के वेन देयर इज अ रिभ्यू अफ हाउ गुड यर रेस्टुरेन्ट इज, त्यो कुरा हेरिसकेपछि पिपल वुड बी लाइक ए अर्को मान्छेलाई मन परेछ भनेपछि मलाई पनि मन पर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा written evidence भयो नि त. But if there were no reviews, त्यसले गर्दाखेरि it could either be like shady, sketchy ठाउँमा पुग्न सक्छ क्या. So these are the 8 P's of service marketing that you need to follow or you need to be aware of in order to boost your marketing to the next level. So next video ma we are going to talk about the pricing framework and how pricing ले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै रेस्टुरेन्ट नै मेक अर ब्रेक हुन सक्ने, रेस्टुरेन्ट नै प्रफिटमा जान सक्ने या पुरै लसमा ब्याङ्क्रप्ट हुन सक्ने, त्यसको कुरा गर्छ. सो टिल देन enjoy, have a good day. In this video we are going to talk about the pricing framework. So मैले menu engineering series मा नै कुरा गरिसकेँ, like how you should price your menu items and everything. So यसमा चाहिँ I'm going more about the basic of how pricing is done, not only for restaurants but for any business in or any type of industry that we have in this world, right? So first pricing गर्नु भन्दा नि अगाडि you need to set a pricing objective. So के चाहिँ हो त, मैले यो pricing गर्नुको objective के हो, what am I trying to get? It could either be profit oriented, where I'm solely trying to get as much profit as possible, or it could be sales oriented, where I am trying to get to the most amount of people as possible, which is like more sales equals more profit money objective. Or it could be a status quo, where you are trying to
open a business where only limited amount limited products or services are sold, just like गर्दाखेरि चाहिँ your brand or your प्रेस्टिजलाई चाहिँ बढाउने काम हुन्छ नि, त्यो हो काम. सो यु निड टु बी एबल टु ह्याभ सेट अ प्राइसिङ अब्जेक्टिभ. यदि प्रफिट ओरिएन्टेड हो भने यु निड टु बी एबल टु प्रोभाइड भ्याल्यु फर इट. अनि सकेसम्म धेरैवटा मान्छेलाई बेच्न सक्यो भने a lot of people will be able, like, mass generate गर्न सक्छ नि. सपोज यु आर मेकिङ समथिङ, maybe ल रेस्टुरेन्टको कुरा गर्ने हो भने पनि यु जस्ट सेल burgers, like McDonald's le पहिला गरे जस्तै they just sell burgers. Like, who doesn't like burger? Especially in America or Western countries, people from all is or all customer group used to have burgers, right? So त्यसले गर्दाखेरि their like target segment was everyone, and त्यसले गर्दाखेरि a lot of people used to eat it at a reasonable price, and it was more profit oriented. त्यस्तो गर्दै गर्दै once people got hooked to this thing, they changed their pricing objective towards more sales and more branding and status quo. किनकि मान्छेहरूको दिमागमा McDonald's भनेर it was already set के बर्गर खानु छ या कुनै फास्ट फुड खानु छ भने we could go to McDonald's भन्ने कुरा भयो नि त. यसले गर्दाखेरि टप अफ द माइन्ड अवेरनेस दियो. यसले गर्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट पनि त्यही अनुसार पुस हुन खोज्यो. पिपल वुड बी एबल टु गेट दिज थिङ्स इन अ रिजनेबल प्राइस एन्ड इन अ कन्सिस्टेन्ट बेसिस. लाइक McDonald'sमा गएर आई वोन्ट बी डिसपोइन्टेड भन्ने फिल भएपछि एभ्री टाइम दे गेट हङ्ग्री दे वुड गो देयर नि त. सो त्यसरी नै सेटिङ प्राइस helped McDonald's to be where it is right now. तर फर्स्टमा नै if they were more profit oriented in a sense that they just wanted, हुन्छ नि, सबसे धेरै म लाइक प्रिमियम बर्गर बनाउँछु विच इज ओन्ली टार्गेटेड टुवर्ड्स लाइक हाई क्लास पिपल भनेर सुरु गरेको भए McDonald's would not have been the success that it is right now, because त्यसले गर्दाखेरि the customer demand would be low. त्यसले गर्दाखेरि the brand image would be higher, but it would not appeal to a lot of customers that it has right now. So त्यसरी नै like you need to first set a pricing objective. Second is you need to estimate demand. त्यो pricing objective राखेपछि how much demand do you estimate? यदि डिमान्ड धेरै हुन्छ कि कम हुन्छ कि कम हुन्छ डिमान्ड भने हाउ क्यान आई इन्क्रिज इट, त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ. नट ओन्ली डिमान्ड धेरै कम मात्र होइन कि कतिले बढ्न सक्छ डिमान्ड. मेबी इट विल राइज बाई 20% इन द नेक्स्ट 3 months बिकज सिजन त्यसकै अनुसार चेन्ज भइरहेछ. द इकोनोमी इज चेन्जिङ त्यसरी. सो विल टक अबाउट द्याट एज वेल. सो यु निड टु एस्टिमेट डिमान्ड. थर्ड इज डिटरमाइन द कस्ट. सो कति परिरहेछ त. दिस कुड बी twofold in a restaurant business, because एउटा भनेको मेन्यु आइटम क्रिएट गर्दाखेरि हाउ मच डज इट टेक टु मेक द्याट मेन्यु आइटम, त्यसमा जान सक्छ डिटरमाइन कस्ट गर्दा. or you could take it at a macro level where you are determining the cost that it takes to run this business. So it includes like rents and bills and maintenance and like music and everything. So यो कुराहरू like if you can determine the cost, त्यही अनुसार प्राइसिङ गर्नु मिल्छ in order to sustain profit, right? The fourth one is analyze the factors that affect the pricing decision. पहिला त्यो प्राइसिङ डिसिजन चल्थ्यो, त्यो प्राइसिङ डिसिजनले गर्दा राम्रो भइरहेको थियो भने इट वन्ट रिमेन द सेम. केही कुराहरू चेन्ज भइराख्न सक्छ. सो वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट affect this pricing decision? Is it the cost? Is it the demand? Is it the competition? Is it the economy? Is it like anything else? Is the weather? धेरैवटा कुराहरूले चाहिँ प्राइसिङ डिसिजन चेन्ज हुन सक्छ नि त. सो इफ यु क्यान एनालाइज इट एन्ड इफ यु क्यान लाइक पिन पोइन्ट अन वाट इज चेन्जिङ, त्यसले गर्दाखेरि you'll be able to solve the problem, right? The fifth one is determine pricing strategy. अब जुन प्राइसिङ अब्जेक्टिभ सेट गरेछ त्यो अनुसार is your pricing strategies relevant to it, or is your pricing strategy matched with it? So you could either go with price scheming, or you could go with price penetration. So the price scheming means you start with a high price and then you start to scheme and lower your price. Price penetration भनेको you start with a cheaper and reasonable price where the demand will be a lot higher, and then once people get hooked and they love your product, त्यसपछि चाहिँ price बढाउँदै जाने so that the demand doesn't
get अझै घट्दै नजाओस् inelastic बनाउनु खोज्छ नि त. So you need to determine what pricing strategies that you are going to use. The sixth one is to set initial price. So initial price, म initial मा चाहिँ कति price हाल्ने? Should I base it on based on like cost plus pricing? Cost जति छ त्यसमा I want like 20% markup भनेर pricing राख्न लाग्यो कि? Is it a leader pricing where you are trying to get a price that the other competitors are going to follow? हुन्छ नि, मैले चाहिँ बर्गरको प्राइस 220 मा सेट गरेको छु भने अरूहरूले पनि त्यतिमै त्योभन्दा धेरै चाहिँ बढाउँदैन बिकज आई एम गोइङ टु बी द लिडर इन द्याट बर्गर सेगमेन्ट भन्ने खालको लिडर प्राइसिङ. अर इज इट प्राइस बन्डलिङ वेयर यु आर ट्राइङ टु गेट रिजनेबल प्राइसको कुराहरू बट इन अ बन्डल द्याट इज मच द्याट इज मच चिपर एन्ड द्याट इज मच मोर अफ भ्याल्यु के. लाइक अब कोक फ्रेन्च फ्राई एन्ड बर्गर्स यिनीहरू छुट्टै किन्यो भने चाहिँ एउटा प्राइस पर्छ भने बन्डल किन्दाखेरि इफ यु गिभ देम अ कम्बो अफर त्यसले गर्दाखेरि यु आर सेटिङ अ प्राइस वेयर पिपल वुड नट हेभ ह्याड द्याट थ्री इन्डिभिजुअल आइटम्स तर सिन्स कम्बोमा छ दे eat it. So त्यसले गर्दाखेरि प्राइस बढ्न सक्छ. So what kind of initial pricing are you going to set? Seventh one is offer and make price adjustments as needed. So कहिले पनि प्राइसमा चाहिँ you can't just hike it up from 100 to 200. So you need to adjust it eventually. So त्यसको लागि if people are responding negatively, if the demand is like घट्न थाल्यो, drastically घट्न थाल्यो भने you could give discounts so that you can get that demand back on track so that they don't go to the competitors. अब यदि you are not getting that much profit and the demand is skyrocketing, so you can try to increase your pricing step like little by little, right? So these are everything that is about pricing framework. Like this is the basic framework that you can use if you are just starting your business or if you are thinking of marketing your business in a new way. Tara, if you have already implemented something, or if you already have a restaurant that is some 2 to 3 years old, you can still use this pricing framework in order to revamp on how you are pricing it. यदि पहिला अब cost based pricing use गरिरहेको छ भने maybe you can use bundling tactics in order to like juice up all the customer demand you have. Like you can switch based on that, right? The next video I'm going to talk about the building the community part ko barema, where like everything snowballs and everything is a cycle, and how एउटा कुरालाई राम्रो बनाएपछि it affects the whole community. त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छु. Till then, enjoy. In this video, we are going to learn what it takes to build a community, especially restaurant business where like people have to eat every day. Every day matra हैन कि day मा पनि they have to eat 3 or 4 meals a day. यदि त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ we can target, and if those people become a loyal customer, त्यसले गर्दाखेरि your restaurant would generate a lot of profit, right? So त्यो कसरी क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि it's very simple. You might think external marketing राम्रो गरौँ, अनि प्रमोट गरौँ, एडभर्टाइज गरौँ, हाम्रो रेस्टुरेन्टमा के पाउँछ त्यो कुराहरू भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू आउँछ एन्ड पिपल आउने बित्तिकै प्रफिट हुन्छ भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी, which is good, right? So यदि this will work and if the internal marketing is done well, okay? तर यदि internal marketing राम्रो भएको छैन भने external marketing जति गरे पनि it won't make sense, right? It's more about like if you take an analogy of if you have a house, right? If you have a house and you're trying to sell that house, है त्यो house चाहिँ यस्तो राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ हैन, it has everything भन्ने खालको गरेर you spend a lot of advertising budget in it, तर house चाहिँ त्यति राम्रो छैन. House, you haven't taken the time to clean the house, taken the time to remodel the house or remodel the design. घर भित्र चाहिँ केही बजेट नै राखेको छुटाएको छैन in order to make it attractive, but you are just saying that यो घर चाहिँ is the perfect for everyone भन्ने खालको गर्यो भने you are getting a lot of customers or you are getting a lot of clients, but when they come into your house, like nothing is in place. The house is
as dirty as it can get. So त्यसले गर्दा के हुन्छ, the expectation it just drops down, the value you don't get that value from the house, and एकचोटि आउला नि तर त्यसपछि त्यो घर छिर्नेवाला पनि छैन, right? The same thing happens in a restaurant. Like restaurantले they spend a lot of money trying to bring customers to their restaurant, right? तर एकचोटि खान्छन्, and if they don't like the food or if they don't like the way they are being treated, the hospitality राम्रोसित गरेको छैन भने they would rather go to a place that actually treats them well for the value that they put into जति पैसा दिएको छ त्यो अनुसारको value they would rather get from the competitor than from you. So त्यसले गर्दाखेरि पनि internal marketing is very important. So building community मा having a good internal marketing can make or break the entire restaurant and its profit. So let's look at the cycle. First is, if you can raise the morale of the employeesहरूलाई चाहिँ satisfy गर्न सक्यो, employeesहरूलाई motivate गर्न सक्यो, employeesहरूलाई चाहिँ if you can align them towards your mission, towards your vision, towards your goals and what you want from this restaurant, त्यही अनुसारको पेमेन्ट दिएको छ, त्यही अनुसारको इभेन्ट्सहरू गराएको छ, त्यही अनुसारको पर्फर्मेन्स अप्रेजल्सहरू दिएको छ भने के हुन्छ, employees are satisfied, employees want to work in your restaurant, employees do not feel work as a chore, they want every day they want to come to your restaurant and serve people. So त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, quality service आउँछ. If the chef is feeling good, if the chef is in a great mood because you pay him or her well, because you take care of that person, if you recognize if they are doing well and give them rewards based on it, यो सबै कुराहरू गरेको छ, बिहेभियर राम्रो देखाएको छ म्यानेजरले, द ओनरले भने त्यही कुरा रिफ्लेक्ट हुन्छ but to the customers, so they will be able to create a lot of good dishes, right? त्यही अनुसार वेटरलाई पनि if everything is good, if the waiter is satisfied, त्यसले गर्दाखेरि the waiter will be in a more cheerful mood, त्यसले गर्दाखेरि the customers will be able to get that vibe, and त्यसले गर्दा के हुन्छ, the customers will also be satisfied. So then it leads to customer satisfaction. Employees they satisfy गर्न सक्यो, which brings to quality service, सबै कुरा राम्रो हुन थाल्छ, the way the food is served, to the way the food is ordered, and how the food is bring to the table and everything, सबै कुराहरू राम्रो हुन थाल्छ. Then it leads to repeat customer. यदि खानेकुरा पनि मिठो छ, यदि hospitality पनि राम्रो गरेछ भने of course the customer is going to come to that restaurant again and again and again. Just like that, the customer becomes loyal, and that leads to higher profit. So higher profit, when the company will be able to give more to reinvest towards hiring better staffs, and then increasing their salaries, and they are very moral boards, employee satisfaction, quality service, customer satisfaction, repeat customer, higher profit. So this is a circle that you can use, right? So हामीले के गर्यो, internal marketing लाई राम्रो पार्न खोज्यो, and what that त्यसको consequences के हो भन्दाखेरि it leads to better external marketing. Like employees or they will talk to their friends and say how great the company is. The customers are they will tell to their friends on how great the restaurant is. So Dubai side where you are getting free PR, free marketing about how great your restaurant is. So it leads to a win-win situation. You can get me, right? So यही कुरा cycle repeat हुन्छ. तर what if the opposite happens? What if your restaurant does not care about your employees? त्यसले गर्दा के हुन्छ, morale घट्छ. They do not want to be related to this restaurant. They are just working for what you are paying them. They don't have any motivation. त्यसले गर्दा के हुन्छ, employees become dissatisfied, and the service becomes hampered. The quality service becomes a poor quality service, and the customer will not be able to enjoy it. जुन प्राइस उनीहरूले तिरिरहेछ त्यो अनुसारको भ्यालु पाउँदैनन्, and that
leads to negative reviews, that leads to fewer customers, and that ultimately leads to lower profit or even loss or even bankruptcy. So you can see how noramro internal marketing ne noramro bhayo how it affects the customers, the end users, and how it affects the bottom line profit. So yeah, the whole premise of this video was to tell you how important internal marketing is and how important it is to build a community. In the next video, I'm going to talk about the power of branding. Yei kurama link cha haina, the power of branding is more focused on how your company is, how your restaurant is perceived in the eyes of the customers. So कसरी त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ and everything. So till then, enjoy, have a In this video, we are going to talk about the power of branding. Branding भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, the definition is branding is a process to create a unique name and image of the product or service in customer's mind. So yeah, restaurant खोल्यो हैन, चलि पनि रहेछ, मान्छेहरु आइ पनि रहेछ, यसो हेर्दाखेरि ए नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेछ भनेर उनीहरु पसि पनि रहेछ. बट ब्रान्डले चाहिँ के गर्छ भनेको, it enhances it brings the restaurant on top of their mind. If your restaurant is a momo puzzle or a pizza puzzle, then whenever the customer craves pizza, timro restaurant, it should be on the top of the mind. Branding. Every time if you make your restaurant popular as a means of यो गर्नलाई चाहिँ यही रेस्टुरेन्टमा आउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा भ्यालु proposition दिन सक्यो भने it will enhance your brand. ब्रान्डको पावर चाहिँ के हो भन्दाखेरि, what is the power of the brand, or what are the benefits that you get from creating a brand or enhancing your brand? The first is it empowers the employees to work with full dedication, because employerलाई आफै पनि एउटा pride feel हुन्छ के. If an employee is working at some high end restaurants such as like अब McDonald's हरू, KFC हरू पनि हाम्रो नेपालमा त it's very popular and it's very mid range to high range मा छ नि त. So त्यस्तो ठाउँमा काम गर्न, since they already have a good brand image, अब त्यो रेस्टुरेन्टहरु नचलेर बन्द हुने खालको हुने probability is very low नि त. त्यसैले गर्दाखेरि पनि the employees become empowered because they know that this brand is going to help them achieve their goals in terms of career, in terms of brand, in terms of recognition, in terms of financial rewards and everything. यसले चाहिँ employeesहरुलाई चाहिँ push गर्छ, empower गर्छ to work with full dedication. Second is it allows brand extension. We can see a lot of franchises. McDonald's, there are more than 60,000 restaurants all across the world, and यो कसरी भयो भन्दाखेरि because of the brand. यदि McDonald's चाहिँ आफ्नो नाम McDonald's नलाएर every restaurant को नाम अर्को राखे भए त्यति धेरै पपुलर हुँदैन थियो होला. सो यसले के गर्छ भन्दा एउटा ब्रान्ड नेम जे राखेको छ नि त्यसलाई त्यही ब्रान्ड नेम युज गरेर अर्को रेस्टुरेन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ like you don't have to start from scratch के, since you already have a positive brand image. त्यसले गर्दाखेरि त्यो next location मा चाहिँ people will be ready to go there if your food and customer service is good at the location that you are in. So जति brand image राम्रो पारे त्यति नै, if you sell other products, complementary products, if you open a new restaurant and अर्कै लोकेसनमा भने पनि मान्छेहरूले त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा पहिले चिनिसकेको हुन्छ. Third is it creates a bonding with customers, because branding राम्रो बनाउनलाई you need to know what consumers crave. त्यसले गर्दाखेरि त brand image बढ्छ नि त. If you don't listen to the market, if you don't listen to the customers and what their preferences are, त्यो भयो भने त कस्टमरहरु आउँदैन नि त. कस्टमरहरु नआएपछि brand image घट्दै जान्छ. So in order to enhance the brand, you need to listen to the customers, and त्यो customers को कुराहरु सुन्दा you create a bonding with the customers, and once you can create bonding with the customers, they become more loyal. And previously, like previous video हरुमा भनेको जस्तो, loyalty, customer loyalty ले गर्दाखेरि the customer becomes a frequent visitor to your restaurant, and त्यसले गर्दाखेरि bottom line मा profit बढ्छ, they bring more friends, PR बढ्छ, marketing बढ्छ, and everything increases from thereafter.
अनि द फोर्थ वान इज हायर रेभेन्यू यो सबै कुराहरूले गर्दा इम्प्लोइजहरू इम्पावर भएर उनीहरूले राम्रो कस्टमर सर्भिस दिएर ब्रान्ड एक्सटेन्सन गरेर अब त्यही इम्प्लोइजहरूले अरू इम्प्लोइजहरूलाई बोलाएर नेक्स्ट लोकेसनमा काम गर भनेर भन्न सक्छ त्यसरी गरिने नै कस्टमर्सहरूको प्रेफरेन्सहरू माइन्डमा राखेर होइन रेस्टुरेन्टहरूले नयाँ नयाँ डिसहरू कस्टमर्सकै बेसिसमा बनाउन सक्छ एन्ड द्याट क्रिएट्स हायर रेभेन्यू है नाउ and the next one is better bargaining power with suppliers because once your restaurant gets popular मेरो सामान चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा छ है भनेर द सप्लायर्स क्यान पोस्ट अबाउट इट लाइक इफ देयर इज अ लोकल वाइन सप अर अ लोकल विस्की अर अ लोकल मेबी कटलरी आइटम्स सो तिनीहरूलाई त्यो रेस्टुरेन्टमा हाल्न इफ दे फिल प्राइड द्याट देयर सप्लाइज आर प्रोभाइडेड इन द्याट रेस्टुरेन्ट त्यो फिलिङ क्रिएट गराउन सक्यो भने त you'll have a better bargaining power नि त यदि अब त्यसले प्राइस महँगो गरिरहेछ भने you could say that you'll switch suppliers जसले गर्दाखेरि चाहिँ you'll have a better negotiating power because of your brand image because of how demanding your restaurant is है now let's talk about the parts of branding भने चाहिँ के हो मान्छेहरूले जहिले पनि मिसकन्सेप्सन चाहिँ के राख्छ मिनी बिजनेसेसले भन्दा ब्रान्डिङ भने लोगो राम्रो भयो भने ब्रान्डिङ भयो भनेर सोच्छ बट लोगो इज only a part of branding so what includes in the branding of the restaurant भन्दाखेरि first is the color and the font त्यही लोगोमा कस्तो छ कलर how is the font does it justify what you are selling जस्तै कि अब भन्न खोजेको if you are selling something nutritious selling something more organic भने using colors such as green and yellows and oranges will make your logo feel more earthy जसले गर्दाखेरि it resonates with what you are selling or what you are offering font पनि त्यही अनुसार if you can put it more classy अब fine dining मा if you have the font more classy त्यसले गर्दाखेरि it shows that the restaurant is premium so यसरी नै फन्टहरुमा अर्को is font and color can be used in the menu design it can be the colors can be used in the interior design the way the furnitures are placed the way the colors of the tables the colors of the pillars and everything can be changed based on how you are presenting your restaurant second is the image and signage कस्तो छ त्यो लोगो त ठिक छ तर अब त्यही लोगो you have to use it on the menu त्यही लोगो you have to use it on your cards त्यही लोगो you have to use it on online presence online social media so कसरी चाहिँ रेप्लिकेट गराएछ is it different or is it consistent all over online and offline platforms third is interior कस्तो छ decor कस्तो छ कलरहरु म्याच भएको छ कि छैन इन्टेरियरहरु आफ्नो भ्यालुज आफ्नो मिसन त्यो रेस्टुरेन्टले जे सर्भ गरे त्यही अनुसार इन्टेरियर्सहरु मिलेको छ कि छैन डेकोर त्यही अनुसार छ कि छैन प्रिमियम रेस्टुरेन्ट हो भने does the interior material resonate with what के भन्छ prices you are setting जस्तै कि अब prices चाहिँ पुरै high end ko raha but if the interiors if the menu is not good if the cushion is not good if the sofa is not good त्यसले गर्दाखेरि त एउटा mismatch भयो नि त so branding मा चाहिँ it demands consistency के यदि प्रिमियम चार्ज गरिरहेछ भने त्यो प्रिमियमनेस पाउँछ कि पाउँदैन त के भन्छ कस्टमर्सहरुले so that is also a part of branding fourth one is staff को युनिफर्म त्यही अनुसार छ कि छैन fifth one is menu design as I've already said menu मा पनि like images same छ कि images हरु high quality छ कि छैन कलर्स हरु त्यही अनुसार म्याच गरेछ कि छैन font हरु is it easy to read and the sixth one is website and social media so online presence whatever you are doing in the store त्यही कुरा replicate भएको छ कि छैन online मा justify गरेको छ कि छैन the images that you are using in your social media profiles त्यो सोशल मिडिया प्रोफाइलमा हेरेर नै मान्छेहरुलाई त्यो रेस्टुरेन्ट भित्र पस्नलाई क्रेभिङ हुन्छ कि हुँदैन सो these are all part of the branding once you can brand yourself as the best mall place on town or the best firewood pizza or the best hospitality service in like
a certain location त्यसरी आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्यो हैन त्यसरी नै त्यही अनुसार नै लाइक द बेस्ट फालाफल अन टाउन भन्ने खालको वेमा आफूलाई डिफरेन्शिएट गर्न सक्यो त्यही अनुसार ब्रान्डिङ इन्हान्स गर्न सक्यो भने यु विल बी एबल टु कमान्ड हायर प्राइसेस हायर रेभेन्युज इम्प्लोइजहरू त्यही अनुसार डेडिकेटेड हुन्छ and you'll be able to enjoy a lot of more profit. So the next video we are going to talk about customer sales promotion or like how do you promote your restaurants and what are the different tactics that you can use. So till then, enjoy, have a good day. So in this video we are going to talk about the different types of consumer sales promotion. So restaurant kholyo, everything was going great and the customers were coming, the sales was booming, everything was going fine. But after a while, after like 2 or 3 months के भयो भन्दाखेरि profits चाहिँ stagger हुन थाल्यो त्यति धेरै जना मान्छेहरू आउन थालेन now you need to push your restaurant like त्यहाँ भएको लोक्यालिटीमा मान्छेहरूले त खान थाल्यो but other peoples are not coming the branding पनि त्यो अनुसार गर्न सकिरहेको छैन advertisement budget पनि त्यो अनुसार छैन so what are the things that you can do in order to drive people into your restaurant so त्यसको लागि चाहिँ what are the different types को कुरा चाहिँ let's dive into it right? First is you can use coupons samples and premiums so like if coupons in a sense that you can give offer any offer just like buy 2 get 1 free or free appetizer of rupees 500 ko khayo bhane or if you eat 2000 भन्दा धेरैको you'll get 500 offer anything that brings value to the customer so त्यस्तो खालको कुपनहरु if you start to sell if you start to advertise it in like print media and social medias and maybe food review sites so त्यो हेरेर पनि मान्छेहरुले oh they are giving away offers or they are giving away like momos are at such a reasonable price maybe I should go भन्ने खालको हुन्छ अर्को is samples like you can sell free samples like whatever you are selling if you are selling burgers or if you are selling pizza you can sell like take this mini version and sell it to people for free sell as in you can give them a test हुन्छ नि एउटा free sample को रूपमा if you can make them try your menu dish if they like it they will come to your restaurant and try the regular size of that pizza or that burger or of that menu dish so you can give away some samples so that people can see how it tastes like and त्यसले गर्दाखेरि पनि रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरु आउँछ like you can distribute these free samples at nearby mall like wherever your restaurant is त्यसकै साइडको nearby mall ma if you can get a pass हैन त्यसले गर्दाखेरि like you can like distribute those things right the third one is like you can use premiums the premiums are as similar as coupons but premiums भने चाहिँ मान्छेहरु त्यहाँ आइसक्यो भने चाहिँ maybe you can give them a discount if they order additional things के जस्तो कि अब कुनै कुरा चाहिँ 400 पर्छ भने if you come within this week we'll give 20% off this is a premium नि त so त्यसरी पनि you can promote your restaurant or promote people advertise people to come to your restaurant right? The second one is having a contest like you can have a contest where people can win stuff from free you can have merchandise you can bring on celebrities you can have all sort of contest where they can win exciting gift hampers so the contest ko lagi bhayo pani people would come to your restaurant and they would order but primarily contest ko lagi aउँछ भने but they will also be able to enjoy the food at the restaurant right? So similarly like you can collaborate with music artists or you can collaborate with event planning organizations so that they can offer they can do the contest at your restaurant just like गर्दाखेरि दुबैको लागि win-win situation हुन्छ है third one is having a loyalty program some membership cards like if you have 10 ticks on like a card or something like you get free coffee or something that will make the customer come again यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट भित्र मान्छे आइसकेपछि
you are trying to make them come frequently. Okay, so if you can say that हुन्छ नि टोटलमा 5000 भन्दा धेरैको पर्चेस लाइक गर्यो भने टोटलमा चाहिँ we will give away 1000 को coupon or something like that, so that they can complete that transaction and जसले गर्दाखेरि they will be able to enjoy that loyalty benefit that the restaurant is giving, right? And the fourth one is having a kiosk or pop-up store. Sampling जस्तै हो, but यसमा चाहिँ you build a small pop-up store होइन, just to try the idea. If you haven't opened a restaurant yet and you have a new dish in mind, के यो डिस चाहिँ चल्छ कि भन्ने खालको. अब जस्तो कि सपोज लाइक यु थिङ्क टाकोजहरू चाहिँ नेपालमा नेपाली पिपलहरूलाई मनपर्छ कि भनेर, इफ यु क्यान ओपन अ स्मल pop-up store where you see if people will like this taco होइन, त्यो सर्वे लिन थाल्यो भने if people are coming, if the demand is high, then you will know मान्छेलाई मनपर्छ, and then you can start to open a new restaurant in that location नि त. Fifth one is the point of purchase display. So this is more about त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ you'll see that bakery itemहरूमा some bakery items are on discounts, some bakery items are like freshly made भनेर राखेको हुन्छ नि त. These are more about खाना आएको चाहिँ they might have come there to eat something else होइन, तर since the point of purchase display मा देखाएको छ, you will be persuaded to eat that, because you can see that, and now with the dessert items, or if you can see that, you are more likely to order that. So these are some of the ways that customers can be sold for either त्यहीँको मान्छेहरूलाई फेरि either मान्छेहरू आइरहेको छैन भने it drives people to the restaurant, अनि मान्छेहरू रेस्टुरेन्टभित्र पसिरहेको छ भने it drives them to order more and spend more money at the restaurant, right? So these are the different types of self-promotion. So I'm going to dive deep into just the loyalty program and what its effects are. So loyalty programs, अघि भनेको जस्तो, these are marketing efforts that reward a person for frequent purchase and the consumption of offering. जति त्यो रेस्टुरेन्टमा आयो, जति त्यो रेस्टुरेन्टमा स्पेन्ड गर्यो, त्यति नै भ्याल्यू पाइरहेछ भने they will be willing to spend more money in the restaurant because they are getting something in return नि त. So what are the effects भन्दा, first is the longevity effect, जसले गर्दाखेरि चाहिँ the lifetime value of customer will be less than. त्यो मान्छे एकचोटि आएर होइन, कुनै एउटा मान्छे एकचोटि मात्रै रेस्टुरेन्टमा आएर त्यो कहिले पनि आउँदैन थियो होला त्यहाँ, तर since he or she got a membership card जसमा चाहिँ अब 2000 को खायो भने चाहिँ यति पाउँछ, but he or she only ate like 1600 को भने त अब त्यो 400 मात्रै खर्च गरेर पनि if he or she will be able to get a coffee free, त्यसले त्यो भ्यालुले गर्दा मात्र पनि मान्छेहरू फेरि रिपिटेडली आउन सक्छ नि त. सो इट increases the longevity effect. Second is it shows the blockers effect, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसकै साइडमा एउटा कम्पिटिटर छ which sells the same menu dishes भने पनि it will block the competitor's message because you have a membership card of अर्को नि त. if त्यति नै पैसा स्पेन्ड गरेर यता चाहिँ मैले मेम्बरसिप कार्डबाट भ्यालु पाउँछु तर यता चाहिँ केही पनि पाउँदैन भने I'll make sure to go to the restaurant which has some loyalty programs which will benefit me. The third one is the spreader effect, which means that once you become a loyalty program of one, अब जस्तो कि एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ धेरैवटा ब्रान्चेसहरू छ भने चाहिँ you are more likely to buy from those restaurant, or you are likely to spend more money on those restaurants because त्यो loyalty program चाहिँ it can be used in multiple restaurants भने त मान्छेहरू त अब म झम्सीखेलमा छु रे, but if I have work at पुतल सडक, तर पुतल सडकमा नि त्यसको ब्रान्च छ भने त I'll go to that branch instead of other restaurants नि त. So यसले गर्दाखेरि it spreads the loyalty program को benefit. The fourth one is the accelerator effect. यसले गर्दाखेरि the consumer will be willing to buy more frequently. अब 10 वटा
टिक्स आइसकेपछि इफ यु गेट $1,000 rupees को voucher भने you will be looking forward to having 10 visits so that you can get that 10,000 को voucher नि त so it accelerates the effect उनीहरूलाई त्यो रेस्टुरेन्ट आउन मन छैन भने पनि त्यो फ्री भाउचर पाउँछ या $1,000 को भ्यालु पाउँछु भनेर पनि मान्छेहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गइरहेको छ सो दिज आर द बेनिफिट्स अफ लोयल्टी प्रोग्राम्स है सो इन द नेक्स्ट भिडियो वी आर गोइङ टु टक अबाउट कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट होइन कसरी चाहिँ अब कस्टमरलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्नु कसरी चाहिँ त्यो कस्टमरलाई चाहिँ हाउ टु मेक देम फिल स्पेसल हाउ टु प्रोभाइड देम विथ द बेस्ट हस्पिटालिटी सर्भिस भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्छौँ होइन सो टिल देन इन्जोय ह्याभ अ गुड डे In this video, I'm going to talk about customer relationship management. के हो त customer relationship management and why is it so important for restaurants to focus or to put their budget on customer relationship management. So first, के हो त customer relationship management भन्दा it is the strategies and practices to analyze and manage customers interaction and data. कस्टमर्स एज एन रेस्टुरेन्टमा को मान्छेहरू खान आउँछ उनीहरूको प्रेफरेन्सहरू के छ उनीहरू पछि गएर फेरि आयो भने उनीहरूलाई कसरी ट्रिट गर्ने उनीहरूलाई लोयल्टी प्रोग्राममा कसरी राख्ने उनीहरूलाई सक्दोसम्म एभरेज चेक साइज कसरी बढाउने त हुन्छ नि उनीहरूलाई कसरी सेटिस्फाई गर्ने लास्टमा गएर हाउ क्यान वी सेटिस्फाई आवर कस्टमर्स सो द्याट दे कम अफन एन्ड दे इट मोर जसले गर्दाखेरि प्रफिट बढ्छ राइट त्यो भनेको चाहिँ त्यो कस्टमरको रिलेसनसिपलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यो नै हो कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भनेको एन्ड इट अल्सो मिन्स लाइक इम्प्रुभिङ द रिलेसनसिप विथ कस्टमरले धेरै खाओस् मात्र होइन कि कस्टमरसँग एउटा बन्डिङ क्रिएट गर्न सक्यो होइन कस्टमरलाई चाहिँ हुन्छ नि यो रेस्टुरेन्टले चाहिँ मलाई चिन्छ आइ एम अ रेगुलर कस्टमर एन्ड आई एम गेटिङ ट्रिटेड लाइक द्याट भन्ने खालको फिलिङ आयो भने चाहिँ you will know that customer relationship management was worth it or त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प भयो भनेर पनि थाहा हुन्छ है एन्ड द्याट होइन यो सबै कुरा गरिसकेपछि द्याट लिड्स टु कस्टमर लोयल्टी एन्ड बिजनेस ग्रोथ बिकज त्यसले गर्दाखेरि अ लट अफ पिपल विल फिल भ्याल्युड लट अफ पिपल विल फिल गुड वेन दे कम टु यर रेस्टुरेन्ट जसले गर्दाखेरि उनीहरू फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि कस्टमर लोयल्टी बढ्छ एन्ड द बिजनेस विल ग्रो एज द प्रफिट विल इन्क्रिज राइट सो let's talk about measuring customer satisfaction because last one the main thing that you need to do is to know if the customers are satisfied or not उनीहरू ह्याप्पी देख्दैमा उनीहरू त्यो रेस्टुरेन्टदेखि सेटिस्फाई छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि there are a lot of factors that determine that right so there are two critical ways to improve customer satisfaction so those are यो मैले फर्स्टमा मार्केटिङको फर्स्टमा भनेको पनि थिएँ so one is to establish appropriate expectation यदि you can exceed the expectation of the customers you'll satisfy the customer right and the second is to deliver those expectation create मात्र गर्ने हैन कि त्यो expectation deliver गर्न सक्यो यदि त्यो भ्यालु जुन प्रोभाइड गर्नु पर्ने for the price they are paying त्यो भन्दा धेरै expectation deliver गर्न सक्यो भने they will be satisfied with the restaurant and they'll come often right so for example hey like there you could have a lot of KPIs key performance indicator on how you are basing or how you are measuring your customer satisfaction so first like where they or अब यो कस्टमरलाई सोद्धाखेरि were you greeted promptly by the waiter यदि yes भएको भए या राम्रोसित ग्रिट गरेपछि of course the customer will feel valued second like was your order taken promptly अब अर्डर आयो होइन रेस्टुरेन्टमा आयो अनि त्यसपछि बसिसक्यो बट द वेटर इज नट कमिङ टु यर टेबल एन्ड लाइक के अर्डर गर्ने भनेर सोधेकै छैन भने you will feel dissatisfied नि त कस्तो भ्यालु नै गरेन भन्ने खालको हुन्छ नि त सो दिज आर जस्ट द एक्जाम्पल्स अन हाउ यु विल नो हाउ यु क्यान मेजर कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन लाइक थर्ड इज लाइक हाउ लङ डिड यु वेट फर यर फुड यदि अब म आएको मैले कुरा अर्डर गरिसकेँ होइन डिस अर्डर गरिसकेँ एन्ड इट टुक लाइक 45 minutes or an hour to get that food भने अफकोर्स आई विल बी डिससेटिस्फाइड बिकज I think अब उनीहरूको एक्सपेक्टेसन लाइक उनीहरूले क्रिएट गरेको एक्सपेक्टेसन चाहिँ we offer affordable food at a quicker भन्ने खालको अब फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट हो भने त यु वुड एक्सपेक्ट देयर सर्भिस टु बी फास्ट रिलायबल अफोर्डेबल नि त बट इफ द्याट एक्सपेक्टेसन इज नट मेट customers become dissatisfied right
So यही कुरा गर्दै I will like to talk about why customers get dissatisfied. Okay, and the next question or the final question was like, was the food served at the appropriate temperature? अब तातो food हो भने was it hot enough for you to enjoy the meal, or अब चिसो कुरा हो भने अब drinks हो भने was it cold enough to meet your needs है, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ. And there are a lot of questions that you can ask. Every restaurantले every different वेमा कस्टमर सेटिस्फाइड भयो कि भएन भनेर हेर्न सक्छ. सम अब आफ्नो आफ्नो एक्सपेक्टेसनहरू क्रिएट गराएको हुन्छ नि त. इफ इट्स अ फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्ट, ढिलो आए पनि इट डजन्ट म्याटर एज लङ एज द सर्भिस इज टप क्लास, राइट. अब फास्ट फुडमा हो भने यु एक्सपेक्ट द डिस टु कम आउट फास्ट, राइट. सो त्यसरी पनि एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्टुरेन्ट्स. सो वाइ डु कस्टमर्स गेट डिसेटिस्फाइड? त सेटिस्फाई गर्न कसरी गर्ने त्यो कुरा त थाहा भयो, तर वाइ डु दे गेट डिसेटिस्फाइड? बिकज फर्स्ट भनेको कम्युनिकेसन ग्याप. So when you overstate the offering, when you overstate like fast food restaurant, we do it quick, we do it affordable, we do it at a cheaper price, we have the best hospitality भनेर सबै कुरा अफर गर्न थाल्यो भने, if they do not get that, हैन, जे अफर गरिरहेछ त्यो कुरा पाएको छैन भने it creates a communication gap. मैले रेस्टुरेन्टले केही भनेछ हैन, but when I go to the restaurant I'm not getting that भने, of course I feel dissatisfied because त्यो एक्सपेक्टेसन राखेर म गएको छु regardless of the price है. ल प्राइस सस्तो छ महँगो छ आई डोन्ट केयर हैन, बट वेन आई लुक टु द्याट त्यो रेस्टुरेन्टको सोसल मिडिया प्रोफाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ आज ल डिस्काउन्टमा छ भनेर आयो अरे होइन. एन्ड आई वाज एक्साइटेड ओभर द्याट. ल ओके डिस्काउन्टमा छ, सो आज म त्यो रेस्टुरेन्ट जान्छु भनेर म गएँ अरे त्यो रेस्टुरेन्टमा. बट it turns out that offer is gone, or that offer is not accessible anymore. तर म त त्यो हेरेर गएको नि त आज होइन. भनेपछि यसले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन ग्याप भयो. एन्ड इभन इफ द फुड वाज गुड, इभन इफ एभ्रिथिङ वाज गुड, सिन्स मैले त्यो अफरिङ पाएन होइन, कम्युनिकेसन ग्याप भयो नि त. अब त्यो कहिले राखेको त आई डोन्ट नो होइन, तर त्यो कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दाखेरि पनि आई बिकम डिसेटिस्फाइड है. सेकेन्ड इज नलेज ग्याप, नट अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्टमर्स निड. सो कहिले कहिले त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि वेन restaurants do not do a market research over which location they are open, होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो मिसम्याच हुन्छ कि. अब कुपनडोल, लेट्स टेक अ एक्जाम्पल अफ कुपनडोल ललितपुर एरियामा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक आइ एम जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल, मान्छेहरूलाई चाहिँ पिज्जाहरू इटालियन कुजिन चाहिँ मनपर्ने अरे होइन. बट इफ यु ओपन लाइक अ थकाली किचन अर मेबी नेवारी किचन अर समथिङ होइन, द्याट डज नट रियली फिट इन विथ द्याट प्लेस के. त्यो प्लेसमा चाहिँ इट्स भेरी अनयुजुअल होइन. मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो खानै मन छैन भने इट क्रिएट्स द नलेज ग्याप नि त. मार्केट निडलाई मैले फेसिलिटेट गर्न सकेन, मार्केट निडलाई मैले मिट गर्न सकेन, जसले गर्दाखेरि कस्टमर्स बिकम डिसेटिस्फाइड. बिकज म खाना आएको अर्कै थिएँ होइन. अब जस्तो कि हुन्छ नि, अब बर्गर हाउस भनेर हालेको छ या कुनै एउटा स्पेसिफिक कुरा पाउँछ भनेर राखेको छ, बट भित्र जाँदाखेरि त्यो सिग्नेचर आइटममा चाहिँ मलाई त्यो सिग्नेचर आइटम चाहिँ राम्रो छैन भने लाइक इट जस्ट destroys the reputation of that restaurant, okay? Because there is a knowledge gap neither, because you are not understanding the customer's need and what they really want, right? Third is standards gap, okay? You have set the performance standards so low that जे गरे पनि सेटिस्फाई हुन्छ नि त भन्ने खालको वेमा के हुन्छ नि. अब जस्तो कि इफ यु आर ओपनिङ अ फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट, इट डजन्ट मिन द्याट पैसा मैले कम गर्दैमा मैले अब थाल मतलब त्यो के भन्छ अरे प्लेट्स एन्ड टेबलवेयर नल्याइकन म अब त्यो पेपर प्लेट्समा खाने त होइन नि त. बिकज फास्ट फुडको पनि आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा मिडियम स्ट्यान्डर्ड त हुन्छ नि. मिनिङ द्याट इभन इफ इट डजन्ट ह्याभ अ पार्किङ स्पेस ल होइन, लाइक द्याट इज फाइन, राइट. बट इफ यु आर नट सर्भिङ द, इफ यु आर टेकिङ अ प्राइस होइन, अब मिडियम प्राइस लिइरहेछ रेस्टुरेन्टमा एन्ड यु आर नट इभन अफरिङ युटेन्सिल्स एन्ड टेबलवेयर भने त द्याट्स लाइक किपिङ द पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड सो लो द्याट हुन्छ नि मान्छेहरूले त्यो प्राइसमा त्यो भ्यालु पाएको फिलै गर्दैन कि. अब फाइन डाइनिङमा गएको छ, द प्राइसेस आर इन द मेन्यु आर सेट द्याट हाई,
तर त्यो हस्पिटालिटी चाहिँ त्यतिको छैन या मान्छेहरूको बिहेभियर हुन्छ नि अब त्यहाँको स्टाफको बिहेभियर अरूहरूको क्यासियरको बिहेभियर चाहिँ त्यति राम्रो छैन लाइक त्यसरी ट्रिट गरेको छैन त्यो वेमा भने त अफकोर्स इट विल क्रिएट अ स्ट्यान्डर्ड ग्याप नि त बिकज वन्स यु step into a fine dining restaurant or once you step into a fast food restaurant you kind of have an expectation of that have a standard on यति चाहिँ मैले पाउँछु होला है नभए त I would just go to a ठेला I would just go to a बाटोमा भएको के भन्छ stalls to eat right if my standards were so low तर एउटा स्ट्यान्डर्ड त मिट गर्नलाई म त्यो फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट अर त्यो फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ गएको हुन्छ नि त त्यो मेट भएन भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ग्याप क्रिएट हुन्छ एन्ड द फाइनल वान इज डेलिभरी ग्याप इफ एभ्रिथिङ इज फाइन राइट कम्युनिकेसन ग्याप भएको छैन अफरिङ जे थियो त्यो पाइ पनि रहेछ नलेज ग्याप भएको पनि होइन कस्टमरलाई जे चाहिएको छ त्यही ठाउँमा त्यस्तै खालको रेस्टुरेन्ट खोलेको छ एन्ड द प्राइसिङ इज अल्सो गुड स्ट्यान्डर्ड ग्याप भएको पनि होइन एभ्रिथिङ इज गुड पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड इज गुड तर डेलिभर गर्न चाहिँ सकिएको छैन कि भनेको अब डेलिभरीको काम चाहिँ इट्स मोर अबाउट ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा आउँछ बिकज हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज गुड बट इफ यु आर नट बिङ सर्भड द्याट वे अर अब डेलिभरीलाई त डेलिभरीसँग पनि लिङ्क गर्न मिल्छ लाइक अब आजकल त डेलिभरी कम्पनी आर बुमिङ नि त सो इफ योर के भन्छ डिसेस आर नट मेड फर द डेलिभरी पर्पज सो अब छिट्टै चिसो हुने खालको डिस छ भने त इफ इट टेक्स 15 मिनट्स फ्रम योर रेस्टुरेन्ट टु अब कसले अर्डर गरेको त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो खानेकुरा चिसो भइसक्छ भने त अफकोर्स दे विल नट लाइक इट नि त सो त्यो वेमा डेलिभरी ग्याप पनि हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ जे कुरा प्रोभाइड गर्न खोजिरहेको छ त्यसमा चाहिँ धेरैवटा अब्स्ट्याकल्सहरू आउन सक्छ क्या लाइक मेबी यु डोन्ट ह्याभ अ फ्रेन्डली वेटर मेबी यु डोन्ट ह्याभ अ गुड सेफ होइन मेबी यु डोन्ट ह्याभ अ गुड म्यानेजर त्यसले गर्दाखेरि पनि जे भिजन थियो नि ओनरको जे भिजन हो नि लाइक आई वान्ट माई रेस्टुरेन्ट टु बी लाइक दिस आई वान्ट माई रेस्टुरेन्ट्स भाइब टु फिल लाइक दिस भन्ने त्यो सबै क्रिस्टल क्लियर भएर पनि इफ यु क्यान्ट म्यानेज यर स्टाफ्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ डेलिभरीमा चाहिँ it creates a obstacle क्या जसले गर्दाखेरि the customer will not feel what the owner is feeling or what the owner wants them to feel so त्यसले गर्दाखेरि त्यो डेलिभरीमा कहिले कहिले ग्याप पनि हुनसक्छ so these are the four things or the four common themes that we can see जसले गर्दाखेरि चाहिँ customers are dissatisfied when they come to the restaurant and they don't become loyal and it will just be a one time thing actually I ठिकै लाग्यो एभरेज थियो I'll not go to this restaurant again भन्ने so you know अब कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट राम्रो पार्नु भनेको यो चारवटा ग्याप चाहिँ जति सक्छ त्यति कम गर्न सक्यो भने लाइक it will help to increase the relationship with the customers and like increase your bottom line profit. So the next video is going to be the final video and it's about this all it's kind of a summary of everything of this whole marketing process. So till then, enjoy, have a good day. In this video I'm going to talk about the marketing plan outline. अहिलेसम्म हामीले जे पनि कुरा गर्यौं from like what is marketing, the history of marketing to all the way to customer relationship management, कसरी कस्टमरलाई सेटिस्फाई पार्न सक्छ what are the promotion strategies and everything right so तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा एक पेजमा अटाउनु पर्यो भने चाहिँ like how would you do it and if you want to like make a franchise out of it or if you want to sell this restaurant to someone else or if you want to make it a global chain or anything that you want to do if you want to renovate the restaurant if you want to open a restaurant at another place right so केही पनि नयाँ गर्नलाई you would need a marketing plan or maybe you are short in cash and you are looking for investors to invest in your restaurant so त्यसको लागि how will you show the marketing plan how will you show that this restaurant is profitable and I can do more with this restaurant भनेर कसरी देखाउन सक्छ so त्यसको बारेमा चाहिँ I'm going to talk about it so the first is the executive summary which basically means everything that your restaurant does what differentiates your restaurant from the rest what is it that you provide why
investors should invest in your restaurant, why another potential buyer should buy your restaurant, or why you should open a new restaurant in a new location. So त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा executive summary which you can write at the end, which compiles everything that we are going to talk about next. So the second one is the business challenge. So the introduction of the business, like where are you going to open this restaurant, or why are you renovating your restaurant, or what is the main vision of this restaurant 1 year down the line or 5 year down the line, and what are its offering, what are its signature menu dishes, or why would customers come here, who are the target audience, what is it that they will get from this restaurant, what is the vibe that you want from this restaurant, what is the like the pricing that you are setting in this restaurant, and everything. You business challenge on how you are going to operate this business, what are the systems, what are the processes, everything comes under the business challenge. Then we go on to the market, knowing the exact target audience, knowing who the customers are, why we are targeting those customers. If we were to change the target audience, would it make sense for you to have the same menu, or do you have to renovate the menu? Who are the collaborators, who are the suppliers, who are the people you are going to collaborate with, you know? Are you going to bring in like event management companies? Are you going to collaborate with local peoples, local artists? Are you going to collaborate with charity organizations? Who are the competitors? Are the competitors limited towards where you are, or do you have a competitor all over Kathmandu or all over Nepal? So how are you different from your competitors, and everything. It is more about the market itself, like economic of what are the things that you can do. Like we talked about it in the previous videos as well, right? About like how you can do market research through SWOT, and how Porter's 5 force can help you to know who the competitors are, who the collaborators are, and everything. So market ma चाहिँ यो सबै कुराहरु पर्छ. The fourth one is the strategy, like what are you going to do in a day-to-day operations, who are you going to hire, how are you going to communicate these offerings to them, to the customers, and everything. Like how your 4Ps are mapping, how are you going to price it, how are you going to promote it, where are you going to promote it, and this was the product here in the are you going to change the product, what is going to be the internal like IMC, internal messaging communication queue, what is the communication plan, how are you going to differentiate your offering one on how you are communicating the offering according to the अब जस्तो कि मेरो communication plan, how is it different from that of the competitors. यो सबै कुराहरु चाहिँ strategy मा पर्छ, the day to day operations, right? Then we go on to the budget. If you are going to sell this restaurant, then अब कतिको budget मा, like how did you establish this restaurant, and what is the ROI of this restaurant, and every month को कतिको सेल हुन्छ, कतिको forecasted सेल हुन्छ. अब इन्भेस्टरलाई भन्न लाग्छ on like opening a new restaurant भने, like what are your plans, what are your investment going to be, when are you going to get your ROI, like एक वर्षमा चाहिँ I'll recoup my investment कति वर्षमा लाग्छ. लाइक अब प्रमोसन स्ट्राटेजी गर्न लाग्छ भने त्यो प्रमोसन गर्नलाई कतिको ROI छ त, how are you going to get back the investment that you put in, कति वर्ष लाग्छ, and everything. Everything about budgeting, anything about finance, anything about monetary transactions, income statements and balance sheet चाहिँ यसमा पर्छ. So this is basically the things that I talked about, right? So executive summary बाट सुरु हुन्छ भने, then we go into the business challenge and the market and the strategy and the budget. We didn't talk much about budget, so budget को बारेमा चाहिँ maybe I'll separate, or I'll make a new series out of it. म त्यो सोचिरहेको छु on the accounting and the financial part, on how you can bring in investor, or how you can pitch your restaurant idea
to the investors and what you can do, cash flow कसरी maintain गर्ने, inventory कसरी maintain गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ maybe I'll focus on it on the future series where I'll do about it, right? So यसरी चाहिँ like it ends, the marketing series ends. This was about 24 video series where I basically discussed about marketing in general and how marketing is such a fundamental tool in order to like gain profit. And अब restaurant business मा किन छु त म भन्दाखेरि the reasons may be different, right? For some they just want the dream was to have a restaurant, like they just want to show that friends are like that they are doing well, they already have a restaurant, you can come and have parties at that restaurant. But last one you need to have profit from the restaurant, right? नभए त त्यो रेस्टुरेन्ट त चलि त राख्दैन नि त. सो त्यो सर्ट टर्म र लङ टर्म इन्ट्रेस्ट, सर्ट टर्म र लङ टर्म प्रफिटलाई कसरी मेन्टेन गर्ने एन्ड वाट आर द थिङ्स द्याट यु क्यान डु, त्यसको बारेमा चाहिँ इट वाज मोर अबाउट मार्केटिङ, लाइक हाउ यु क्यान ब्रिङ इन मोर कस्टमर, हाउ यु क्यान मेक दोज कस्टमर्स लोयल, हाउ यु क्यान टार्गेट the best audience or the best customers that can come to your restaurant, and how to have that vision and mission and create that value proposition and everything. This if this is the first video that you are seeing, then there's a whole playlist on from starting from the definition of marketing and the history all the way towards what you are watching, that which was the marketing plan, right? So thanks if you are at the end of this marketing series. I also have specific series on menu engineering as well as SRM. If you have not seen that, it is all in my YouTube channel, which is Hospitality Expert 101, and you can find those videos, those playlists, just videos you'll see those, right? And as you can see on the screen, you can find me at Hospitality Expert 101 and in Facebook and Instagram. Or you can email me at hospitalityexpert101@gmail.com if you have any burning questions on, like, if you want me to explain some details that you kind of miss, or if you have some queries about how you can, like, we are a restaurant consulting service. So if you want to do marketing, if you want to do marketing and branding and promotions, and you just watch this video, but like कसैले गर्दै हुन्छ नि, कसैका त्यो experience, the insights छ, and if they can do it better भन्ने खालको खोजिरह्यो भने you can contact us, right? You can also visit our website, which is hospitalityexpert101.com, and there you can even like schedule a call, right? And then we'll have a call in the Zoom meeting, and we'll learn about what your restaurant is like and how we can help and how we can provide services to you. So त्यो पनि गरिन्छ हैन. So if you can get value out of just watching this series भने, that's really awesome. You can just comment down below on how these things helped to like to boost your sales, or यसले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हेल्प भयो भनेर if you can just comment down below, then I will be really grateful, because हुन्छ नि, I'm putting out this content so that restaurant owners can watch it and like get value from it, right? So if you feel like you are getting value, and if you want to share this with your friends, then be sure to do that, right? जति share गरे त्यति नै more exposure our business will get. So I don't want to talk much anymore, right? So our next series, it's going to be either in-depth marketing पनि हैन कि, मार्केटिङ भित्रको नि in-depth promotion, like tacticsहरु के हो त, कसरी त्यो मान्छेहरुलाई ल्याइहाल्ने त्यो short term marketing tactics and promotion strategiesहरु के हो, त्यसको बारेमा बनाउन सक्छु कि त
about, as I said, like accounting and finance and numbers game, about marketing, about the restaurant business in whole, like cash flow and income statement and budgeting and investors money and हुन्छ ROI and everything त्यसको बारेमा हुन्छ होला, but it's going to take time. So till then, enjoy. If you haven't watched other series of in this channel, make sure to do that and comment, share, like, enjoy.